Sinina tama-tapa na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir laupateruban ni pembahasaku. Sebenarnya begini, iya ro peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngokopong Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan. Itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita ialai jantuna dimasukkan laipatamai okosidi onron dalam satu wadah ya kedi makadaki katong, kemudian air samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi, tapi ya kok kita saupu iya gurui tidak, karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya ko makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya ko tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabitta melo ipacingi, tapi uwe samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantun dan nabita. Jadi sibalikanna. Jadi dena baraka we samsam, dena mancaji pak bura air samsam, dena pak sori we samsam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi we samsam ia ampai mancaji pak bura nasabak pura si gesa atinna nabita. Iya koninung ita we samsam itu bisa kenyang. Dena pada we biasa itu. Dena koninung ita we maso magai nasabak pura siges sa sibawa jantun na nabita. Pada mui hajar aswad Pak Bu. Iya tu hajar aswad batu pole suruga. Iya pamulan na mapute dena mabolong. Tapi nasabak dena paja siges sa tawi rongke bawi baruba mancaji mabolong. Makanya disebut hajar aswad, batu hitam. Iya ro batu pole suruga. Bikinet denang kana bawi nabita hajar aswad wattun nama tawapa. Na degaga jamaah haji, de togaga jamaah umrah, bawi hajar aswad sampai hari ini. Jadi iya ro hajar aswad mulia. Bukan karena dia batu dari surga, tapi karena purai na bau ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bawi hajar aswad iya tu sanrawe-rawe papada-pada nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala nasabak sitongan na tu hajar aswad paselle liman na po Allah Ta'ala okolino. Itu jadi itu nak kena tahu pandita sebenarnya orang yang mencium hajar aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Iya, makiro akatana sitonganna. Tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro. Jadi ro ampai, ya tom itu ampai melo kilau suruga nasaba angkai nabita ko suruga. Iya kini kinaraka nabita na dega atau melo suruga. Poko matok kinaraka melo. Nasaba nabita minonroi nasabari nato melo lokol. Ya naro ampai hajar aswad mulia. Kemudian air samsam bisa menjadi mulia. Bahkan masigi Pak. Dena sambarat tanah non rita emak bangun masigi. Nasabak narampil na si de risala makada. Dena mungkin tetto si di masigi risi de onron. Nareko dena pura teti wadio na nabita ko tu. Apa iya tu nabita riolode na panaliso lori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang. Makada iya ko pole mate-mate kubaja sanga dia. Yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngoko Madinah asalnya iya rubujunge sumur Gars. Iya na rowena pura na doangi langsung nabita. Nasabari na pasangan maka iya komate ka wena iya bujunge mo pakit dio ka. Tanya air samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong kajamaah maloli sulo umrah ia kota ko ki Madinah tasempat kang iwatu lo masyar ko sumur Gars. Talay wena tabawe rewa. Namo si botolo aku amako amitala.
Kaya betul ni pakai. Ya nangka nana cianan re pangaja naganggu jing. Ya benar ro tapi nungang. Aja nanta doang tapi nunga bawan. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur garas ni no tawenang ka jingo ko takalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Ya kong ka keluarga tak li sulori pamasena po Allah taala ni barakana tala yaro air sumur gas tapasigaru wa idiona. Na ipake diowang. Utamanya ko ipake untuk diopat tutuk. Katu biasa-biasa diopat tutuk dia tomat itu. Maka daki dia sulapa apa. Jadi ibolo ketua pacapurang. Ya ala ni seroka ibolo pulukki ajena lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi ibolo pulukku ajena dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondreasi atauna. Ni seroka siwai napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napai patitilo atau napai lesiwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napa ibolo relaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nariyasa dio sulapa apa. Dio patutu. Tapalak mana mo di? Lah. Den ya pala. Maponco makui cara ma pala Kaya ro gufrana ka pada mui wa ilaikal masir pada matoi. Gufrana ka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya benar roti ngerak gufrana ka ya Allahu gufrana ka ya Rahman gufrana ka ya Rahim gufrana ka ya Rabbana. Jadi ya benar roti ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana itu ya bamane roti tambah monrina gufrana ka ya Allahu wa ilaikal masir kan begitu. Iya nariasa dio sulapa apa ya matutu nasa te dio hakiki. Ya matoko maka dia patutu. Tapi tahu mati ni ya, tanya tahu tu. Iya ko tahu tu mandi 9 asanna. Dio asera. Iya ko tahu tu tahu mati dio sulapa apa. Iya ko tahu tu dio asera ya mi ko jumai. Na to pura na makjene dio sunat Jumat to makjene suku to mala na we. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat. Tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulu napa yalasi wa ini baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napa waru pakai hidung kemudian disiram sebelah kanan napa bolo dia ya Rahim sebelah kiri diulang 3 kali makanya ya sengi mandi 9 apa telu ukul telu kanan telu kiri napa yale patutu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah ketelu napa waru pakai ingat napa bolo kuat kalebe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana. Dena kan nai guna-guna tahu ko yaitu napake. Yang kedua, degaga bija-bijan na barani bali-bali. Ya kong ka bija-bija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na dio mako tu pak dena barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah. Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangaja ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. Dena barani to nana pololo na guru ko yaitu napake. Itu. Jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9. Pak itu mandinya para wali. Iya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupo dangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majenne suku ipake ni tapi tania timu ipake mak beru ingat. Maka dia to pandita pa hakiki iya mitu dena kana belle. Iya to mitu denu let tamai lasa. Ina ronasa to pandita ya rompai na pake. Iya. Jadi tapi itu mandi. Kemudian iya ro nabita pasato pak sitongan na maka daya kotomelo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya ko makadai an-nadafa pacicarepa ya natu najisi ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya ko makadai at-taskiyah berarti ati ya ko makadai az-zakah berarti walamparang
Hati-hati kau tu memang sampajang. Ya na tu nami kata mas sampajang maka sumpah papina dina cia je khusus cia si sambung mai galasan na tu. Mami pura pi mak jene nami metu. Aku pura pi kata derek nang kemana mu ba o kiro tar kunci motor ko na yang kai pelek no ko mako tu. Kin rimon ro masalah si tongan na. Nomor sidi upasame mangi. Iya kode na khusu tahu ko mak jene aja tatajangi aleta khusu dalam sholat. Itu kuncinya. Iya nadena makanja peringerata ko mak jene ki denulle makanja peringerata dalam sampajang. Namo pekko bateta pakali to rilese tapi iya nama kanja mau peringerata di waktu mak jene tak na pangaruhi sampajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jene nama nak maca coba ngana ketersesat nak sadi pada perpulungan na deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka kauna kaya pai pacing itu irona jene atuhuru. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dana bita tu ia nang katau meli pakaian waju gi sulara gi lipa gi salisapa gi nigi tau meli pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalyeng ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabita deni terima sampajang dena kada nabita dena sah maka dia deni terima. Jadi ya rupa kengi kaya ya sapole haram dun rupa ang kayasa haram ligay riha kayasa haram lizatiha ya ko ligay riha prosesna ya ko lisatiha bandanya ya ko waju dia na mungki harap bandana to kecuali bangsa na balulak bawi ya tu ampai hati-hati ki tu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe kaka tu dompe oli peko ni koli bawi pangare mak ko to lebih makanja me tu pangare masempo daripada tu pangare oli aja kam mana oli bawi mangga magani ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibua te balula bawi na nakibua dompe peko ni magani kira-kira perlu ki hati-hati itu jadi mesti matika ki iya ko masapatu ka dito ka tahu masapatu masampajang iya miro angkato ci di masalah parfum. Nasabayaro parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya dua rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi. Lemak babi. Nah ya alkohol buah masoli. Nasabak 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Ini tuh ampe masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya. Tapi aku alkohol babi, mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu ampai masempo-sempo. Maga ni ko di parfumnya alkohol babi nah layas semperokan apa tolong masampaja Muhammad Rasulullah. Maga ni kira-kira. Iya ampai mat perlu ki matika. Labiran ni tu apa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga jasan na ya tu parfumnya maka ega ko tu nabalu tay mak balik-balik. Itu di makun raya perlu ki mati kak malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh strawberry pakai ka ini mani bawang tapi itu makun raya si tongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat ding jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bawi na mau tahu untuk alenami ya korone we dena marigaga mawangi ang kahat de sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersih na si baway arone be hade sa ro ini mani papahang irobo iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo me ki dioy parpunge jajito iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau.
Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka kataw mak dante saliwan rante na. Isaliwang jilbab na panala rante saliwang. Kailalang ito. Iya to man ya tahu malasa to man ya tu makukuha namun di saliwang mana rante na. Tahu malasa niya wasangnya tu. Dito kagak ko eh. Iya. Foto ilalatoy ito, anting-anting ilalatoy. Ide metodo napita makalicu umanang karena perhiasan untuk dirinya. Namo jeti di arone be koto me macuri nabita macicing tak gili tu cicing na nabita makoy. Mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe. Maka dia tomato tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kumpara mata cici lagi gilin nih, pangololalan nih. Aja na ngolo saliwang, iya na tu nakalay ko na mitay. Deni tay tawe. Iya, ko sunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Yo pumakuko lay jiji mana ngolo saliwang. Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat tahu wanita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini menurut. Kemudian pacingati makanya atas kia. Oh iya mega tola sana. Magina kana nabita la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasayalin. Dena tama golongan salah kong kataw dena sewa ada pada nasalah nari bagi talung asoy. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah. Kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu. Mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah. Lauki jolo mewe siat dampangan apa joka. Apa ia koloki nata si salah nata joka nana sakarangi nabita degaga. Lau di macan itu lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah taala la labbaik kalak degaga muli kolok. Maga ni kira-kira. Jadi na tu ampai pacci gimana ngijolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate. Capu sate na dena rewa panena. Angkasan nata deni parewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya. Nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan. Iya mana na tu petangi ati na dena me makanja sikiri. Iya mana na tu petangi ati na dena melo makanja apa penadingi. Apalagi bolata, ya na tu na kampara na bita lata ja'al buyutakum maqabira. Aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotu. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawel lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah ngina ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka nih. Nasaba ona waidio na nabitaw kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menre mana mi waidio na dena no tanah. Iya na iboloran nabi tamacan na yaro wai lari menre lari langi. Nabosi pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabita na curi yaro wai bosi teti. Na makai kenro teti waidio na nabita pasti bagu masigi ko totong salah. Yan na to nakada taw man kapandite tu basi tu masigi emato. Makoto gani masigi ko masigi tu macare. Tapi makre guru takali si dendreng almarhum muasak gigi komega masigi makanja tepat na teh malamangnya tu dene tu nule malalang elo mak bereja sampai bangun masigi macawe. Guru takali si dendreng
Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu ki matika. Iya robolata. Iya na tu ampai. Iya ko tama boleh. Usahakan ini lisari baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh ke. Baraka tu rahmat dan barakah. Napai baca aga sambungan ni. Engkau tu ayat na pong Allah Taala. Kau pura baca assalamualaikum aga sambungan lah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alimu. Yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ibereselangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh. Supaya matenangi mondroi ribolata. Napai baca kulu Allahu. Kahat desa maka Nabi ta baca kulu Allahu supaya dena kasia sitek kutu mondroi ku boleh. Komeki malomo dalle ta dena marek jipole dalle baca kulu Allahu. Angka maka dak kacicang ka maka dak katelu. Tapi aja mau tatat tongok ke pintu kulu Allahu kalau sok lagi. Maka dai matu bali bola ta boy lampi padonna bali bola dia minta mar. Tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar, masuk ke mana. Iya. Magi wakada lisari baraka bolata nasaba iya boleh makoko mamulai masalah. Apa kamara ipasi boleh si bawa WCB. Naiya WCB onron nasi sa setan. Kama kira. Agi baca ko tama WCB. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Jingarone si bajim makundai yonroi milau alin rungang. Naiya ko tak buka pintun na WCB. Nasi tembus kamara berarti namu iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan. Maga dikira-kira. Iya na tu ampai mega rupa nalasa. Ica matin romatan na ko kamara siap pangewang-ewangan na si bakal keluarga na cede-cede ang kasi susah na si onrongi setan na. Apa idi matop patamay kamara onros setan. Iya maga dikira-kira. Tapi dito gago ko di mega. Iya. Nama gare. De tu gaga la salette na recola salette de gaga. Iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette. De na mungkin lette la sai ko lena lette. Jingi mi palette. Makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan. Iya na tu alasan na tau matot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh, pintun na boleh, siba pintun na kamara de na wat disilempu sisang. Magai apa iya rojingnya kong kapole batai mat terutama boleh mat terutama kamarae ya natu nat teru bawa lasa makomiro yang penaten yang kada pasisen lai ya kok kui pintu lalang etama bolamu ya kok taruh pintu na boleh napa palet tece de pintu kamar aja nasi lempu supaya aja nasi teru kong kalasa pole ayan na to nakada pala satu teh ko silaw si tambuat tu manang ilaw monri ka makiro itu angka aga kanja na bu ya kong katau madem pak dena kan nai apa sileseram mo itu makiro jadi ulama kita dari dulu tuh sudah mengajarkan itu makoko adena makanya upasangi ya kong ka WC o kuilala kamarata ta masuki ta tutu takibuar ni palacak pole saliwang ya kotama kita tutup, masuk kita tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Iya rupa sangangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkar ai. Rewak kamasik mak dutuk bola. Iya. Tapi aku makan jamu idot tak kali nama digaga. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa ya tu jinge mak dupa dena ya mana na temu lebet tu ya tu ayat ko baca angka tau makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa
Tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau pandrite. Ang kecil di amalan Pak Bu malomoy pigaw. De to nga to naganggu jibela. Tanya baca. Dini deka bacaan. Iya ko tomelo matinro. Na kumadar mitaw ki naganggu jing. Lai patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga. Niya garisikam. Na payoki okui posi yoki. Asan na alena panguluta Khalifah Umar. Kayoki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jingnya tu latu ele. Tu baraka. Tapi aja tu ki bahasa Indonesia yoki ara. Aja tu ki Umar aja. Dia nak yoki ara. Jadi Umar bin Al-Khattab dia tu ngatu. Dia naganggu. Nasaba iya ko tanay ro asam paja sunna witiri ki. Apa iya ko mawitiri mo kita law matinro pasti dia naganggu ki jing. Iya to tu jaminan na. Iya nang kataw mawitiri na law matinro de to tu nakatulu-tulu maja. Pasti tu. Nasaba pura nak janjian metipu ang Allah Taala. Loko mana nabita makar podang umamu Muhammad. Iya na jam mo ya witiri pasti ya jagai. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya jalalo tasalai witiri apa? Ya ko sampai jasuna liangnya dia tajame witiri mo aja tasalai. Iya. Awitiri memang dia tapura nama sampai jasuna isa patan rakang. Awitiri ni. Iya, witiri ke. Langsung ini tajame witiri maka me amu ka moto matahaju ustaz dia nama rigaga. Iya ko moto ke masa sampai jataju atahaju ki tapi aja tado boleh witirita. Sebab maka dia nabita la witrani illa bil lail. Dia nawat dinga kadua tema witiri siwani. Maka wasa patutu witiri cocok nih maka memang inabita akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajangnya pacapurak agak boleh sampaja perluemi makanya kau puraki mas sampajang mengaribi aja tahu witiri apa angka mau pisah makanya maka dai akhirkan betuangan napura pu mas sampajangnya sama witiri yo pui diipahami maka dah akhirkan sininna sampajangnya tutup mana nih denah koha. Makanya Abu Hurairah ya napura masa paja sunah isya langsung mawitiri talun rakang. Maka dia nabita napudangi aja lalo na dia mawitiri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi katu witiri si rakang, biasa ki mawitiri si rakang. Biasa. Ya ku mawitiri itu kesin rakang biasa na ko ramalang. Telu. Talun rakang di langsung telu atau 21 dua rakaat jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi malesi di oh iya agak niatnya ro dua rakaat nih agak niatnya ro dua rakaat Bu usalli sunnatal witir rakaat ini apa diulu tuh malaikat kisah moga betul kan lah usolli sunnatal witir wakatai mas sampaja sunnah ganjil rakaat ini dua rakaat maka dia malaikat dia na ganjil kedua nah namai kare maka dasiki salasa napura ni mabere salam pekoni malasa ulu makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala wakatai masam paja sunnah bagian na witri dua rakang iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala tapahan nih apa diulu nih Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh ia miko 21 minal witri angka tuh pakai soful witir ini mana kayak kita pakai atau tapahan ya jalalo takkan usolli sunnatal witir rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu masak ganjilnya dua tuh Salah-salahnya iya tepakan jaki makanya itu kok makan deh imamnya mapakat deh itu don rakangnya witiri
Aja takada usalli sunnatal witir. Akadaki usalli sunnatal saful witir rakaataini. Ya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Iya kode tisangi mak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri eduan raka karena puang Allah ta'ala. Iya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witiri si raka karena puang Allah ta'ala. Ya kode mau patisangi paponcoki eduan raka jolo puang Allahu Akbar. Iya kode makalah ada di kunru kode mau patisangi ya. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni sijang 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Deto je umet pajaiwi. Makie. Jadi ro nabi ta ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu Nabi tak pole Makkah ke Masjidil Haram ibawe lo uku Madinah. Napa isuro mas sampajak don rakango ke Madinah. Pole mak beresalan Nabi tak giling itanai Jibril. He Jibril onrong agai. Magi nang kakoka mas sampajak. Agana sa malaikat Jibril Muhammad matu uku ko lete. Ia kampu monroi matu lete. Ya ke dia maka da koko matu malaikat dapur. Pura yaro kadai malaikat Jibril atau mataru na Muhammad mataru inabi takinro ibawa la ibawa lau bukit Tursina gunung Sinai isuro inabi ta mas sampajang inabi ta duan raka pore mak beresalang giling itanai malaikat Jibril kadai Jibril onrong aga ye magi was sampajang okwe aga nasa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena ko Masjidil ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi ukiro ibawa nabi ta ni suruh mas sampajang selesai mas sampajang nabi ta don rakang pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini Isa bin Maryam dilahirkan onronna Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa. Okui Masjidil Aqsa mancaji mangi nabita. 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping. Itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul. Tapi sinin na makmunna tau mate. Maga kira-kira kung kaiman na tau mate mana makmunna. Denonro. Iya. Nabi Isa bawa jadi ro Nabi tak makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak dua je ya kok maka deh Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata Nabi ke bawah yang Isra ya toh si Mi'raj termasuk Nabi Isa jadi itu Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua lai pendre ko lagi demi nak terus lo ko langit ketujuh. Jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa. Kami lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan Nabi ta pakutan namo ba. Aga je pe lo nala Nabi ta waktu nama meraja nama sampajan me man je tak najokai. Ya. Mas sampajan nyoko Bukit Tursina, mas sampajan nyoko Masjidil Aqsa, nalina lalo ruman cajimang. Jadi angka memang na sampajang napa memeraja Nabi tak. Jadi aja tersalah paham maka boleh menimam meraja Nabi tak napa kesampajak dena ko nama kadahar wa huwa qaimun yusalli fil mihrab Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna Nabi Isa watun na itanai aga kata muhadir maka dena utus suka puang Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat angka memang na sampajak Nabi Musa mas sampajak ukotun na pusok ko negeri Madian. Jadi ya sampajangnya ternyata kasih baru. Angka memang na perlu memeraja nabita. Jadi aga pe launala nabita. Makuyi. Wasa makkadai ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ir kuncinya. Agar rampai ya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya nabita melo ipitang arajak kuasan na po ng Allah Ta'ala. Coba. Nabita oki Masjidil Aqsa, yan na tunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na mi'raj, tanya Isra na mi'raj na. Menre inabita macho to batu la yampar isuro lepak aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu de na terlet na toyo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yan tera ko malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupai nabita. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tahu pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi ia lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi, ya kong kabupati nan caji cama lalu ki mitai. Iya. Arek ga cama nan caji staf loki siarai. Tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Ia naruh Nabi Adam nasabak pole suruh ga onrak keminamatan renya dimpar lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya, namin rek mo atu. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana papena dina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo talo mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ia tu nak kada tau pandrite, ia ko tau maki buat atas salamu nasihati aja nama kasarak batemu nasihati nasabak dua itu lasa maki buarang. Ia tu apa itu pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu min kada de. Ia tu kong kato di pamase na tu polang Allah Taala insyaallah menggembirakan hatinya. Kalau mega je dosa aku de toba ko pamase na pong Allah Taala matantre kata. Iyo po makade mega je dosa hai balender ko matut. Saja meman ni. Cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi na makate ka udah nah. Iya, maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrol langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ia teh dua pak makaliliang. Apa ia Nabi Isa jadi digambok na. Ya to si Nabi Yahya pa aja ni macare pabaine na Nabi Zakaria na lahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia na macare pa. Ya dua makaliliangnya teh dua be. Agak kaliliangi na bisa angka indok dari gambok na. Angka kalau okolino de gagalain na jaji. Angka alati. Ya tu alati dia tu gagalain na tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tu si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kang itu Nabi Zakaria na sabak manangin alai Maryam anu rena anak-anak makundre anak darah aserata ngumuru na nalai na tilaw bolana na kibuar ngi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawah. Jadi nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah dia nama kata ni goncing na munri Maryam ilala. Dia betul ni pala masuk. Ia mini buka ia ro pintu kuna patamangyan re. Makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah. Alena maka kata ni goncing. Yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor. Tepat jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaliliang. Tegere.
kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan, tuliang kaandren rena runtuk. Nah anehnya makanan musim panas di musim dingin, pada di makan datangnya waktu durian nang kadurian. Makanya kak kutu ya, anna laki haza, makutanya Nabi Zakaria ku Maryam, anna laki haza, pulikin rui. Agar jawaban Maryam, huwa min indillah. Ia tu gagal langsung pulau kupong Allah Ta'ala. Ia nana pake guru tak ke Abdul Rahman Ambodale. Ia nang kasantrin na melo rewa, okum yawanang kangulon na nakapesa, dui itu nangka. Nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibuat. Itu yang disebut dengan mihrab. Iya di jara yaki buat. Iya ku masa gina-gina mui bola tanya musalla. Pai ku musalla yon rima berjama. Iya ku mihrab ukui lalak kamarae layalesaka namo kemi napa yalesu jadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napa lapi ki sujada ya sena. Iya romatu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tali ya rokain kafan ta sure ta pasanga memang nyokona ta maka dia ko mate ka angka tu ko mihrab ku pawalung iya romoala mu bukurang iya ko iya tu bukurang ite ko mate de na buru watak kalian dia nan raitanat itu barakat. Jadi iya na tu ampai tau panrite na taro ko tu iya na tu de na kedo laitan rak ni matto ya tu. Ia to na tu dasarna, ia tu ampai sujada na imangi dua lapi. Lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sabab ia mihrab na Maryam dua anak tangga. Itu kuncinya. Makanya ia kan makutan anak laki haza, maka dia min dinillah. Dia namanya alak kalana, masa iko anak darah-darah ko, tania ko nabi. Mana kaya lekuan langsung pula di puang Allah Ta'ala makana kan lepak kuli-kulinya kalau boleh kendro iya nah tapi tu lima kada toje nanya dia maka tani goncin nah dia tak buka aku tanya nah dia gawat dinolat patamai makanya ragu-ragu matoy agar makada mani Maryam waktu na makada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab iya kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dia melalui proses tak kajanna Nabi Zakaria we iya pe tas saleh uyakini pokku mapun nai dalle tapi dia uyakini na lenga na podangi Maryam suko ko tu salah ya tu roge meka lo ko tu masampaja maka dia onron ya makanja tanne ya nana makanja pak dongan ne onron nah suko ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masampaja ngokilalan na mihrabna nailaw do Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabanna po Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tau panrita itu biasa tembus pak doangan na nasaba ukui mihrab nama sampajang. Angka onro deni onroi ko dito masampajang. Deni onroi mak bicara lino. Deni onroi tuda, onroi mi masikiri, onroi tapakoro, onroi mangaji, onroi masampajang. Iyo poi di onrota masampajang makai ga aku bendena kadere kata ko larse den gulkase ko selugar lalu ko molina lamari dega ga onrosi onroi sipat dua ko Allah Ta'ala maka dega ga campur. Padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun. Tak 20 juta onroi mi buat carepa tapi dega ga onroi sipat dua ko Allah Ta'ala ko tomelo mangolo. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena cap punut. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kok kui bola tanang ka kamar rata, ko masa gena-gena moi silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu. Jadi di meto misuk jadang. Di meto ni onri mak berjama magi gorut ta ki Haji Maimun Subair. Watun na men re Makkah nalaca ikamara primadin. Nah sabak dia nawad dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu. Agana Kapolres. Melo imali darabeng untuk kegiatan 17. Nah dia gagadi na dia nagana. Maka dia gurut ta Haji Maimun tama ko kamara mita. Ko kuya wana sujadana nalah itu kurang lebih 100 juta. Maka da dipoleken ro ya maka da dalle mo ya tuh.
Iya matutu na paake guru ta kaya Janur Rahman ambo dalle. Ang kasantri na melo rewa na di ka natampar maka datama ko na ko kamara imita yawan sujadan. Ang kang kangulo bicu non ri patada ngutu na guru ta ko masik kiri ina iya na patama liman na nana yang kaduy na runtu. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampai tanya hadis. Iya na to gaje nana itu iya na poder nang kana runtu rewa pernah si bana nasan kay di tatawa ta pulo ko guru tanaligi law to pamilaw maka dasi tamno mita jadi itu tau pandrita kenro ina sila kalima nawat dengan kaduina kenro pole huwa min indillah nasaba inna Allah yarsuku may yasha bighairi hisab ya ko dalle de na melalui proses ko atan na po ngenonro itu kuncinya. Dia itu nama gampang Pak Bu. Ulama itu aja tak ada nule tuyul na pakai setan tania. Ayak memator rampe. Iyo pwede layakini maka dia rupo ngala ta'alam matro idale tapi dia itu yaki maka dana lengi ko yilawi. Tuli maka dami tadi magajirodok ko atau de. Maraja mata-mata. Iyo po tau pandita de. Na yakini maka dale na mapunay dale kenro onrong tatak yang kakwali na maling. Selesai. Itu kan, iya na tu nak ada tahu pandai teh akar somoko, deh tu, kita negara pameng ebe, pada lo mameng si gande motor, pada mak dempak meng, ko mati lo situ dah ngaci di tu 5 beso, cik di tu litak kajenna, ini lihat ni dale pak, jadi aja tamal ada maka ada dale ku deh, pada lihat tu lihat tiak dale, makanya kong kagage zaman atau madecek, iya na tu na tapan nanungan, namu aga na zaman bali bola aja na taco. Iya, kapo tuh mak balu apa ngintai, mak balu apa mana? Si di kampung mak balu apa? Dia nantarala. Di na pada mana letak dalik na tahu pada apa? Mawale itai, mak patatu wale mana? Pura tama serak ni tama. De, aja. Bahkan jaki, ya ko mak jai ki nang kadalik tama sempo dalik tak aja tatuti rak jai rangi nasaba hukum itu mata air rezeki namanya. Maka dia tahu pandrita iya ko mak balu beppa mo madecing gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mo papisoy mak balu beppa nasaba iya tu ay tu na dalle mo iya ko mututu iya tu bangkar ko matu capan iya na tu na mega tahu tak salah nasaba nasalaiwi jama-jama dalle pak bukana pada may ko to mapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu ita pattu bawan ya pak panoni capu matu itu apa tatutu wa itu na. Ya na padalian letak dalik na tahu pak angkat tahu mak beluk lada minen rek maka apa ada beluk tidak na. Ya, itu kuncinya. Makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya. Kemudian aja no palatui iya ro nabita menre ilayase nasalai Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntu Nabi Yusuf. Dega nabi paling jago mator keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf. Iya sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris. Iya na nabi makalasi. Dega nabi kalasi ni malaikat kecuali Nabi Idris. Apa na kalasi to nga? Apa na podangi malakul maut? Kaya malakul maut. Mapat di garo ko tomate nasa uli wa padina. Nasa meka coba-coba rasaiwi. Maga padina ko tomate. Nasa ngilaw permisi kung pangalatal ko na palabi pangalatal la wudu nyawa nanilawi ya letongan na wudu nyawana narasaka padina na podang malakul maut nasal diwa to nga padina makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris kada pada nareko anu tutu lalle ulina sama dengan ditusuk sekian pedang itu Nabi Idris itu ini tu podangnya dabita makwa padina senna mate nasang ti kak garet lo naraka me kak mi te ro naraka maka tasa pacalang ko ro naraka ro lawi mi te cinampa mi cele na sai pade kak oh maka rajingo ko maka susah ti kalau suruga me kak mi te suruga to tami suruga we menyaman na sading na pudangi malaikat na sangaja na wasu ya ko na na pudangi malaikat na sang ko na nya aja na wasu makanya mengukuy maka dia malaikat dia na wadi na sai de pudangi po ngeko na ya monroy maka dia malaikat dia na wadi tamatay ko dia na pule neraka na sawasa pule ni si bawo na celengo ko ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perdilawan na Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada nabi batena kumarin ngerang itambus itu batu mematolori puang sirnya itu terbuka
Makanya watunay pak boting ko ambo na boting paro. Malam pertama si dape ni bayinena ro. Pure si dape bayinena na soro tak kajan na aga nasang ay malakda mo piliwa nyaman na ko si maringerang lo ripo ngala taala ni ko si dape ka bayineko. Nasalay bayinena. Yasa iwala zikrullahu akbar. Ina yasa inyaman na ko masikiri ka ko si dape ka bayineko. Buti paro niya. Ang kagakira-kira ko buti paro mo lepawiyar. Ito. Yan na ro. Iyan na ro kaistimewaan. Mataro imenre, ang kay Nabi Harun. Iyan na Harun pendamping na Nabi Musa. Tau jagola dak malobi. Pada kini maka na juru bicara. Iyan Nabi Harun Dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkat langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau. Apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena seni gaji ya mataru-taru bawal. Kede narona kado iya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepang malaikat. Mana sabak Jibril itu dia nule mataru. Yan na tunah kada nabita makre Jibril Muhammad gang ka iya dia na ulle mataru hancuru ka ko mataru ka makre nabita Jibril aja lalu na de musibawang nga agang kuliah nga ginawat di musibawang nga letuk ko siruntuk pang Allah Taala padai di makre melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makre mitau na tu ya ateruno iko de na ya nabita makre de nama si pamule ji tu salai makana tulis si bawa si bawa ki aja musalaya maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimipani na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri lino na taluratu 50 panina na tupuangan na dia nulis salay onron yan na tunah kadako kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sama Jibril cahaya ikut cahaya tu tapi ya na Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Dan dia tu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komedi sifat bicara langsung si bapungnya sampai aja terpakai ternyata baca Quran. Sifat bicara langsung ni. Iyo pokok pak doang malaikat menicata. Iya apa iko macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringi ko salasai milau don ko macan ringi kasih lakai ko aja na. Mina catat ni malaikat dia pernah lapor oi. Arabasi macata sih mesa mak ini na de panilapor kan makiro makanan katu tau milau daw tuli baru-baruba masam paja subi milai sepeda masam paja loro milai motor masam paja ngasar men repangka namo malaikat malah saluto nasana de paja dilapor baru bas itu makiro makanya komeki terima dota aja terubai iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana anak mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil-mobil es krim italian ina mako mati itu atan na po ngalata ko mangilaw yan na kalima mo gasali ijabu dua arba'ina yauman mania ya komeki terima domo 40 sona aja mo rubay adalah rituru ko dulu na pangalataan. Yo pwede baru-baru yo runtu tema sa pedal listrik. Macina to kasi masa pedal listrik. Sana lang to na runtu tema motor baru pole to kasi motor baru maka malika ada sila luna gitu na maka ako sa pedal listrik. Ini aja na berubah pananungan. Iya. Kemudian iya na to aga nasa nabita siulong ni pangalataan. Ukwi ala mustawa. Tanya si datil muntak ala mustawa ya sena. Arasa maniri sena aga nasa nabita maka dari nabita ko pong Allah Ta'ala siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi aga nasa nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah nabala ipo ang Allah Ta'ala patebali assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dari nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin makanya itu tahayya dialog na nabita si Bapa Allah Ta'ala yaitu ampai dia nawak di pasi sumpung kapal tu baca tahiyatul barakatuh salam sampai syahadu la ilaha awi aga mana lalu kok iya itu kan at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepang
Karena itu kalamur Rasul. Agana sa Allah Ta'ala kurang Nabi ta. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nilawi Nabi ta. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh padai apalanna narekotosiolo langsung sibawa alimalabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkai isya raimana sininna walinna po Allah Ta'ala. Iya natu narek komat tahayya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya natu nak kada dua aja mu beres lagi nabi ta ko dena hadir aja mu baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin narek kode utama aja ni seliwan namun roy pahadir nabi ta na pemunri muaccio assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Napa membaca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah Ta'ala si nabi tadina sarang. Telu ya atamata pak nadina laisa poleri dua si bawa. Ya natunak kada nabi ta ya matotunah kada aiu ata ripungi iya atamata pak na umma ka poleri nabi Muhammad. Ya matotunah sa sikiri pamulang. Iya, tapi aja ini bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian iya naro natarima sempajang siaga 50. No inabita nasabak 50 ya lengi riwayat maka dah nilau mematija nabita nasabak ni tai sini na sempajang na malaikat nabi maka jamat nilau mana ya le 50. No isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu polia Muhammad maka nabi ta sempajang siaga 50. Aga nasa Nabi Ibrahim assalamu alaikum Muhammad kuna jamu. Iya ko na balimuy salaku Muhammad sitan nga pakasiwekong katawa na mato syafaat pahala. Iya na tunangka kama sallaita ala Ibrahim. Itu iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang nga kinri pakasiyon na Nabi Ibrahim. Okay pat jewe. Degaga tahu Nabi masjidak kacawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangin po ang Allah Ta'ala maka dali nga kesempatan panrimana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letuk mate pacapurangnya mana me panri maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur pole suruga ya kue 5 tahun na demperano itasi o kue 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanangnya. Pasidakana Nabi Ibrahim ya tiyan tu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasang andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan napa ni kanjana tu komandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu iya ko jaki nakan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre andre to kipat je kotopuran mandre napa minum. Makanya tuh sekitar 10 menit purana mandreki napa ki minum. Itu kanjana Pak Jewi. Napa ni maca tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau doang kami matui. No nabi no napi Pak Guru tu Muhammad podangi umakmu natan-tanang ke surga. Ya natu nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tatambai bila haula wala quwata illa billah. Maka tanan-tanan na surga itu Muhammad. Ya kau natanang yang ke aju ke surga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya itu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. No yuk Nabi Musa langit ke-6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu kanjana Nabi Musa bae apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijame tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi de panatuda na merewa bang naka 50 itu yang ke Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila da umat ende ko bilay kurang menre Nabi tamilay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre nama terakhir maka Nabi Musa siya Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa nasade enre pemilawi mana-mana Nabi ta
Na cica nga menre kurangi 5, na 5 menit. Iya na menre ka capui, ay de na cocok iya de na pakana Nabi tayo Musa, masiri na matanan ako po ng Allah Ta'ala. Tati way matanan Nabi Musa. Aga na po. Napatok ko ngulun na nitay Nabi ta napamakada. Ya Rasulullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Iya na to ibaca na rekotudang ipagkatoba ko mimbara ko jumai, layak katani aroy na paibaca ito. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad Ruhullah, ukui nurmu Muhammad, wita cahaya na po ang Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa din ang kanita rupan na po ang Allah Ta'ala sifat bicara mi. Tulinilawi melomita na digalalan na. Tapi nabita na sabak malolisi si runtu po ang Allah Ta'ala. Pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah. Ia naruna nikmati Nabi Musa sampai nasuruh nabita malolisu. Pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh makilo materu pada kong kanana cai suruh mak de tuli elingi hadiah tacet de nak de nasaba ipoji ko monroi makot itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahaya na po Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tau na puji to ngaku po Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milai kurang iko ba milai kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tau na puji po Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita sinina tama-tama na po Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir laupat teruban ni pembahasaku sebenarnya begini Iyaro peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngoko po Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita ialai jantuna dimasukkan laipatamai okosidi onroh dalam satu wadah ya kedi makadaki katong. Kemudian air Sam-Sam diambilkan untuk diangka makada ipacingi. Tapi ya kok kita saupu iya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya kok tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabitta melo ipacingi tapi uwe Sam-Sam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabitta jadi sibalikanna jadi dena baraka uwe Sam-Sam dena mancaji pak bura air Sam-Sam dena pak sori uwe Sam-Sam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi ya roe Sam-Sam ia ampai mancaji pak bura nasabak pura sigesa atinna nabita. Ia koninungi tawe Sam-Sam itu bisa kenyang. Dena pada wae biasa itu. Dena koninungi tawe meso magai nasabak pura sigesa sibawa jantun nabita. Pada mui Hajar Aswad Pak Bu. Ia tu Hajar Aswad batu pole surugah. Ia pamulanna mapute dena mabolong. Tapi nasabat dena paja siges atau ia rongke bawi baru mancaji mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad batu hitam. Ia ro batu pole surugah. Bikenet denang kana bawi nabita Hajar Aswad wattuna matawapa na degaga jamaah haji de toga jamaah umrah bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi ya Hajar Aswad mulia bukan karena dia batu dari surga, tapi karena puraina bau ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bau Hajar Aswad. Ia tu sanrawe-rawe pada nareko na bawi di mana po Allah Ta'ala. Nasaba sitongan na tu Hajar Aswad paselle di mana po Allah Ta'ala okolino. Itu. Jadi itu nak kena tahu pandita, sebenarnya orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Makiro akatana sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro.
Jadi ro ampai ya tomi tu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabi ko suruga. Iya kini oki neraka nabi tanadaga atau melo suruga. Oko matoki neraka melo. Na sama nabi taminon roi na sabari na to melo lokol. Ya naro ampai hajar aswad mulia, kemudian air samsam bisa menjadi mulia, bahkan masigi pak. Dena sambarat tanah non rita emak bangun masigi. Nah sabak narampil na si de risala makada dena mungkin tetto si di masigi risi de onron na reko dena pura tatti wadio na nabita ko tu. Apa iya tu nabita diolode na panali sulori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang makada iya ko pole mate-mate ku baja sanga dia yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngoko Madinah asan na iya rubujunge sumur Gars. Iya na rawaina pura na doangi langsung na bitta. Na sabari na pasangan maka na iya komate ka waina iya bujunge mo pakit dio ka. Tanya air samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kung kajamaah maloli sulo umrah iya ko tako oko ki Madinah tasempat kang iwattu lo masyar oko sumur Gars. Talay waina tabawe rewa. Namo si botolo aku amako amitala. Kaya kabat to ni pake. Yanang kanana cianan repangaja naganggu jing. Yaman na ro tapinungang. Ayan ang tadongi. Tapinunga bawan. Bahkan ang kataupan rita makada. Iya kawai sumur Gars ni nutawe nang kajingo kuwatak kalina na denasu. Jin itu akan hangus. Iya. Iya kong kakaluarga takli sulori pamasena po ang Allah Ta'ala ni barakana tala yaro air sumur Gars tapasigaru waidiona na ipakit diowang. Wah, utamanya ko ipake untuk diopat tutuk katu biasa-biasa diopat tutuk di tomate to maka daki dia sulapa apa jadi ibolo katuwe pacapurang ya ala ni seroka ibolo puluki ajena lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi bolo puluk ko aja dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondreasi atau na. Ni seroka siwe napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napai patitilo atau napai lesiwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napai ibolo relaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nariyasa dio sulapa apa. Dio patutu. Tapalak mana mau di? Lah. Deni apa lah? Maponco makui cara mapala Kaya rogu pranaka pada mui wa ilaikal masir pada matoi. Gupranaka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana. Ya benar roti ngerak. Gufranaka ya Allahu. Gufranaka ya Rahman, gufranaka ya Rahim, gufranaka ya Rabbana. Jadi ya mana rotai ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya bamane rota tambah monrina gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Kan begitu. Iya nariasa dia sulapa apa? Ya matotu nasa te dia hakiki. Ya matoko maka dia patutu. Tapi tahu mati ya, tanya tahu tuh. Iya ko tahu tuh mandi 9 asanna. Dio asera. Iya ko tahu tuh tahu mate dio sulapa apa. Iya ko tahu tuh dio asera ya miko jumai. Na to pura na makjene dio sunat jumat to makjene suku to mala na we. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat. Tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulu. Napai yalasi we ni baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidup. Kemudian disiram sebelah kanan. Napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri. Diulang 3 kali. Makanya ya sengi mandi 9. Apa telu ukul telu kanan telu kiri. Napai ya lepat tutup. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Ketelu napai waru pakai ingat napai bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana. Dena kan nai guna-guna tahu ko ya tu napake. Yang kedua, degaga bija-bijan na barani bali-bali. Ya kong ka bija-bija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na diomako tu pak. Dia na barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah.
Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangajak ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. De na barani to nana pololo na guru ko itu na pakai. Itu. Jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9. Apa itu mandinya para wali. Ya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar podang aja na talamanang. Tapi Jumami dipakai, Jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majenne suku ipake ni tapi tania timu ipake mak beru ingat. Maka dia to pandita pa hakiki iya mitu de nang kana belle. Iya to mitu de nulet tamay lasa. Ina ronasa to pandita ya rompay na pake. Iya. Jadi tapi itu mandi. Kemudian iya ro nabita pasato pak sitongan na maka daya kotomelo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya ko makadai an-nadafa paci carepa ya natu najisi ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya ko makadai at-taskiyah berarti ati ya ko makadai az-zakah berarti waramparang. Hati-hati kau tome masam pajang ya natu nami kata masam pajang maka sumpah papila dina cia je khusus cia si sambung mai galasan natu mami pura pi mak jene nami metu aku pura pi kata derek nang kemana mu ba oh kiro tar kunci motor ko na yang kai pelek no ko makoto kin rimon ro masalah sitongan na nomor sidi upasame mangi iya kodena khusus tawe ko mak jene i aja tatajangi aleta khusyuk dalam sholat. Itu kuncinya. Ya nadena makanja peringerata ko majenneki denulle makanja peringerata dalam sempajang. Namo pekko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata ri waktu majenne tak napangarui sempajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jenne nama nak maca coba nah ketersesat nasa di pada perpulungan deh pajaiwi iya kemudian maka kaonna kai apa pacing itu irona jenne at-tuhuru iya ko pakaiannya tapakan jaki maka dana bita tu ya nang katau meli pakaian waju gi sulara gi lipa gi salisapa gi Nigi kita meli pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalyeng ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabi tadeni tarima sampajang dena kada nabi tadena sah maka dia deni tarima jadi ya ro pakaian ni kena ya sapole haram dun rupa angka yasa haram ligai riha angka haram li zatiha ya ko ligai riha prosesna ya ko li zatiha bandanya ya ko waju dia namungki harap bandana to kecuali bangsa nai balulak bawi ya tu ampai hati-hati ki tu dompet pak ko to masam pajan atau mak dompet kata tu dompet oli peko ni koli bawi pangarre mak ko to lebih makanja me tu pangarre masempoe daripada tu pangarre oli aja kam mana oli bawi mangga maga ni ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibua te balulak bawi na nakibua dompe peko ni maga ni kira-kira perlu hati-hati itu jadi mesti matika ki ya ko masapatu ka dia to ka tahu masapatu masam pajang ya miro angkato cik di masalah parfum. Nasabaya parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya 2 rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi. Lemak babi. Nah ya alkohol buah masoli. Nasabak 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Ini tuh ampe masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya, tapi ya alkohol babi mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Ini tuh ampai mas sempo-sempo.
Maga ni ko di parfungen alkohol bawi na layas samparokan na patolo masampaja Muhammad Rasulullah. Maga ni kira-kira. Iya pa mat perlu ki matika. Labiran niya tu kapa parfum ngara masempo-sempo di. Katu aga jasan na ya tu parfum maka ega ko tu nabalo tay mabalik-balik. Itu di makun raya perlu ki matika. Malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh strawberry pakai ka ini mani bawang tapi itu makun raya sitongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat ding jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bawi na mau tahu untuk alenami ya korone dena marigaga mawangi ang kahat de sa rampe makadana na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersih na si baway arone be hade sa rob ini mani bapahang irobo iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo meki dioy parpunge jajito iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau. Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka kataw mak dante saliwar rante na. Isaliwang ijilba na napanala rante saliwang. Kailalang ito. Iya to man ya tahu malasa to man ya tu makukuha namun di saliwa mana rantai na tahu malasa niya basangnya tu dito gago ko iya foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy ide metodo na pita makalicu umanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoja itu di arone be koto me macori na bitta macicing tak gili tu cicing na bitta makoy mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe maka dia to mata tariolo alemu mu pacicing aja na tawe kung paramata cici lay gilin ni pangololalan ni aja na ngolo saliwang iya na tu nakadai ko na mitay deni tay tawe. Iya, kesunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Ibu makukole jiji mana mau saliwang. Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunnahannya. Angkat atau bandita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini menurut. Kemudian pacingati maka di atas kia. Oh iya mega tola sana. Magina kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salayalin. Dena tama gulung asal kong katau dena sewa ada padan asal na dibagi talung asal. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah lauki jolo mewe siat dampangan apa joka apa iya ko lauki nata si salah nata joka na sakarangi na bitta degaga lau di macan itu lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah ta'ala la labbaik kalak degaga muli kolok maga ni kira-kira jadi na tu ampai pacci gimana ngi jolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa penena angkasan na teh ini perewa banyak dan itu tidak disadari mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan iya mana na tu petangi ati na dena me makanja sikiri
Ia mana na tu petangnya tina dia na melo makanya apa penadingnya. Apalagi bolata, ia na tu na kampara na bitta lata ja'al buyutakum maqabira. Aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotu. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawai lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka nih. Nasaba ona waidio na nabitaw kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menrek mana mi waidio na dia na nota na iya na iboloran nabi tamacan na ya rawai lari menrek lari langi nabo si pamulamma ni riwatu purana mati nabi purani lemma nabi ta na curi ya rawai bosi teti na makai kenro teti waidio na nabi ta pasti bagu masigi ko totong salah yan na to nakada to man kapandite tu basi tu masigi ema ko to gani masigi ko masigi tu macam iya. Tapi makre guru tak kalisi dendreng almarhum muasak gigi komega masigi makanja tepat na teh malam mamnya tu demnya tu nule malalang ngelau mak bereja sampai bangun masigi macawe guru tak kalisi dendreng loh. Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu ki matika iya robolata iya na tu ampai iya ko tama boleh usahakan ini diseri baraka aga palisa baraka na boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya barakatuh barakatuh rahmat dan barakah napai baca aga sambungan ni angkat ayat na pong Allah Taala kupure baca assalamualaikum aga sambungan na assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai tungka angkamu tamari bolamu berselengi alim yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ibereselengi malaikat pamasewi engkau pilala boleh supaya matenangi monroi di bolata napai baca kuluan lahu kahat desa maka nabi ta baca kuluan lahu supaya de nakasia si tek kutu monroi ku boleh komeki malomo dalle ta de na marek jipole dalle baca kuluan lahu angka maka dak kacicang ka maka dak katelu tapi aja mau tatat tong ko pintu kuluan lahu kalau sok lagi maka dai matu bali bolata boy lampi padonna bali bola de minta mar de tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar masuk ke mana iya magi wakadali seri baraka bolata nasaba iya boleh makoko mamulai masalah apa kamara ipasi boleh si bawa WCB na iya WCB onron nasi sa setan kamakiro agi baca ko tama WCB Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais iya jingarone si bajim makunrai yonroi milau alin rungang na iya ko tak buka pintun na WCB na si tembus kamara berarti namo iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupa nalasa ica matin romatan na ko kamara siap pangewangewangan na si bakal keluarga na cede ang kasi susah na si onrongi setan na apa idi matop patamay kamara onro setan iya maga dikira-kira tapi dito gago ko di mega iya nah namanya gak de tu gaga la salette na recola salette de gaga iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette de na mungkin lette la sai ko lena lette jingi mi palette makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan iya na tu alasan na tomatot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh pintun na boleh siba pintun na kamara de na wat disilempusi sang magai apa iya rojinge kong kapole batai terutama boleh terutama kamarae iya na tu na teru bawa lasa
Makomiro. Yang penaten yang kada pasisen lai ya ko kui pintu lalang etama bolame o kumutaro pintu na boleh na papalit tece de pintu kamar aja nasi lempu supaya aja nasi terukung kalasa pole ayan na to nakada pala satu te ko silaw si tambuat tu batu manang ilaw monri ka makiro oh itu angka aga kanja na bu ya ko ka tau madem pak de na kan nai apa sileseram mo itu makiro jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu. Makoko adena. Makanya upasangi ya kung ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu. Takibuar ni palacak pole saliwang. Ya kotama kita tutu masuki tatutu. Jangan dibiarkan terbuka. Iya upasangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkarai. Rewak kamasik ya mak dutuk bola. Iya. Tapi aku makan jamu idot tak kali nama digaga. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero. Tabaca. Iya mi ko makala mega apa itu jinge mak dupa dena ya mana na temu lebet tu ya tu ayat aku baca. Angka tahu makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa. Tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanati ko tau pandrite ang kecil di amalan Pak Bu malomo ipigau de to ngatu naganggu jibela tanya baca deni deka bacaan iya ko tomelo matinro na kumada mitau ki naganggu jing lai patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga niya garisikam na payoki o kui posi yoki asanna alena panguluta Khalifah Umar payoki Umar bin Al-Khattab dia naganggu jingnya tulatu ele tu baraka tapi aja toki bahasa Indonesia yoki ara aja toki Umar aja dia nak Yoki Arai. Jadi Umar bin Al-Khattab dia to ngatu. Dia naganggu. Nasaba iya kotanya ya ro asam paja sunat witiri ki. Apa iya ko mawitiri mo kita law matinro pasti dia naganggu ki jing. Ya to tu jaminan nah. Ya nang katau mawitiri na law matinro de to tu nakatulu-tulu maja. Pasti itu. Nasaba pura nak janjian metipu ang Allah Taala. Loko mana nabi ta maka pedang umamu Muhammad ya naja mamu ya witiri pasti ya jagai. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya naja lalu tasalai witiri Pak. Ya ko sampai ja sunat liangnya dia tajame witiri mo aja tasalai. Iya. Awitiri memang dia pura nama sampai ja sunat is sapatan rakang. Awitiri ini. Iya, witiri ke. Langsung ini tajame witiri maka me abu kamu to matahaju ustaz dia nama rigaga. Ya komo to ki masa pajataju atahaju ki tapi aja tado boleh witrita sebab makanya nabi ta la witrani illa bil lail de nawad dinga kadua tema witri siwenni maka wasa patutu witri cocok ni maka memang nabi ta akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajange pacapurang agen balik sampaja perluemi makanya kau pura ki mas sampajam mangaribi aja ta witri apa angka mau pisah. Makanya maka day akhirkan batuangan na pura pumas sampajangis sama witri. Yo pwede ipahami maka da akhirkan sinin na sampajangin na tutuk mana nih. Denah koha. Makanya Abu Hurairah ya na pura mas sampaja sunah isya langsung mawitri talun rakang. Maka day nabita na pudangi aja lalo na day mo witri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi katu witri si rakang, desa ki mawitri si rakang. Biasa. Ya kumawiti dia ke senraka biasa anak orang Malang. Telu. Telun raka di langsung telu atau 21. 2 raka jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi malesi di. Oh iya. Agaknya nero 2 raka nih. Agaknya nero 2 raka nih, Bu. Usalli sunnatal witir. Rakaat ini. Apa diulu tuh malaikat?
Tisamoga betul kan lah? Usolli sunnatal witir wakatai masam paja sunnah ganjil. Rakaatai ini 2 rakam. Maka dia malaikat dia na ganjil ko duway. Naway kare. Maka dasi ki salasa na pura ni mabere salam. Peko ni malasa ulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakang. Iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih? Mapa diulu nih. Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh ia miko 21 minal witri angka tuh pakai soful witir ini mana kayak kita pakai atau tapahan ya jalalo takkan usolli sunnatal witir rakaata ini maka itu malaikat imagine kamu masak ganjil na 2 tuh Salah-salahnya ya tepakan jaki makanya itu kok makan dia imamnya mapakat dia itu 2 rakangnya witiri aja takkan usolli sunnatal witir akadaki usolli sunnatal soful witir rakaata ini ya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala iya kode tisang imak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena puang Allah ta'ala ya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witri siraka karena puang Allah Ta'ala ya kode mau patisang ipaponcoki 2 rakaat jolok puang Allahu Akbar ya kode makalah ada dikundur kode mau patisang ya kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan rewa kape mau melo ni sijang 10 menit 5 menit jolok-jolok dia tu je umet pajaiwi makie jadi ero nabita ipu erona pura ero kenro ibawa balok kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah jadi itu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawa lo ke Madinah napa isuro mas sampaja don rakang ke Madinah pure mak beresalan nabi ta giling itanay Jibril Jibril onrong agay magi nang kakoka masampajang agana sa malaikat Jibril Muhammad matu okoko lete iya kampu monroy matu lete ya kedi makada koko matu malaikat dapur pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad mataru inabi ta kinro ibawa la ibawa law bukit Tursina ibawa law bukit Tursina gunung Sinai isuroy nabita mas sampajang inabita 2 rakaat pure mak beresalag giling itanay malaikat Jibril kada Jibril onrong aga ye magi was sampajang okko agana sa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipak bicara langsung si bapong Allah Ta'ala setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena Masjidil ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi okiro bahawa nabita ni suruh mas sampajang selesai mas sampajang nabita 2 rakang pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini Nabi Isa bin Maryam dilahirkan onron Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji manginabita 20 nabi dan rasul mancaji makmum ngokui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kong kai mana tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa de jadi ya Nabi tak makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak 2 je ya kok makanya Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata Nabi ke bawah yang Isra ya tuh si Mi'raj termasuk Nabi Isa jadi ya tuh Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua lai pendre ko lagi demi nak terlalu lo ko langit ke-7
Jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa. Oh, kami lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan Nabi ta, pakutana mo ba. Aga jepe lo nala Nabi ta, waktu nama meraja nama sampajan memang na jeta na jokai. Ya. Mas sampajan nyoko Bukit Tursina, mas sampajan nyoko Masjidil Aqsa, nalinalalo ruman cajimang. Jadi angka memang na sampajan, napa mameraja na bita. Jadi aja tak salah paham, maka na boleh mani mameraja na bita napa kesampajan. Dena ko na makadahar wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria mas sampajan ngokilalan na mihrab na. Nabi Isa watun na itanay, aga kata muhadir maka dena utus suka po Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat. Angka memang na sampajan. Nabi Musa mas sampajan, o kotun na pusok ko negeri Madian. Jadi ya sampajangnya ternyata kasih baru. Angka memang na perlu mameraja na dita. Jadi aga pe launala na dita. Makuye. Wasak makkadai ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Irkuncina. Agar narampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya runabita melo ipitang arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Coba. Nabita okwi Masjidil Aqsa, iya na tunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na Mi'raj, tanya Isra na Mi'raj na. Menre inabita macho to batu la yampar isuro lepang aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu dena terlet na to yo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yang terak ku malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu Nabi tak. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tahu pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk Nabi tani burai nyawana. Pasengi ya kong kabupati nan caji camak lalu ki mitai. Iya. Arek ga camak nan caji staf loki siarai tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masyarakat tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Iya naruh Nabi Adam nasabak pole suruh ga onrak keminamatan renya dimpara lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya, naminre mo atu. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana pa pinadina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo talo mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya na tu nak kada tau pandrite, iya ko tau maki buat atas salamu nasihati aja nama kasarak batemu nasihati bi nasabak dua itulah semua kibuaran. Ina tu ampai to pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu mikada de ya tu kong kato di pamasena tu polang Allah Taala insyaallah menggembirakan hatinya. Kalau mega je dosa aku de toba ko pamasena pong Allah Taala matantre kata yo po makade mega je dosa hai balender ko matut saja meman ni cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi nama ketika udah nah iya maka itu aja gembirakan dia. Iya kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrol langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya teh dua pak makalil yang apa iya Nabi Isa jadi digambok nah. Ya to si Nabi Yahya
paja ni macare pabainena Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jaji tahu pula terima kunrai dia nama macare pa. Ya du makaleleangnya teh dua. Itu agak kaleleangi na bisa angka indok dari gambok na. Angka kolo okolino de gagalain na jaji. Angka alati. Ia tu alati dia tu gagalain na tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tu si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kan itu Nabi Zakaria na sabak manangin alai Maryam anurena anak-anak makunda anak darah aserata ngumuru nanalai na tilaw bolana nakibua rangi kamera bili yero kamera de gajan delana pintu to kami bawa. Jadi nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah, dia nama kata ni goncing na. Munri Maryam ilala. Dia metoni pala masuk. Ia mini buka yero pintu kuna patamangyan re. Makoro batina Nabi Zakaria piara anak darah. Alena makata ni goncing. Yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor lo. Tepat jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaleleang. Tegere. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan. Tuliang kaandren rena runtuk. Na anehnya makanan musim panas di musim dingin. Pada di makan datangnya waktu durian nang kadurian. Makanya kak kutu ya anna laki haza. Makutani Nabi Zakaria ku Maryam. Anna laki haza. Pulikin ruye. Agar jawaban na Maryam huwa min indillah. Ia tu gagal langsung pula kupong Allah Ta'ala. Ia nana pake guru tak Abdul Rahman ambodale. Ia nang kasantrin na melo rewa okum yawanang kangulon na kapesa dui itu nangka nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibwa. Itu yang disebut dengan mihrab. Ia di jara yakibwa. Ia ku masagina-gina mu bola tanya musalla. Pak ku musalla yon rima berjama. Ia ku mihrab ukilala kamara layalesaka namo kemi napai le sujadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napai la piki sujada ya sena. Ia romatu ku pole mate-mate ta baja sanga dia tali ya kain kafan ta sure ta pasanga memang kona ta maka dia ko mate ka angka tu ku mihrab ku pawalum ia romoala mu bukurang. Ia ku ia tu bukurang ita ko mate dia na buru watak kalian. Dia nan rai tanat. Itu barakat. Jadi ia tu ampai tau pandrita na taro ko tu ia tu dia na kedo laitan rak ni matto ya tu. Ia to na tu dasarna ia tu ampai sujadan na imangi dua lapi. Lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sabab ia mihrab na Maryam dua anak tangga. Itu kuncinya. Makanya ia kan makutan anak laki haza maka dia min dinillah dia namanya alak kalana masa iko anak darah-darah ko tania ko nabi mana kaya lekuan langsung pula dipuang Allah Ta'ala maka kan lepak kuli-kulinya kalau boleh kendro iya nah tapi tu lima kada toje nah iya je maka tani goncin nah dia tak buka ko tani iya nah dia gawat dinolak pertama maka ana ragu-ragu matoy agar makadama ni Maryam waktu nama kada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ia kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dina melalui proses. Tak kajannat Nabi Zakaria. We iya pe tas salah. U yakini puak kumapun nai dalle tapi dia yakini na lenga. Na podangi Maryam. Suko ko tu. Salah ya tu rog. Meka lo ko tu masam pajang. Maka dia onron ya makan jatannya ya nana makan japak dongan na onron nah. Suko ko tu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi takto masam pajang ukilalan na mihrabna nailaw do Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabannya pun Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan na nasaba ukui mihrab nama sempajang. Angka onro deni onroi ko dito masempajang. Deni onroi mak bicara lino.
Deni onroi tuda, onroi mi masikiri, onroi tapakoro, onroi mangaji, onroi masampaja. Iyo poi di onrota masampaja makaiga aku bendena kadere kata ko larse de gulukase ko selugar lalu kemudian dalam mari dega ga onrosi onroi sifat dua ko ngala taala maka dega ga campur. Padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun. Tak 20 juta yonroi mi buat carepa tapi dega ga onroi sifat dua po ngala taala ko tomelo mangol. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena capun. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kokui bola tanang ka kamar rata ko masagena-gena moy silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu di meto misuk jadang de meto ni onri mak bere jama magi gorutta ki Haji Maimun Subair wattunna men re Makkah nalaca ikamara pribadin nasabak de nawad dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu agana Kapolres melo imali darambeng untuk kegiatan 17 na de gaga di na de naganna maka de gorutta ki Haji Maimun tama ko kamara mita kuya wana sujadana nalah itu kurang lebih 100 juta maka ada dipolekan ro ya maka ada dalle mu ya tuh ya mato tu napake guru tak Jandur Rahman ambo dalle angka santri na melo rewa na digana tampar maka ada tama ko nak ko kamara emita ya wana sujadana angka ngulut bicu non ri patada ngutu na guru tak ko masikiri ina iya na patame liman na nana yang tadi na runtuk dari mana itu huwa min indillah ayat rampe ternyata desa. Ia na to gaje nana itu ia na poder nang kana runtuk rewa pernah si bana nasan kay di tatawa ta polo ko guru tenalegi lao to pamilaw maka dasi tamno mita jadi itu tau pandrita kenro ina sila kalima nawat dengan kaduina kenro pole huwa min indillah nasaba inna allaha yarsuku may yasha bi ghairi hisab ya ko dalle de na melalui proses ko atan na po ngenondro itu kuncinya. Dia itu nama gampang Pak Bu. Ulama itu aja tak ada nule tuyul na pakai setan tania. Ayat memator rampe. Iyo pwede la yakini maka dia rupo ngala ta'ala matro idale tapi dia itu yakin maka dana lengi ko yilawi. Tuli maka dami tadi magajerodok atau de. Maraja mata-mata. Iyo po tau pandita de. Na yakini maka dalena mapunay dale kenro onrong tatak yang kakwali na maling. Selesai. Itu kan, iya na tu nak ada tahu pandai teh akar resomoko, deh tu, kita negara pameng pada lo mameng si gande motor, pada mak dempak meng, aku mati lo situ dah ngaci di tu 5 beso, cik di tu litak kajenna, ini liang ni dale pak, jadi aja tamal ada maka ada dale ku deh, pada lihat tu lihat tiak dale, makanya kong kagage zaman atau madecek, iya na tu na tapan nanungan, namu aga na zaman bali bola aja na taco. Iya, kapo tu mak balu apa ngintai mak balu apa mana? Si di kampung mak balu apa? Dia natarala. Dia na pada mana le tiak dalik na tahu pada apa? Mawale itai mak patatu wale mana? Pura tama serak ni tama. De aja bahkan jaki ya ko mak jai ki nang kadale ta sempo dale ta aja ta tuti ro jai rangnya nasaba hukum itu mata air rezeki namanya. Maka dia tahu pandrita iya ko mak balu beppa mo madeceng gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mo papisoy mak balu beppa nasaba iya tu itu na dalle mo iya ko mututu iya tu bangkar ko matu capan iya na tu na mega tahu tak salah nasaba nasalaiwi jama-jama dalle pak bukan pada may ko tumapa jala dinamo nan re ko bae na panno bae ta tutu ita pattu bawan ya pak panno ni capu matu itu apa ta tutu wa itu na. Ya na padalian leta dale na tahu pak angkat tahu mak balu lada minen rek maka pada balu tidak na. Ya, itu kuncinya. Makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya. Kemudian aja no palatui iro nabita menre ilayase nasalai Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntu Nabi Yusuf. Dega nabi paling jago mator keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf. Ia sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris. Iya na nabi makalasi. Dega nabi kalasi ni malaikat kecuali Nabi Idris. Apa nama nakalasya to nga?
Apa na podangi malakul maut, akhirnya malakul maut. Mapat di garo ko tomate, nasa uli wa padina. Nasa meka coba-coba rasai wi, maga padina ko tomate. Nasa ngilaw para misi kung pangalatal ko na palabi, pangalatal la wudu nyawa. Nanilaw ya letong. Na udu nyawana, narasaka padina. Na podangi malakul maut nasa liwa. Tunga padina, makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris. Kada pada nareko anu tuo-tuo lale ulina. Sama dengan ditusuk sekian pedang. Itu Nabi Idris itu. Ini tuh pedangnya Nabi tak maku apa dina. Senna mate nasang me tika garet lo naraka me kak mi te ro naraka maka tasa pacalang ko ro naraka ro. Lawi mi te cinampa mi celle nasai pak deka. Oh, maka rajingo ko maka susah tika lo suruga. Me kak mi te suruga toh. Tami suruga we menyaman na sading na pudangi malaikat nasang aja na wasu ya ko na na pudangi malaikat nasang ko na nya aja na wasu makanya mengukuy maka de malaikat de na wading nasa ide pudangi po ngeko na ya monroy maka de malaikat de na wadi tama tay ko de na pule neraka nasa wasa pule ni si bawo na celengo kro ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris. Aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perdilawan Nabi Idris makuye. Iya ro Nabi Idris, degaga pada Nabi batena kumarin ngerang itambus itu. Batu mematolori puang. Sirnya itu terbuka. Makanya watunai Pak Boti ngokuambo, na botim paru. Malam pertama si dape ni bayinena ro. Pure si dape bayinena na soro takajan na aga nasang. Ay malak da mo piliwa nyaman na ko si maring ngerang lori puang Allah Ta'ala ni ko si dape ka bayineku. Nasalay bayinena. Iya. Yase wala zikrullahu akbar. Ina yase inya man aku masih kiri ka neko si dape ka baineko. Boti paru. Ang kaga kira-kira ko boti paru mo lepawiyar. Itu ya iya na ro ka istimewaan. Materu imenre ang kay Nabi Harun. Iya na Harun pendamping na Nabi Musa. Tau jagola dak malobi. Pada kidi makanya juru bicara. Iya Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkat langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena sani gaji ya mataru bawal. Kede narona kado iya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Merasa bak Jibril itu dia nule mataru. Ya na tunah kada Nabi ta makre Jibril Muhammad gang kama iya dia na ulle mataru. Hancur ka ko mataru ka. Makre Nabi ta Jibril aja lalu na de musibah wanga agang kuliah ngang inawat di musibah wanga letuk ku siruntuk pang Allah Taala. Padai di makre melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makre mi tau na tu ya terruno iko de naga. Nabi ta makre de nama si pamule ji tu salai makana tulis si bawa si bawa ki aja musalaya. Maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimipanni na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri dino na taluratu 50 panina na tupuangan na dia nulis salai onron ya na tunah kadako kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sama Jibril cahaya ikut cahaya tu tapi ya sekna Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang dan dia tu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang makanya komedi si pak bicara langsung si bapuangnya sampaja tapake ternyata baca Quran si pak bicara langsung iya pokok pak doang malaikat yang menicata iya apa ko macan ringin lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak apa yang malaikat kami sih mina sini malapor aku macan ringin ko salasay min laudon po macan ringin kasi lakai ko aja na may nacata mi malaikat dia pernah lapor Arabasi macata sih mesa mak ini na de panilapor kama kiro makanan katu tau milo daw tuli baruba masam paja subi milay sepeda masam paja loro milay motor masam paja ngasara men repangka namo malaikat malah saluto nasa na de paja dilapor baruba sih itu kama kiro makanya komeki tarima dota aja terubay iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti taliang tapi kong kana nak mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil es krim italiang ina mako
Makko mati itu atan na po ang Allah Ta'ala ko mangilaw. Yan na ito nakalima mo gasali. Ijabud dua arba'ina yauman mania. Iya kumiko itarima doa mo patapulos so na aja mo rubay. At dalari turu ko riolo na po ang Allah Ta'ala. Yo pwede baru-baruba. Yo runto tayo masa pedalistri. May kinatoka kasi masa pedalistri. Sa nalanto na runto tayo mga motolo baru. Puli to ka kasi motolo baru. Baka naman ka na sila luna dito na makadako sa pedalistri. Hindi, aja na baruba. Pananungan niya. Kemudian ia natu aga nasa nabita siulongi po ng Allah Ta'ala ukwi ala mustawa tanya sidratil muntaha ala mustawa yasena arasa manir yasena aga nasa nabita makadai nabita ko po ng Allah Ta'ala siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Nabala ipo ang Allah Ta'ala papebali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu tahayya dialog na nabita si Bapak Allah Ta'ala. Yaitu ampai dia nawak di pasisumpung. Kapal tu baca tahiyatul barakatuh salam syahadu lalu. Awi, aga mana lalu kok. Iya, itu kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepang karena itu kalamur rasul agana sa Allah Ta'ala kurang nabi ta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tapi ini lawi nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh padai apalanna narekoto siulol langsung sibawa alimalabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkay isya raimana sininna walinna po ang Allah Ta'ala. Iya natu narek komat tahayya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya natu nak kada dua aja mu beresalangi nabi ta ko dena hadir aja mu baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin narek ko de utama aja ni seliwan namun roy pahadir inabi ta na pemunri muaccio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa membaca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah Ta'ala si bana bitta dina sarang. Telu ya atamatapak na dina laisa poleri dua si baw. Ya natunah kada nabitta ya matutunah kada aiu ata ripungi iya atamatapak na umma ka poleri Nabi Muhammad. Ya matutunah sa sikiri pamulang. Iya, tapi aja nih bahas mana lokor mabelala itu. Iya. Kemudian iya naro natarima sampajang siaga 50. No inabita nasabak 50 ya lengi riwayat maka makada nilau mematija nabita nasabak ni tay sini na sampajang na malaikat nabi maka jamat nilau manam ya le 50. No isirun tu Nabi Ibrahim maka dami aga mu polia Muhammad maka nabita sampajang siaga 50. Aga nasa Nabi Ibrahim assalan nga okko makmu Muhammad kuna jamu. Iya ko na balimoy salaku Muhammad sitan nga pakasiwe kong katawa na mato syafaat pahala. Iya natunang ka kama sallaita ala Ibrahim. Iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang nga kinri pakasiwe na Nabi Ibrahim. Okay pat jewe. Degaga tahu Nabi masjidak kacawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangin po ang Allah Ta'ala maka dali nga kesempatan panrimana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letuk mate pacapurangnya mana me panri maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur pole suruga ya kue 5 tahun na demperano itasi o kue 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanangnya. Pas sidakana Nabi Ibrahim itu yan itu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasang andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan
Napa ni kanjana tu kau mandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu. Iya, kau yakin akan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre. Andre to kipat je kau pura mandre napa minum. Makanya tu sekitar 10 menit pura nam mandre ki napa ki minum. Itu kanjana Pak Jewi. Napa ni macam tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau doang kami matui. Noi Nabi Nabi Pak Guru tu Muhammad podangi umatmu nata-nata ke surga. Yana tu nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tatabai bila haula wala quwata illa billah. Maka tanah-tanah na surga itu Muhammad. Ya kau tanang yang ke aju ke surga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya tu zikir baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah. No yok Nabi Musa langit ke 6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu. Kanjana Nabi Musa bae. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijame tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi. De panatuda na may rewak bang naka 50 itu yang ke Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila ada umat ende ko milay kurang menre Nabi ta milay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre nama ku terakhir maka Nabi Musa siya Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa na sede enre ko milawi mana-mana Nabi ta na cica nga menre kurangi 5 na 5 mani. Iya na menre ka capui ay de na cocok iya de na pakar Nabi tayo Musa masiri na matanan ako po ng Allah Ta'ala tati way matanan Nabi Musa aga na pau napatok ko mulun na ni tay Nabi tanapa makada ya Rasulullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya na tu ibaca na rekotudang ipagkatok ba kumimbara ko jumai layak katani aroy na pa ibaca yaitu Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad Ruhullah ukui nurmu Muhammad wita cahaya na po ang Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa din ang kanita rupa na po ang Allah Ta'ala sifat bicara mi tulinilawi melomita na digalalan na tapi nabita na sabak malolisi si runtu po ang Allah Ta'ala pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah. Ia naruna nikmati Nabi Musa sampai nasuruh nabita malolisi. Pada kong kapangamin na makanja ilon na tuli suruh makilo matero pada kong kanana cai suruh mak de tuli elingi hadiah tacek de nak de nasaba ipoji ko monroy makot itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahaya na po Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tau na puji to ngaku po Allah Ta'ala di alip parenta dia aga maparotes dia aga milay kurang iko ba milay kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tau na puji po Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita sinina tamatapat na po Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir laupat teruban ni pembahasaku sebenarnya begini iya ro peristiwana merajae nabita riolode na panipalalang ko po ng Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita ialay jantuna dimasukkan laipatamay o kusidi onrong dalam satu wadah ya kedi makadaki katong. Kemudian air samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi. Tapi ya kok kita saupu iya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya kok tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabita melo ipacingi tapi uwe samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabita. Jadi sibalikanna jadi dena baraka uwe samsam dena mencaji pak bura air samsam dena pak sori uwe samsam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi roe samsam ia ampai mancaji pak bura nasabak pura si gesa atinna nabita.
Iya koninung itawe sam-sam itu bisa kenyang. Dena pada wae biasa itu. Dena koninung itawe maso magai nasaba purai siges sa sibawa jantun na nabita. Pada mui Hajar Aswad Pak Bu. Iya tuh Hajar Aswad batu pole suruga. Iya pamulanna mapute dena mabolong. Tapi nasaba dena pa aja siges sa tawe rongke bawi baruba mancaji mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad, batu hitam. Iro batu pole suruga. Bikenet denang kana bawi nabita Hajar Aswad wattun nama tawapa. Na de gaga jamaah haji, de to gaga jamaah umrah, bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi iro Hajar Aswad mulia. Bukan karena dia batu dari surga, tapi karena purai na bau alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bawi Hajar Aswad. Iya tu sanrawe-rawe pada na rekona bawi liman na puang Allah Ta'ala. Nasaba sitongan na tu Hajar Aswad paselle liman na puang Allah Ta'ala okolino. Nah, itu. Jadi itu nak kena tahu pandita. Sebenarnya orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Makiro akatana sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro. Jadi ro ampai ya tom itu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabi toko suruga. Iya kini kinaraka nabi tanadaga atau melo suruga. Poko matoki naraka melo. Na sama nabi taminon roi na sabari na to melo lokol. Ya naro ampai Hajar Aswad mulia, kemudian air Sam-sam bisa menjadi mulia, bahkan masigi Pak. Dena sambarat tanah non rita mak bangun masigi. Nasabak narampil na si de risala makada, dena mungkin tetto si di masigi risi de onron, nareko dena pura tetti wedio na nabi takut. Apa iya tu nabi tadiolode na panaliso lori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang. Maka dia kau boleh mate-mate ku baca sangat dia yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung okko Madinah asalnya ia rubujungnya sumur Gars. Ia narawena pura na dongi langsung nabita. Nasabari na pasangan maka dia kau mate ka wena ia bujungnya mu pakai dioka tanya air Sam-sam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong ka jamaah maloli sulo umrah, ya kota ko oko ki Madinah, tasempat kang iwatu lo masyar oko sumur Gars. Talay wena, tabawe rewa. Namo si botolo aku amakko amitala. Kaya gabat ni pake. Yanang kanana cianan repangaja naganggu jing. Ya mana rota pinungang. Aja nanta dongi. Tapi nunggak bawan nih. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur Gars nih no tawenang kajingo ko watak kalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Ya kong keluarga tak li sulori pamasena po ng Allah Ta'ala ni barakana. Tala yaro air sumur Gars tapasigaru waidiona. Na ipakit diwang. Wah, utamanya ko ipake untuk diopat tutuk. Katu biasa-biasa diopat tutuk dia tomat itu. Maka daki dia sulapa apa. Jadi ibolo ketua pacapurang. Ya ala ni seroka ibolo puluk ki aja na lokuluna tapi igiling isambeko. Jadi ibolo puluk ko aja na dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondrea si atau na. Ni seroka siway napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napai patitilo atau. Napayele siwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napa ibolo relaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Yan nariyasa dio sulapa apa. Dio patutu. Tapala mana mo di. Lah. Deni apa lah. Maponco makui cara mapala kaya ro gufrana ka pada mui wa ilaikal masir pada matoi gufrana ka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya benar ro tingerah gufrana ka ya Allahu
Gufranaka ya Rahman, Gufranaka ya Rahim, Gufranaka ya Rabbana. Jadi ya mana rota ingerat Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya ba man rota tambah monrina Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Kan begitu. Iya nariasa dia sulapa apa? Ya matutu nasa te dia hakiki. Ya matuku maka dia patutu. Tapi tahu mati ya, tanya tahu tuh. Iya kau tahu tuh mandi 9 asanna. Dio asera. Iya kau tahu tuh tahu mate dio sulapa apa. Iya kau tahu tuh dio asera ya miko jumai. Nah to pura nama jenne dio sunat jumat to mak jenne suku to mala nawe. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat. Tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulu. Napa yalasi wa ini baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidup. Kemudian disiram sebelah kanan. Napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri. Diulang 3 kali. Makanya ya sengi mandi 9. Apa telu ukun telu kanan telu kiri. Napai ya lepat tutup. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Ketelu napai waru pakai ingat napai bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana. Dena kan nai guna-guna tahu ko ya tu napake. Yang kedua, degaga wija-wijan na barani bali-bali. Ya kong ka wija-wija madari bali-bali tomaton na suro tomaton na diumako tu pak. Dena barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah. Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangajak ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. Dena barani to nana polo na guru ko ya tu napake. Itu. Jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9. Apa itu mandinya para wali. Iya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupa dangi aja na talamanang. Tapi jumami dipakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya miko to dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majenne suku ipake dia tapi tania timu ipake mak baru ingat. Maka dia to pandita pa hakiki iya mitu de nang kana belle. Iya to mitu de nulet tamay lasa. Ina ronasa to pandita ya rompay na pake. Iya. Jadi tapi itu mandi. Kemudian iya ro nabita pasato pa sitongan na. Maka daya ko to melo mas sampajang apa tu may pacingi. An-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah. Apa? Ya kumakadai an-nadafa paci carepa. Ya itu najisi. Ya kumakadai at-tuhuru berarti hakiki. Ya kumakadai at-taskiyah berarti ati. Ya kumakadai as-zakah berarti waramparang. Hati-hati kau tome masam pajang. Ya natu nami kata masam pajang maka sumpah papinak dina cia je khusus cia si sambung mai galasan tu. Mami pura pi mak jene nami metu. Aku pura pi kata beret nang kemana mu ba oh kiro tar kunci motor ko na yang kai pelek no ko rumah ko tu. Kin rimon ro masalah si tongan na. Nomor sidi upasame mangi. Iya kode na khusu tahu ko mak jene i aja tatajangi aleta khusu dalam sholat. Itu kuncinya. Ya nadena makanja peringerata ko mak jene ki denulle makanja peringerata dalam sempajang. Namo peko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata ri waktu mak jene tak napangarui sempajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jene nama nak maca coba ngana ketersesat nak sadi pada perpulungan deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka kaona kai apa pacing itu irona jene at-tuhuru. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dana bita tu ya nang katau mali pakaian wajua jugi sulara gili pagi salisapa gi. Nigi kita mali pakaian 10 dirham nalyangi na asera dirham uang hal dihalala. Tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalia ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabi tadeni terima sampajang dena kada nabi tadena sah maka dia deni terima
Jadi ya rupa kengi. Kaya yasa pole haram dun rupa. Ang kayasa haram ligay riha, kayasa haram lizatiha. Iya ko ligay riha prosesna, iya ko lisatiha bandanya. Iya ko waju-waju dia na mungkin harap bandana to. Kecuali bangsa na balulak bawi. Iya tiyo ampai hati-hati ki itu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe, kata tu dompe oli. Peko ni koli bawi. Pangare emak ko to. Lebih makanjamnya tuh pangare masempoe daripada tuh pangare oli aja kam mana oli bawi mangka magan. Ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibuat balulak bawi na nakibuat dompe peko ni. Magan kira-kira. Perlu hati-hati. Itu. Jadi mesti matika ki. Iya ko masapatu ka dito kagataw masapatu masampajang. Iya miro. Angkato cik di masalah parfum. Nasabaya parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya dua rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi. Lemak babi. Nah ya alkohol buah masoli. Nasabah 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Yang itu sampai masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya, tapi aku alkohol babi mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu sampai masempo. Maga ni ko ni parfumnya na alkohol babi na layas sempero karena patolo masampaja Muhammad Rasulullah. Maga ni kira-kira. Iya sampai mat perlu ki matika. Labiran ni tu apa parfum ngara masempo di. Itu aga jasan na ya tu parfumnya maka ega ko tu nabalu tema balik-balik. Itu di makun raya perlu ki matika. Malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh. Strawberry pakai ka ini mani bawang. Tapi itu makun raya sitongan na dinawat di mawangi bauna ko masui. Dinawat ding. Jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau. Dena bawi na mau tahu untuk alenami. Ya korone we dena marigaga mawangi. Ang kahat de sa rampe makadana na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersinay si baway arone be. Hade sa ro ini mani bapahang robo. Iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo meki dioy parpunge jajito. Iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cilak pita tapi dia nak bau. Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka ketahu mak rantai saliwan rantai na. Isaliwang ijilma na panala rantai saliwang. Kailalang ito. Iya to man ya tahu malasa to man ya tu makukuha namun di saliwang mana rantai na. Tahu malasan ya basanya tu. Dito ka ko Iya. Foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy. Ide metodo na pita makalicu umanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoja itu di arone be koto me macori na bitta macicing tak gili tu cicing na bitta makoy. Mon rilalangi parabatanna supaya deni tay tawe. Maka dia mata tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kumpara mata cici lagi gilin ni pangololalan ni. Aja na ngolo saliwang iya na tu nakadai ko na mitai. Deni tay tawe. Iya, kesunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Yupu makukole jiji mana mau saliwang Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunnahannya. Angkat bandita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini meninonroi. Kemudian pacingati makanya atas kia. Oh iya mega tola sana. Magi nak kena nabita.
La yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Dena tama gulung asal kong katau dena sewa ada padan asal na di bagi talung asal. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah lauki jolo mewai siat dampangan apa joka apa iya ko lauki nata si salah nata joka na sakarangi na bitta de gaga lau di macan neto lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah ta'ala la labbaik kalak de gaga muli kolok maka ni kira-kira jadi na tu ampai pacci gimana ngi jolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa panena angkasan na teh ini perewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan iya mana na tu petangi ati na dena me makanja sikiri iya mana na tu petangi ati na dena melo makanja apa penadinge. Apalagi bolata yana tu kampara nabita lata ja'al buyutakum maqabira aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matin rokotu nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian sininna sampaja perlu bawai lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masih gie kama baraka ni. Nasaba ona waidio na nabita kita tihe. Apa itu nabita watun na idio lari menre mana mi waidio na dia na nota na. Iya na ibolora nabita macan na ya ro lari menre lari langi. Nabosi pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabita. Na curi ya ruwe busit teti na makai kenro teti wedio na nabita pasti bagu masigi ko totong salah yan tu nakada taman kapan dite tu basi tu masigi tu makoto kan masigi ko masigi tu macare tapi makre guru takali sidendreng almarhum muasa gije komega masigi makanja tepat na teh malam mamnya tu Demi tu nule malalang ngelau mak bereja mampai bangun masigi macare. Guru takali sidender loh. Jadi penting sampai kaki mak kada perlu ki matika. Iya robolata. Iya tu ampai. Iya ko tama boleh. Usahakan ini diseri baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh ke. Barakah tu rahmat dan barakah. Napai baca ke sambungan ni. Engkau tu ayat na pong Allah Taala. Kau pura baca assalamualaikum aga sambungan lah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alim. Yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ibereselangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh supaya matenangi monroi di bolata napai baca kulullahu kahad desa maka nabi ta baca kulullahu supaya dena kasia sitek kutumonro ku boleh komeki malomo dalek tak dena marak jipole dalek baca kulullahu angka maka dak kacicang ka maka dak katalu tapi aja mau tak tongo ko pintu kulullahu kalau sok lagi maka dai masuk bali bola ta boi lampi padonna bali bola de minta mar tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar masuk ke mana iya magi wakada liseri baraka bola tak nasaba iya boleh makoko mulai masalah apa
kamara ipa si boleh si bawa WC be. Na iya WC be onron na sisa setan. Kama kira. Age baca kata taba WC be. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Iya jingarone si bajim makundai yonroi min lau alin rungang. Na iya ko tak buka pintun na WC be. Na si tembus kamara berarti namo iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan. Maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupa nalasa ica matin romatan na ko kamara siap pangewangewangan na si keluarga na cede-cede ang kasih susah na si onrongi setan na apa idi matop patamay kamara onro setan iya maga dikira-kira tapi dito kago ko di mega iya nah namanya gak de tu gaga la salette na rekola saya lette de gaga iya mina lette la saya nasa nabita ko jip lette de na mungkin lette la saya kolena lette jingi mi palette makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan iya na tu alasan na tomatot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh pintun na boleh siba pintun na kamara de na wat disilempusi sang magai apa iya rojinge kong kapole batai mat terutama boleh mat terutama kamarae iya na tu na teru bawa lasa makomiro yang peinaten yang kada pasisen lai iya ko kui pintu lalang etama bolame o komutaro pintu na boleh napa palet tece de pintu kamara aja nasi lempu supaya aja nasi teru kong kalasa pole iya na tu nakada pala satu teh ko silau si tembuat tu batu mana ngilomonri kan makiro itu angka agak kanja na bu ya kong katau mak dempa dia nak naik apa si leseram moi itu makiro jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu makoko adena makanya upasangi ya kong ka WC o kuilala kamarata ta masuki ta tutu takibuar ni palacak pole saliwa ya kotama kita tutup masuk kita tutup jangan dibiarkan terbuka iya rupa sanangi untuk mengantisipasi itu kemudian aja bota bongkar rewak kamasik mak dutuk bola iya tadi aku makan jamu idot tak kali nama digaga makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa itu jinge mak dupa dena yang mana na temu lebet tu ya tu ayat ko baca angka tau makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau pandrite ang kecil di amalan Pak Bu malomoy pigau de to ngatu naganggu jibela tanya baca dini deka bacaan iya kotomelo matinro nakomada mitau ki naganggu jing lai patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga niak garisikam na payoki okui posi yoki asanna alena panguluta Khalifah Umar Tayoki Umar bin Al-Khattab dia naganggu jingnya tu latu ele tu baraka tapi aja tu ki bahasa Indonesia yoki ara aja tu ki Umar aja dia nak yoki ara jadi Umar bin Al-Khattab dia tu ngatu dia naganggu nasaba iya kotanya ya ro asam pajasuna witiri ki apa iya ko mawitiri mo kita lo matinro pasti dia naganggu kijing ya to tu jaminan nah iya nang katau mawitiri na lo matinro de to tu nakatulu-tulu maja pasti tu nasaba pura nak janjian metipu ngala taala lo kumana nabita makar podang umamu Muhammad iya na jamamu ya witiri pasti ya jagai makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya jalalo tasalai witiri ya ko sampai jasuna liangnya dia tajame witiri mo aja tasalai iya
Awitri memang ni tapura nama sampaja sunais sa patan rakang. Awitri ni. Witri ke. Langsung ini tajam witri makala. Me abu ka moto matahaju ustaz, dia na marigaga. Iya ko moto ki masampaja tahaju atahaju ki tapi aja tado boleh witrita. Sebab makanya nabi ta la witrani illa fil lail. Dia na wadi ngaka dua tema witri si wenni. Maka wasa patutu witri. Cocok nih, maka dah memang nabi tak akhirkan witirmu, tapi tanya sininna sampajangnya pacapura. Agak boleh sampaja perluemi. Makanya kau pura ki mas sampajang mengaribi aja tak witri apa angka mau pisah. Makanya maka dah akhirkan betuangan napura pu mas sampajangnya semua witri. Yo pui diipahami maka dah akhirkan sininna sampajangnya tutup mana nih? Denah koha. Makanya Abu Hurairah ya napura masa paja sunah isya langsung mawitiri talun rakang. Maka dia nabi ta napudangi aja lalo na dia mawitiri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata nabi. Jadi katu witiri si rakang, desa ki mawitiri si rakang. Desa. Ya ku mawitiri teh kesin rakang desa na kurang malang. Telu. Talun rakang di langsung telu atau 21. Dua rakaat jolo napa matahaya napa purang beresalah maka desi male sidi. Oh iya. Agaknya nero dua rakaatnya. Agaknya nero dua rakaatnya, Bu. Usolli sunnat al-witir. Rakaat ini. Apa diulu tu malaikat? Tisamoga betul kan lah? Usolli sunnat al-witir wakatai masam paja sunnah ganjil. Rakaat ini 2 rakaat. Maka dia malaikat dia nak ganjil kedua. Nama kare. Maka dah siki salasa napura ni mabere salam. Peko ni malah saulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian witri 2 rakaat. Iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih? Mapa diulu nih. Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh. Iya miko 21 minal witri. Angka tuh pakai soful witir. Ini mana nih? Kayak kita pakai atau tapahan ya? Ya lalu takkan usolli sunnatal witir rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu asak ganjilnya 2 tuh. Salah-salahnya ya tepakan jaki makanya itu kok makan dia imamnya mapakat dia itu 2 rakangnya witiri aja takkan usolli sunnatal witir akan usolli sunnatal soful witir rakaat ini. Ya paromatu ane malu makalaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Iya kode tisang imak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena puang Allah ta'ala. Ya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat karena puang Allah ta'ala. Ya kode mau patisang ipa poncoki 2 rakaat jolo puang Allahu Akbar. Iya kode makalah ada di kunru kode mau patisang ya. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni sijang 10 menit 5 menit jolok-jolok. Dia tu je umet pajaiwi. Makie. Jadi ro nabi ta ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balok kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu Nabi tak boleh Makkah ke Masjidil Haram ibawa lau ke Madinah. Napa isuro mas sampajak don rakang ke Madinah. Pure mak beresalan Nabi tak giling itanai Jibril. Jibril onrong agai. Magi nang kakoka mas sampajak. Agar asa malaikat Jibril Muhammad matu okoko lete. Ia kampu monroi matu lete. Ya kedi maka da koko matu malaikat dapur. Pura yaro kadai malaikat Jibril itu mataru na Muhammad mataru inabi takin ri bawa lai bawa lau bukit tursina
Ibawa lo Bukit Tursina, Gunung Sinai. Isuroy nabita mas sempajang inabita 2 raka pore mak beresalang giling itanay malaikat Jibril kada Jibril onrong aga ye magi was sempajang okko aga nasa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu terus si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena Masjidil Aqsa ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi okiro ibawa nabita ni suruh mas sempajang selesai mas sempajang nabita 2 rakam pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini nala Isa bin Maryam dilahirkan onron Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji imangi nabita 20 nabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kong kaiman na tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa de jadi nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak 2 je ya kok maka deh Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata nabita bawa yang Isra ya tuh si Mi'raj termasuk Nabi Isa jadi ya tuh Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua lai pendre ko lagi demi nak terlu ko langit ke-7 jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa kami lagi kedua itaro nah selesai mas sempajan nabita pakutana mo ba aga je pe lo nala nabita waktu nama meraja nama sempajan me man je tak najokai ya mas sempajan nyoko Bukit Tursina mas sempajan nyoko Masjidil Aqsa nalina lalo ruman cajimang jadi angka memen na sempajan napa mameraja nabita jadi aja tersalah paham maka boleh menimam meraja nabi tanpa kesempaja dena ko nama kadahar wa huwa qaimun yusalli fil mihrab Nabi Zakaria mas sempaja ngokilalan na mihrabna Nabi Isa waktu naitanai aga kata muhadir maka dena utus suka puang Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat angka memang sempaja Nabi Musa mas sempaja okotuna pusok ke negeri Madian jadi ya sempajangnya ternyata kasih baru angka memang na perlu memeraja nabita jadi aga pe launala nabita makuye wasa makkadai aya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina irkuncina aga narampe ya linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya nabita melo ipitang arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Coba. Nabita okui Masjidil Aqsa iya natunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na Mi'raj tanya Isra na Mi'raj na menre inabita macho to batu la yampar isuro lepang aja macho iko iya letu iya sowe ya robatu dena terlet na to yo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini menre inabita ko langit pertama mak beresalam yang tera ko malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langi ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu nabita. Nama kamu kan Nabi lengi. Yaro Nabi Adam pak tahu pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi ia lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi ia kong kabupati nan caji camak lalu ki mitai. Iya. Arek ga cama nan caji staf loki siarai
tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atin. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Ia naruh Nabi Adam nasabak poli suruga unra keminamatan renya dimpara lokulino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya, namin rek mo atu. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana pa pinadina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo talo mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya natu nak kada tahu pandrite, iya ko tahu maki. Buat atas salamu nasihati, aja nama kasar batemu nasihati. Nasabak dua itu lasa maki buarang. Ya natu ampai tahu pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu kada de. Ya tu kong kato di pamase natu polang Allah taala insyaallah menggembirakan hatinya. Kalau heme ka je dosa aku de toba ko pamase na pong Allah taala matandre kata. Yo po makare heme ka je dosa hai malender ko matut. Saja meman ni. Cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi nama ketika udah nah. Iya, maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrol langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya teh dua pak makaliliang. Apa iya Nabi Isa jadi digambok nah. Ya to si Nabi Yahya paja ni macare pabainena Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia nama macare apa? Ya dua makaliliangnya teh dua. Agak kaliliangi Nabi Isa angka indok dari gambok nah. Angka kolo okolino de gagalain na jaji. Angka alati. Ya tu alati dia tu gagalain na tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tuh si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kang itu Nabi Zakaria na sama manangin alai Maryam anurena anak-anak makundren anak darah aserata ngumuruk nanalai natila bolana nakibua rangi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawah. Jadi nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah, dia nama kata ni goncing na. Munri Maryam ilala. Dia betul ni pala apa masuk. Ia mini buka ya ro pintu kuna patamangyan re. Makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah. Ale nama kata ni goncing. Yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor lo. Tepak jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaleliang. Tegere. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungkat-tungkat natamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan. Tuliang kaandren rena runtuk. Nah anehnya makanan musim panas di musim dingin. Pada di makan ternyawat tu durian nang kadurian. Makanya kak ketua ya anna laki haza. Makutanya Nabi Zakaria ku Maryam. Anna laki haza. Pulikin ruye. Agar jawaban na Maryam huwa min indillah ia to gagal langsung pulo kupong Allah taala ia nana pake guru ta ke Abdul Rahman ambodale ia nang kasantrin na melo rewa o kumiyawanang kangulon na nakapesa dui itu nangka nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah taala nakibua itu yang disebut dengan mihrab ia di jara yakibua ia ku masagina-gina mu bola tanya musalla pa ku musalla yon rima berjama ia ko mihrab o kuilala kamara la yalesaka namo kemi napa yalesu jadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napa la piki sujada ya sena ia romatu ko pole mate ta baja sanga dia tali ya ro kain kafan ta sure ta pasanga memang ko na ta maka dia ko mate ka angka tu ko mihrab ko pawalum ia romoala mubukurang ia ko ia tu bukurang ite ko mate de na buru watak kalian denan raitanat itu barakat. Jadi ia tu ampai tau pandrite na taro ko tu ia tu de na kedo laitan rak ni matto ya tu. Ia to na tu dasarna ia tu ampai sujadan na imangi dua lapi.
Lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sebab ia mihrab na Maryam 2 anak tangga. Itu kuncinya. Makanya ia kan makutan anak laki-laki haza, maka dia min dinillah. Dia namanya alak kalana, masa iko nak darah-darah ko, tania ko nabi. Mana kaya lekuan langsung pula dipuang Allah Ta'ala, maka kan lepak kuli-kulinya, kalau boleh kendro, iya. Nah tapi tu lima kada tu je, nanya je maka tani goncin nah dia nak tak buka aku tanya nah dia gawat dinolat ayat pertama makanya ragu-ragu matoi agar makadamu ni Maryam waktu na makada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab iya kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dia melalui proses tak kajanna Nabi Zakaria we iya petas salah uyakini pok kumapun nai dalle tapi dia yakini na lenga. Nah podangi Maryam suku ko tu salah ya tu rong meka lo ko tu masam pajang maka dia onron ya makan jatan ya anak makan japak dongan nek onron nah suku ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masam pajang ukilalan na mihrabna nilau do rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabannya pun Allah Ta'ala panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya langsung makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan na nasaba ukui mihrab nama sempajang angka onro deni onroi ko dia tu sempajang deni onroi mak bicara lino deni onroi tuda onroi mi masikiri onroi tapakkoro onroi mangaji onroi sempajang iyo poi di on rota mas sampaja makai ga aku bandrina kadere kata ko larse dia gulu kase ko selugar lalu kemudian dalam mari dega ga on rosion risipat dua ko Allah Ta'ala maka dega ga campur padahal WC we on ronge jamba maka soli ibangu tak 20 juta yon roy mi buat carepa tapi dega ga on roy yon risipat dua ko Allah Ta'ala ko tomelo mangol itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian itu kena capun itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kok kui bola tanang ka kamar rata ko masa gena-gena moi silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu jadi di meto misuk jadang di meto ni onri mak bere jama magi gorut ta ki Haji Maimun Subair wattuna men re Makkah nalaca ikamara pribadin nah sabak dia nawad dengan kata utama ko tapi ada kesaksian Kapolda itu agana Kapolres melo imali darambeng untuk kegiatan 17 nah digaga di na dia nagana maka dia gurut ta Haji Maimun tama ko kamara mita ko kuya wana sujadana nalah itu kurang lebih 100 juta maka da dipolekeun ro ya maka da dalle mu ya tuh iya matotu napa ake gurut ta Haji Abdul Rahman ambo dalle angka santri na melo rewa na dia na tampar maka da tama ko nak ko kamara mita ya wana sujadana angkang kangulut bicu non ri patada ngutu na guru ko masikiri ina iya na patame liman na nana yang kadui na runtuk dari mana itu huwa min indillah ayat rampe ternyata desa iya na to gaje nana itu iya na poder nang kana runtuk rewa ta pernah si bana nasan kay di tatawa ta polo ko guru tenalegi lo to pamilaw maka dasi tam no mita jadi itu tau pandrita kenro nasila kalima nawat dengan kaduina kenro boleh huwa min indillah nasaba innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab ya ko dalle dia melalui proses ko atan na po menonro itu kuncinya dia itu nama gampang Pak ulama itu aja tak kada inule tuyul na pake setan tania ayat memator rampe iyo pwede la yakini maka dia rupo ng Allah Ta'ala matro idalle tapi dia to yaki maka na lengi ko yilawi to lima kadami tadi magajirodok ko atau de maraja mata-mata iyo po to pandita de na yakini maka dale na mapunay dalle kenro onrong tatta yang kakwale na maling selesai ite gare yan na to nakala to pandita akare sumukko de to titan gare pameng be pada lo mameng si gande motor pada mak dempak mengo ko matiro si tudang ci dito 5 beso ci dito litak ka janna ini lihat ni dale pak jadi aja tamalada maka dale ku de pada lihat tu lihat dale
Makanya kung kagagay jaman na to madecet-deceng, yan na to natapan nanungan, namuaga na jaman bali bola aja na tacho. Kapo to mabalu apang hintay, mabalu apa manang. Si di kampo mabalu apang, di na tarala. Di na pada mana letak dalik na to, padali apa. Mawali itay, mapatatuwali manang. Pura tama serak ni tama. Di, aja. Wakan jaki, ya kuma jai-jai ki nang kadale, tama sempo-sempo dale, tak aja tatuti ro jairangnya nasaba hukum itu mata air reski namanya. Maka dai tau pandrita, iya kuma balu beppa mu madeceng, gang ka mak balu oto, namo mak balu oto ko, aja mu papisoy mak balu beppa nasaba iya tu ai tu na dale mu, ya kumu tutu iya tu bangkar ko matu capana. Iya na tu namega tau tak salah. Nasaba nasalaiwi jama-jama dale pak bukana. Pada may ko tumang pajala dinamo nanre ko bae na panno bae tatutu itapat bawa niya pak panno ni capu matu itu apa tatutu wa itu na yan na padalian leta dali na tawe pa ang kataw mak balu lada minenre maka apa na balu tidara na ya, itu kuncinya. Makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya. Kemudian aja no palatui iyaro nabita menre ilayase nasalay Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntu Nabi Yusuf dega ganabi pali jago matoro keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf iyase na Nabi Yusuf angka Nabi Idris iya na Nabi makalasi dega ganabi kalasya ni malaikat kecuali Nabi Idris apa na kalasya to nga apa na punangi malakul maut kaya malakul maut mapat di garo ko tomate nasa uli wa padina nasa meka coba-coba rasaiwi maga padina ko tomate nasa ngilaw para misi kung pangalatal ko nang palabi pangalatal la wudu nyawa nanilawi yaletongan na wudu nyawana narasaka padina na punangi malakul maut nasa liwa to nga padina makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris kada pada nareko anu tutu lailale ulina sama dengan ditusuk sekian pedang itu Nabi Idris itu ini tuh pedangnya Nabi tak maku apa dina senna mate nasang tika garet lo naraka meka mi te ro naraka maka tasa pacalang ko naraka ro lawi mi te cinampa mi cele nasai padeka maka rajingo ko maka susah tika lo suruga meka mi te suruga to tami suruga menyaman nasading napudangi malaikat nasang aja nawasu ya ko na napudangi malaikat nasang ko na aja nawasu makanya mengukuy maka de malaikat de nawadi nasa ide pudangi ko ngeko na ya monroy maka de malaikat de nawadi tamate ko de na pule neraka nasa wasa pule ni si bawo na celengo ko ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perilawan Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada Nabi batena kumarin ngerang itambus itu betu memang tolori puang sirnya itu terbuka makanya watunai pak boting kuambo na boting paru malam pertama si dappe ni bayinena ro pure si dappe bayinena na soro tak kajanna aga nasang ay malak da mo piliwa nyaman na ko si maring ngerang lori puang Allah taala ni ko si dappe ka bayineku nasalay bayinena yase wala zikrullahu akbar ina yase nyaman aku masih kiri kak deko si dape kak baineko boti paru angka ga kira-kira ko boti paru mulai pawiyar itu iya na ro ka istimewaan materu imenre angkay Nabi Harun iya na Harun pendamping na Nabi Musa tahu jagola dak malobi pada kidi maka juru bicara iya Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkah langit ke-6 siruntu Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena seni kaji ya mataru bawal. Kede narona kado iya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntu Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Manasaba Jibril itu dia nule mataru yana tunah kada nabita makre Jibril Muhammad gang kama iya dia na ulle mataru hancuru ka ko mataru ka makre nabita Jibril aja lalu na de musibah wanga agang kuliah nginawat di musibah wanga letuk ku siruntu pang Allah taala
Padai di maka melo si runtuh presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga maka mi tahu nak tu ya teruno iko de naga nabita maka de nama si pamule je tu salai maka na tulis si bawa si bawa ki aja musalaya maka de malaikat Jibril de ulai nasi dimi panni na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri dino na taluratu 50 panni na tupuangan na de nulis salai onron. Ya natunah kadako kita berasanje anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya, nah sama Jibril cahaya, ikut cahaya tu tapi ya sekna Jibril monroy. Makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Dan dia tu sampai jangan terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komedi sifat bicara langsung si bapungnya sampai aja terpakai ternyata baca Quran. Sifat bicara langsung ni. Ia pokok pak doang, malaikat yang menicata. Ia apa ikut macan ringi laki tabu aja lalu tilau dong asam pajak. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringi ku salasai milau dong ku macan ringi kasih laki ku aja nah. Mina catat ni malaikat dia pernah lapor oi. Arabasi macata sih mesa mak bayi ni nah dia pernah lapor. Kamu kira? Makanan kata tahu milau dah tu baru-baru masam paja subi milai sepeda masam paja lori milai motor masam paja ngasar men repangka namo malaikat malah saluto nasana dia paja dilapor baru bas itu makiro makanya komeki terima dota aja terubai iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana nak mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil-mobil es krim itu yang ina mako makko mati itu atan na po Allah Ta'ala ko mangilaw. Yan na kalima mo gasali. Ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya komeko itarima domo patapulos sona aja mo rubay. At dalari turro ko riolo na po Allah Ta'ala. Yo pwede baru-baru ba? Yo runto tayo masapin na listri. Macina to ka kasi masapin na listri. Sa nalat to narunto tayo mga motor baru. Puli to ka kasi motor baru. Maka na malika na sila luna dito na makadako sa pina listri. Hindi aja na baru ba? Pananungan ni. Iya. Kemudian ia natu agana sanabita siolongi pong Allah Ta'ala ukwi ala mustawa ternyata sidatil muntak ala mustawa ya sekna arasa manir ya sekna agana sanabita makadai nabita ko pong Allah Ta'ala siolongi langsung di alamul a'la yang tinggi agana sanabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabala ipo ang Allah Ta'ala papebali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu tahayya dialog na nabita si Bapang Allah Ta'ala. Yaitu ampai dia nawak di pasi sumpung. Kapal tu tau baca tahiyatul barakatuh salam lalu. Awi, aga mana lalu kok. Iya, itu kalau at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepang karena itu kalamur rasul agana sa pong Allah Ta'ala pun nabi ta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tapi nilawi nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh padai apalanna narekoto langsung si bawa alim malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkai isya raimana sininna walinna po Allah Ta'ala. Iya na tunarek komat tahayya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya na tunak kada dua aja mu beres lagi nabi ta ko dena hadir aja mu baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin rekode utama aja ni seliwan namun roy pahadir nabi ta na pemunri muaccio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa membaca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang
Napa makadako asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puang Allah Ta'ala si bana bitta dina sarang. Telu ya atamatapak na dina laisa poleri dua si bawa. Ya natunah kada nabitta, ya matutunah kada aiu ata ripungi iya atamatapak na umma ka poleri Nabi Muhammad. Ya matutunah sa sikiri pamulang. Iya. Tapi aja ini bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian iya naro natarima sampajang. Siaga 50. No inabitta nasabak 50 ya lengi riwayat maka dah nilau mematija nabitta nasabak ni tai sini nasampajan na malaikat nabi maka jamat nilau mana ya le 50. No isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu polia Muhammad maka nabi ta sampajan siaga 50. Aga nasa Nabi Ibrahim assalana ngakku makmu Muhammad kuna jam. Iya kuna balimu sallaku Muhammad sitan ngapakasiwe kung katawa na matu syafaat pahala. Ia natunangka kama sallaita ala Ibrahim. Itu iya tuh. Nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang ngakin ri pakasian Nabi Ibrahim. Oki pak jewe. Dega tahu Nabi masjidak kecawe ge pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangi po Allah Taala maka dali nga kesempatan panrimana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangi letuk mate pacapurangnya mana me panri. Maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur. Kapuruk pole suruga ya kwe 5 tahun na demperano itasi o kwe 5 abiona na demperloki putanannya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanannya pasidakan Nabi Ibrahim ya tu ampai komelo ki madisi dising pak de to palasan andre ki pak je sebelum mandre andre to ki pak je ko topuran mandre dia nakan itu keracunan makanan. Nah pernikahan jana tuh komandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu. Iya, kau yakin akan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre. Andre to kipat je kau tahu pura mandre napa minum. Makanya tuh sekitar 10 menit pura nam mandre ki napa ki minum. Itu kan jana pak je. Napa ni macam tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau dong mematui. No nabi no napi pak guru tu Muhammad podangi umatmu natan-natan ko surga ya natunang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nabi tatambai bila haula wala quwata illa billah maka tanan-tanan na surga itu Muhammad ya ko natanang yang keaju ke surga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya itu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. No yoko Nabi Musa langit ke-6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu. Kanjak Nabi Musa pak. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijamah tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi. De panatuda na may rewa bang naka 50 ro itu yang kay Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila da umat ende ko milay kurang menre Nabi ta milay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre akasirai menre nama terakhir maka Nabi Musa siya Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa nasa de enre po milawi mana-mana Nabi ta na cica nga menre kurangi 5 na 5 mani. Iya namen reka capui ay de na cocok iya de na pakana Nabi tayo Musa masiri na matanan ako po Allah Taala tati way matanan Nabi Musa aga na pau napatok ko ngulun na ni tay Nabi ta napamakada ya Rasulullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na to ibaca na rekotudang ipagkatoba ko mimbara ko jumai layak katani aroy na pa ibaca yato Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa aga nasang Ahmad Ruhullah ukui nurmu Muhammad wita cahayana po Allah Ta'ala nasabaya Nabi Musa dia nang kanita rupan po Allah Ta'ala sifat bicara mi tulinilawi melomita na digalalan na tapi Nabi ta nasaba malolisi si runtu po Allah Ta'ala pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah iya naruna nikmati Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta malolisu. Pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh mak kilometer pada kong kanana cai suruh mak de tuli elingi hadiah tacet de nak de nasaba ipoji ko monroi makoti itu Nabi Musa sampai na suruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tahu na puji to ngaku pong Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milay kurang iko ba milay kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tahu na puji pong Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita
Sinina tamat-tamat na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir laupat teruban ni pembahasaku. Sebenarnya begini, ia peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngokopong Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan. Itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita iala jantuna dimasukkan laipatamai okosidi onrong dalam satu wadah ya kedi makadaki katong. Kemudian air samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi, tapi ya kok kita saupu iya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya ko makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya ko tareka makadami tanya jantunna tanya atinna Nabi tamelo ipacingi. Tapi ue samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantun na nabita. Jadi sibalikanna. Jadi dena baraka oe samsam, dena mancaji pak bura air samsam, dena pak sori oe samsam, kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi oe samsam ia ampai mancaji pak bura, nasabak pura isi gesa atinna nabita. Iya koninung ita we samsam itu bisa kenyang. Dena pada we biasa itu. Dena koninung ita we maso magai nasabak purai siges sa sibawa jantun na nabita. Pada mui hajar aswad Pak Bu. Iya tu hajar aswad batu pole suruga. Iya pamulan na mapute dena mabolong. Tapi nasabak dena paja siges sa tawe rongke bawi baruba mancaji mabolong. Makanya disebut hajar aswad, batu hitam. Iro batu pole suruga. Bikenet denang kana bawi nabita hajar aswad watun nama tawapa. Na degaga jamaah haji, de togaga jamaah umrah, bawi hajar aswad sampai hari ini. Jadi iro hajar aswad mulia. Bukan karena dia batu dari surga, tapi karena purai na bau alim alabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bawi hajar aswad iya tu sanrawe-rawe papada-pada na rekko na bawi liman na po Allah Ta'ala nasabak sitongan na tu hajar aswad paselle liman na po Allah Ta'ala okolino. Itu jadi itu nak tahu pandita sebenarnya orang yang mencium hajar aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Iya, makiro akatana sitonganna. Tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro. Jadi ro ampai, ya tom itu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabita ko suruga. Iya kini kinaraka nabita na dega atau melo suruga. Koko matok kinaraka melo. Na sama nabita minonroi na sabari na to melo lokol. Ya na ro ampai hajar aswad mulia. Kemudian air samsam bisa menjadi mulia. Bahkan masigi Pak. Dena sambarat tanah non rita emak bangun masigi. Nasabak narampil na si de risala makada. Dena mungkin tetto si di masigi risi de onron. Nareko dena pura teti wadio na nabita ko tu. Apa iya tu nabita riolode na panaliso lori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang. Makada iya ko pole mate-mate ku baja sanga dia. Yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngoko Madinah asalnya iya rubujunge sumur Gars. Iya na rawaina pura na doangi langsung nabita. Nasabari na pasangan maka iya komate ka waina iya bujunge mupake dioka. Tanya air samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong ka jamaah maloli sulo umrah ia kota ko ki Madinah tasempat kang iwatu lo masyar ko sumur Gars. Talay wena tabawe rewa. Namo si botolo aku ama ko mitala.
Kaya betul ni pake. Ya nangka na cianan re pangaja naganggu jing. Ya benar tapi nungang. Aja nanta doang tapi nungang bawan. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur garas ni no tawe nangka jingo kuat akalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Ya kong keluarga tak li sulori pamasena po ngala ta'ala ni barakana. Tala yaro air sumur gas tapasigaru wediona. Na ipake diowang. Utamanya ko ipake untuk diopat tutuk. Katu biasa-biasa diopat tutuk dia tomat itu. Maka daki dia sulapa apa. Jadi ibolo ketuwe pacapurang. Ya ala ni seroka ibolo pulukki ajena lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi ibolo pulukku ajena dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondreasi atau na ni seroka siwe napai baca gufrana kaya rahman wa ilaikal masir napai patitilo atau napai lesiwe ni baca gufrana kaya rahim wa ilaikal masir napai ibolo relaka na ni baca gufrana kaya rabbana wa ilaikal masir ya nariasa dio sulapa apa dio patutu tapala mana mo di lah dan apa lah maponco makui cara apa lah kaya rogu pranaka pada mui wa ilaikal masir pada matoi gupranaka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya benar roti ngerak gufranaka ya Allahu gufranaka ya Rahman gufranaka ya Rahim gufranaka ya Rabbana jadi ya benar roti ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana itu ya bamane roti tambah monri na gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir kan begitu iya nariasa dia sulapa apa ya matutu nasa te dia hakiki ya matoko maka dia patutu tapi tahu mati ya tanya tahu tuh iya kau tahu tuh mandi 9 asanna dia asera iya kau tahu mate dia sulapa apa iya kau tahu tuh dia asera ya miko jumai atau pura nama jenne dia sunat jumat to mak jenne suku to malah nawe napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulu napai yalasi we ni baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidung kemudian disiram sebelah kanan napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri diulang 3 kali makanya ya sengi mandi 9 apa telu ukul telu kanan telu kiri napai yale patutu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah ketelu napai waru pakai ingat napai bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah aga gunana dena kan nai guna-guna tahu ko ya tu napake yang kedua degaga wija-wijan na barani bali-bali ya kong ka wija-wija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na dio mako tu pak dena barani bali itu yang disebut para wali mandi karamah ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangaja ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9 dena barani to nana pololo na guru ko ya tu napake itu jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9 pak itu mandinya para wali. Iya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupa dangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majen nek suku ipake ni tapi tania timu ipake mak beru ingat maka dia to pandita pa hakiki iya mitu de nang kana belle iya to mitu de nulet tamay lasa ina ronasa to pandita ya rompe na pake iya jadi tapi itu mandi kemudian iya ro nabita pasato pa sitongan na maka daya ko tomelo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya ko makadai an-nadafa pacicarepa ya na tu najisi ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya ko makadai at-taskiyah berarti ati ya ko makadai az-zakah berarti waramparang
Hati-hati kau tome masam pajang. Ia na tu nami kata masam pajang maka sumpah papila dina cia je khusuk sia si sambung mai galasan na tu. Mami pura pi mak jene nami metu. Aku pura pi kata derek nang kemana mu ba o kiro tar kunci motor ko na kai pelek no ko mako tu. Kin rimon ro masalah si tongan na. Nomor sidi upasame mangi. Ia kode na khusuk tahu ko mak jene i aja tatajangi aleta khusuk dalam sholat. Itu kuncinya. Ia nadena makanja peringerata ko mak jene ki denulle makanja peringerata dalam sempajang. Namo pekko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata ri waktu mak jene tak na pangarui sempajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jene nama nak maca coba ngana ketersesat nak sadi pada perpulungan deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka kaonna kai apai pacing itu irona jene at-tuhur. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dana bita tu ia nang katau meli pakaian waju gi sulara gi lipak gi sali sapa gi nigi tau meli pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalyeng ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabi tadeni terima sampajang denah kada nabi tadena sah maka dia deni terima. Jadi ya rupa kengi kaya ya sapole haram dun rupa ang kayasa haram ligay riha kayasa haram lizatiha ya ko ligay riha prosesna ya ko lisatiha bandanya ya ko waju dia na mungki harap bandana to kecuali bangsa na balulak bawi ya tu ampai hati-hati ki tu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe kaka tu dompe oli peko ni koli bawi pangare mak ko to lebih makanjaknya tu pangare masempoe daripada tu pangare oli aja kam mana oli bawi mangka magan ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibuat balulak bawi na nakibuat dompe peko ni magan kira-kira perlu ki hati-hati itu jadi mesti matika ki iya ko masapatu ka dito ka tahu masapatu masampajang iya miro angkato cik di masalah parfum. Nasabayaro parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya dua rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi. Lemak babi. Nah ya alkohol buah masoli. Nasabak 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Ini tuh sampai masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya. Tapi aku alkohol babi, mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu ampai masempo-sempo. Maga niko ni parfumnya alkohol babi nah layas sempero karena patolo masampaja Muhammad Rasulullah maga dikira-kira. Iya ampai mat perlu ki matika. Labiran ni tu apa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga jasan na ya tu parfumnya maka ega ko tu nabalu tay mak balik-balik. Itu di makun raya perlu ki mati kak malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh strawberry pakai ka ini mani bawang tapi itu makun raya si tongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat di jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bawi na mau tahu untuk alenami ya korone dena marigaga mawangi ang kahat de sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersih na si baway arone be hade sa ro ini mani bapahangi robo iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo me ki dioy parpunge jajito iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cilak pita tapi dia nak bau.
Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka kataw mak rantai saliwan rantai na. Isaliwang jilbab na panala rantai saliwang. Kailalang ito. Iya to man ya tahu malasa to man ya tu makukuha namun di saliwang mana rantai na. Tahu malasa niya wasangnya tu. Dito kagak ko eh. Iya. Foto ilalatoy ito. Anting-anting ilalatoy. Ide metodo napita makalicu umanang eh. Karena perhiasan untuk dirinya. Namun jadi dia arwane be koto me macuri nabita macicing tak gili tu cicing na nabita makoy. Mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe. Maka dia tomato tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kung paramata cici lay gilin ni pangololalan ni. Aja na ngolo saliwang iya na tu nakalay ko na mitay. Deni tay tawe. Iya, ko sunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Yupo makukuha lagi jiji mana mengulo saliwang. Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat tahu bandita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini menurut. Kemudian pacingati makanya atas kia. Oh iya mega tola sana. Magina kana nabita la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasalayalin. Dena tama golong asal kong katau dena sewa ada padan asal na ribang italung asal. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah lauki jolo mewe siat dampangan apa joka apa iya ko lauki nata si salah nata joka na sakarangi nabita degaga lau di macan neto lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah ta'ala la labbaik kalak degaga muli kolok maka ni kira-kira jadi yana tu ampai pacci gimana ngi jolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa panena angkasan na teh ini perewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan iya mana na tu petangi ati na dena me makanja sikiri iya mana na tu petangi ati na dena melo makanja apa penadinge. Apalagi bolata, yana tu na kampara nabita, lata ja'al buyutakum maqabir, aja mu pancajiki buruk longi bolamu, monroi mi bawa monro matinro kutuk. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawai lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah ngina ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masih gie kama baraka nih. Nasaba ona waidio na nabita kita tihe. Apa itu nabita watun na idio lari menre mana mi waidio na dena no tanah. Iya na iboloran nabita macan na ya ro lari menre lari langi. Nabosi pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabita. Na curi ya ruwe busi teti na makai kenro teti wedio na nabita pasti bagu masigi ko totong salah yana tu nak kada taman ka pandite tu basi tu masigi tu makoto kan masigi ko masigi tu macam iya tapi makre guru takali sidendreng almarhum muasak biji komega masigi makanja tepat na teh malamnya tu dene tu nule malalang elo mak bereja sampai bangun masigi macawe guru takali sidender
Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu ki matika. Iya robolata. Iya na tu ampai. Iya ko tama boleh. Usahakan ini lisari baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh ke. Baraka tu rahmat dan barakah. Napai baca aga sambungan ni. Angkat tu ayat na pong Allah Ta'ala. Kau pura baca assalamualaikum aga sambungan na. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alim. Yana tu ampai ko tama boleh tuma berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Iberesalangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh supaya matenangi mondroi di bolata. Napai baca kulu Allahu kahat desa maka nabi ta baca kulu Allahu supaya de nakasia site kutu mondro ku boleh. Komeki malolo malomo daleta de namare jipole dale baca kulu Allahu. Angka maka dak kacicang ka maka dak katalu. Tapi aja mau tatat tongok ke pintu kulu Allahu kalau sok lagi maka dai masuk bali bola ta boi lampi padona bali bola de minta mar. De tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar, masuk ke mana. Iya. Magi wakada lisari baraka bolata nasaba iya boleh makoko mamulai masalah. Apa kamara ipasi boleh si bawa WCB. Naiya WCB onron nasisa setan. Kamu kira? Agi baca kata taba WCB. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Iya jingarone si bajim makundai yonroi milau alin rungang. Naiya kota buka pintun na WCB nasi tembus kamara berarti namu iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan. Maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupa nalasa ica matin romatan na ko kamara siap pangewangan nasi bakal keluarga na cede ang kasih susah nasi onrongi setan na apa idi matop patamay kamara onro setan iya maga dikira-kira tapi dito kago ko di mega nah mana mereka de tu gaga la salette na recola salette de gaga iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette de na mungkin lette la sai ko lena lette jingi mi palette makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan iya na tu alasan na tomatot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh pintun na boleh siba pintun na kamara de na wat disilempu sisang magai apa iya rojingnya kong kapole batai mat terutama boleh mat terutama kamarae ya na tu na teru bawa lasa makomiro yang peinaten yang kada pasisen lai ya ko kui pintu lalang etama bolame o komutaro pintu na boleh na papalit tece de pintu kamara aja nasi lempu supaya aja nasi teru kong kalasa pole ayan na to nakada pala satu tay ko sila si tambuat tu manang ilaw monri ka makiro itu ang kaga kanja na bu ya kung kataw madempa de na kanay apa sila seram mo itu makiro jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu makoko adena makanya upasangi ya kung ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu takibuar ni palaca pole saliwang ya kotama kita tutup masuk kita tutup jangan dibiarkan terbuka iya rupa sanangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkar ai rewa kamasik ya mak dutuk bola iya tapi aku makan jamu idot tak kali nama digaga makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa itu jinge mak dupa dena ya mana na temu lebet tu ya tu ayat ko baca angka tau makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa
Tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau pandrite ang kecil di amalan Pak Bu malomoy pigaw de to nga to naganggu jibela tanya baca dini deka bacaan iya ko tomelo matinro na kumadar mitaw ki naganggu jing lay patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga niya garisikam na payoki okui posi yoki asan na alena panguluta Khalifah Umar Tayoki Umar bin Al-Khattab dia naganggu jingnya tulatu ele tu baraka tapi aja tuh ki bahasa Indonesia yoki ara aja tuh ki Umar aja dia naganggu Yoki Arai. Jadi Umar bin Al-Khattab dia to ngatu. Dia naganggu. Nasaba iya ko tanay ro asam paja sunna witri ki. Apa iya ko mawitri mo kita law matinro pasti dia naganggu ki jing. Iya to jaminan na. Iya nang kataw mawitri na law matinro de to nakatulu-tulu maja. Pasti itu. Nasaba pura nak janjinya metipu ang Allah Taala. Loko mana nabi ta maka pedangnya umamu Muhammad ya naja mau ya witri pasti ya jaga ini. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya naja lalu tasalai witri Pak. Ya ko sampai jasuna liangnya dia tajame witri mau aja tasalai. Iya. Awitri memang dia pura nama sampai jasuna is sapatan rakang. Awitri ini. Iya, witri ke. Langsung ini tajame witri maka me abu kamu to mata haji ustaz dia nama rigaga. Ya komo to ki masa pajataju atahaju ki tapi aja tado boleh witrita sebab makanya nabi ta la witrani illa fil lail de nawat dinga kadua tema witri siwani maka wasa patutu witri cocok ni maka memang nabi ta akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajange pacapuran aga pale sampaja perluemi makanya kau pura ki mas sampajam mangaribi aja ta witri apa angka mau pisah. Makanya maka dia akhirkan betuangan napura pumas sampai jangis sama witri. Yo pui diipahami maka dia akhirkan sinin na sampai jangis na tutup mana nih? Denah koha. Makanya Abu Hurairah ya napura mas sampai jasuna Isya langsung mawitri talun rakang. Maka dia nabita napudangi aja lalu na dia mau witri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi kata witri isi rakang, desa ki mawitri isi rakang. Biasa. Ya kumawiti dia ke senraka biasa anak orang Malang. Telu. Telun raka di langsung telu atau 21. 2 raka jolo napa matahaya napa purang beresalah maka desi male sidi. Oh iya. Agaknya nero 2 raka nih. Agaknya nero 2 raka nih, Bu. Usalli sunnatal witir. Rakaat ini apa diulu tuh malaikat? Kisah moga betul kan lah? Usolli sunnatal witir wakatai mas sampai sunnah ganjil. Rakaat ini 2 rakam. Maka dia malaikat dia na ganjil kedua. Nama kare. Maka dasiki salasa napura ni mabere salam. Pekoni malasa ulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakang iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih apa diulu nih. Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh ia miko 21 minal witri angka tuh pakai soful witir ini mana nih kayak kita pakai atau tapahan ya jalalo takkan usolli sunnatal witri rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu masak ganjilnya 2 tuh Salah-salahnya iya tepakan jaki makanya itu kok makan deh imamnya mapakat deh itu 2 rakangnya witri
Aja takada usalli sunnatal witir. Akadaki usalli sunnatas safful witir raka'ataini. Ya paromatu ane malu makadaki usalli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Iya kode tisangi mak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri edon raka karena puang Allah ta'ala. Ya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witiri siraka karena puang Allah ta'ala. Ya kode mau patisangi paponcoki edon raka jolo puang Allahu Akbar. Ya kode makalah ada di kunru kode mau patisangi ya. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni sijang 10 menit 5 menit. Jolok-jolok. Dia tu je umet pajaiwi. Makie. Jadi ya rona bita ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi ya tu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawe lo ke Madinah. Napa isuro mas sampajak don rakango ke Madinah. Pole mak beresalan nabita giling itanai Jibril. He Jibril onronga gay. Magi nang kakoka mas sampajak. Agana sa malaikat Jibril Muhammad matu okoko lete. Ia kampu monroi matu lete. Ya kedi maka da koko matu malaikat dapur. Pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad mataru inabita kinro ibawa la ibawa law bukit Tursina ibawa law bukit Tursina gunung Sinai isuro inabita mas sampajang inabita duan raka pore mak beresalang giling itanai malaikat Jibril kadai Jibril onronga gaye magi was sampajang okwe agana sa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena ko Masjidil Aqsa ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi okiro ibawa nabita ni suruh mas sampajang selesai mas sampajang nabita don rakam pura mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini Isa bin Maryam dilahirkan onronna Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa. Okui Masjidil Aqsa mancaji manginabita. 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping. Itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul. Tapi sininna makmunna tau mate. Maga kira-kira kung kaiman na tau mate mana makmunna. Nonro. Iya. Nabi Isa bawa deh. Jadi ya Nabi makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak dua je. Ya kok maka deh Isra perjalanan malam. Yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa. Ternyata Nabi bawa yang Isra. Ya tuh si Mi'raj termasuk Nabi Isa. Jadi ya tuh Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua. Lai pendre uku lagi demi nak terus lo ke langit ketujuh. Jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa. Kami lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan nabita pakutana mo ba. Aga je pelo nala nabita waktu nama meraja nama sampajami mana je tak najokai. Ya. Mas sampajan nyoko Bukit Tursina, mas sampajan nyoko Masjidil Aqsa, nalina lalo rumah cajimang. Jadi angka memang na sampajang napa memeraja nabita. Jadi aja tersalah paham maka na boleh mani memeraja nabita napa ke sampajang dena ko nama kadahru wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna. Nabi Isa watun na itanay aga kata muhadir maka dena utus suka puang Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat. Angka memang na sampajang. Nabi Musa mas sampajang ukot na pusok ko negeri Madian. Jadi ya sampajangnya ternyata kasih baru. Angka memang na pelaw memeraja nabita. Jadi aga pe law nala nabita. Makuy. Wasa makkadai aya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ir kuncinya. Agar narampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya nabita melo ipitang arajak kuasan na po ng Allah Ta'ala. Coba. Nabita okwi Masjidil Aqsa, yan na to ng kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na mi'raj, tanya Isra na mi'raj na. Menre inabita macho to batu la yampar isuro lepang aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu de na terlet na toyo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yan tera ko malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu nabita. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tau pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi ya kong kabupati nan caji cama lalu ki mitay. Iya. Arek ga cama nan caji staf loki siarai. Tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Iya naruh Nabi Adam nasabak pole suruh ga unra kami nama tandrenya dimpar lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya, namin rek mo atu. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwa tu sarana papena dina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo talo mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya natu nak kada tau pandrite, iya ko tau maki buat atas salamu nasihati aja nama kasarak batemu nasihati nasabak dua itu lasa maki buarang. Ina tu ampai to pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu min kada de ya tu kong kato di pamase na tu pola ngala taala insyaallah menggembirakan hatinya kalau heme ka je dosa aku de toba ko pamase na pong ngala taala matandre kata yo po makade heme ka je dosa hai balender ko matut saja meman ni cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi na makate ka udah nah iya maka itu aja gembirakan dia iya kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrol langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya teh dua pak makalilya. Apa iya Nabi Isa jadi digambok na. Ya to si Nabi Yahya, pa aja ni macare pambaine na Nabi Zakaria, na lahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tau pula terima kunrai dia na macare pa. Ya dua makaliliannya teh dua agak kaliliannya na bisa angka indok dari gambok na angka kalau okolino de gaga lain na jaji angka alati ya tu alati dia tu gaga lain na tapi jaji anak makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tu si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Tanya tu Nabi Zakaria na sama manangin alai Maryam anurena anak-anak makunda anak darah aserata ngumuru na nalai na tilaw bolana na kibuar ngi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawah. Jadi nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah dia nama kata ni goncing na munri Maryam ilala. Dia metoni pala ba masuk ia mini buka ya ro pintu kuna patamangyan re. Makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah. Alena makata ni goncing. Yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor lo. Tepat jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaleliang. Tegere.
kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan, tuliang kaandren rena runtuk. Nah anehnya makanan musim panas di musim dingin, pada di makan datangnya buat tu durian nang kadurian. Makanya kak kutu ya, anna laki haza, makutanya Nabi Zakaria ku Maryam, anna laki haza, pulikin rui. Agar jawaban Maryam, huwa min indillah. Ia tu gagal langsung pulau kupong Allah Ta'ala. Ia nana pake guru tak Abdul Rahman Ambodale. Ia nang kasantrin na melo rewa, o kumiyawanang kangulon na nakapesa. Dui itu nangka, nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibuat. Itu yang disebut dengan mihrab. Ia di jara yakibuat. Ia ku masa gina-gina mui bola tanya musalla. Pai ku musalla yon rima berjama. Ia ku mihrab ukilala kamarae la yalesaka namo kemi napa yalesu jadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napai la piki su jadaya sena. Ia romatu ku pole mate-mate ta baja sanga dia tali ia kain kafan ta sure ta pasanga memang nyokona ta maka dia ku mate ka angka tu ku mihrab ku pawalung ia rumoala mu bukurang. Ia ku ia tu bukurang ite ku mate dia na buru watak kalian. Dia nan raitanat. Itu barakat. Jadi ia tu ampai tau pandrita na taro ko tu ia tu dia na kedo laitan rak ni matu ya tu ia to na tu dasarna ia tu ampai sujadan nai mangi dua lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sebab ia mihrab na Maryam dua anak tangga. Itu kuncinya. Makanya ia kan makutan anak laki haza, maka dia min dinillah. Dia namanya anak kalana, masa iko anak darah-darah ko, tania ko nabi. Mana kaya lekuan langsung puluh ribu Allah Ta'ala, maka kan lepak kuli-kulinya ro, kalau boleh kendro iya. Nah tapi tu lima kada toje, nanya je maka tani goncin. Nah dia nak tak buka, ko tania. Nah dia kawat dinolat patamai, maka ana ragu-ragu matoy. Agar makada ni Maryam waktu nama kada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ia kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dina melalui proses. Tak ke jannat Nabi Zakaria. We iya pe tas salah. U yakini pokku mapun nai dalle tapi dia yakini na lenga. Na podangi Maryam suko ko tu. Salah ya tu roge. Meka lo ko tu masam pajang. Maka dia onron ya makan jatan ya nana makan japak dongan na onron nah. Asuko ko tu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukilalan na mihrabna nailaw do rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabanna po Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan na sabak ukui mihrab nama sempajang. Angka onro deni onroi ko dito masampajang. Deni onroi mak bicara lino. Deni onroi tuda, onroi mi masikiri, onroi tapakoro, onroi mangaji, onroi masampajang. Iyo poi di onrot ta masampajang makaya aku bandrina kadere kata ko larsa dia gulkase ko selugar lalu kemudian dalam mari dega ga onros onroi sifat dua ko Allah Ta'ala maka dega ga campur. Padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun. Tak 20 juta onroi mi buat carepa tapi dega ga onroi sifat dua ko Allah Ta'ala ko melo mangol. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena cap punut. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kok kui bola tanang ka kamar rata ko masagena-gena moy silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu jadi di meto misuk jadang di meto ni onri mak bere jama magi gorut ta ki Haji Maimun Subair wattunna men re Makkah nalaca ikamara primadin nah sabak dia nawad dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu. Agana Kapolres. Melo imali darabeng untuk kegiatan 17. Nah dia gagadi, nah dia nagana. Maka dia gurut tak Haji Maimun. Tama ko kamara emita. Koko ya wana sujadana. Nalah. Itu kurang lebih 100 juta. Maka ada dipolekan ro ya maka ada dalek mo ya tuh.
Iya matutu na paake guru ta kaya Jadur Rahman ambo dalle. Angka santri na melo rewa na diga na tampar maka datama ko na ko kamara imita yawan sujadan. Angka ngulu bicu non ri patada ngutu na guru ta ko masikiri ina iya na patame liman na nana yang kadui na runtuk. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampai tanya hadis. Iya na to gaje nana itu iya na poder nang kana runtuk rewa ta pernah si bana nasan kay di tatawa ta polo ko guru tanalegi lo to pamilaw maka dasi tamno mita jadi itu tau pandrita kenro ina sila kalima nawat dengan kaduina kenro pole huwa min indillah nasaba inna Allah yarsuku may yasha bi ghairi hisab ya ko dalle de na melalui proses ko atan na po menonro itu kuncinya. Dia itu nama gampang Pak. Ulama itu aja tak ada nule tuyul na pakai setan tania. Ayat memator rampe. Iyo pwede la yakini maka dia rupo ngala ta'ala matro idale tapi dia itu yakin maka dana lengi ko yilawi. Itu lima kadami tadi magajerodok atau deh. Maraja mata-mata. Iyo po tau pandita deh. Na yakini maka dalena mapuna idale kenro onrong tatak yang kakwale na maling. Selesai. Itu kan, iya na tu nak ada tahu pandai teh akar somoko, deh tu, kita negara pameng pada lo mameng si gande motor, pada mak dempak meng ko mati lo situ dah ngaci di tu 5 beso, cik di tu litak kajenna, ini liang ni dale pak, jadi aja kamal ada maka ada dale ku deh, pada lihat tu lihat tiak dale, makanya kong kagage jaman atau madecek, iya na tu na tapan nanungan, namu aga na jaman bali bola aja na taco. Iya, kapo tu mak balu apa ngintai mak balu apa mana? Si di kampung mak balu apa? Dia nak tarala. Dia nak pada mana letak dalik nak tahu pada lepa. Mawale itai mak patatu wale mana? Pura tama serak ni tama. Dia aja bahkan jaki ya ko mak jai ki nang kadalek ta sempo dalek tak aja tatuti ro jai rangi nasaba hukum itu mata air rezeki namanya. Maka dia tahu pandrita iya ko mak balu beppa mo madeceng gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mo papisoy mak balu beppa nasaba iya tu itu na dalemu ya ko mututu iya tu bangkar ko matu capan iya na tu na mega tahu tak salah nasaba nasalaiwi jama-jama dalle pak bukana pada may ko to mapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu ita pattu bawan ya pak panno ni capu matu itu apa tatutu wa itu na ya na pada lele tak lele na tahu pak angkat tahu mak beluk lada minen rek maka apa ada beluk tidak rana ya itu kuncinya makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya kemudian aja no palatui iya ro nabita menre ilayase nasalai nabi Isa nabi Yahya menre ilayase siruntuk nabi Yusuf dega nabi paling jago matoro keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf. Iya sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris. Iya na nabi makalasi. Dega nabi kalasi ni malaikat kecuali Nabi Idris. Apa na kalasi to nga? Apa na podangi malakul maut? Kaya malakul maut. Mapat di garo ko tomate nasa uli wa padina. Nasa meka coba-coba rasaiwi. Maga padina ko tomate. Nasa ngilaw permisi kung pangalatal ko ng palabi pangalatal la wudu nyawa nanilawi ya letong na wudu nyawana narasaka padina na podang malakul maut nasal jiwa to nga padina makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris kada pada nareko anu tutu lalle ulina sama dengan ditusuk sekian pedang itu Nabi Idris itu ini tu podangnya dabita makwa padina senna mate nasang ti kak garek lo naraka me kak mi te ro naraka maka tasa pacalang ko ro naraka ro lawi mi te cinampa mi cele na sai pade kak oh maka rajingon ko maka susah ti kalau suruga me kak mi te suruga to tami suruga we menyaman na sading na pudangi malaikat na sangaja na wasu ya ko na na pudangi malaikat na sang ko na nya aja na wasu makanya mengukuy maka de malaikat de na wadi na sai de pudangi po nge ko na ya monroy maka de malaikat de na wadi tamate ko de na pule neraka na sawasa pule ni si bawo na celengo ko ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perdilawan na Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada nabi batena kumarin ngerang itambus itu batu mematolori puang sirnya itu terbuka
Makanya watunay pak boting o kuambo na boting paru. Malam pertama si dape ni bayinena ro. Pure si dape bayinena na soro tak kajan na aga nasang. Ay malakda mo piliwa nyaman na ko si maringerang nga lori po nga lata ala niya ko si dape ka bayinena ko. Nasalay bayinena. Yasa iwala zikrullahu akbar. Ina yasa inyaman na ko masikiri ka ko si dape ka bayinena ko. Buti paru niya. Ang kagakira-kira ko buti paru mo lepawiyar. Ito, iyan na ro kaistimewaan. Mataro imenre, ang kay Nabi Harun. Iyan na Harun pendamping na Nabi Musa. Tau jagola dak malobi. Pada kidi maka na juru bicara. Iyan Nabi Harun. Dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkat langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau. Apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena seni kaji ya mataru-taru bawah. Kede narona kado ya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Mana sabak Jibril itu dia nule mataru. Yan na tunah kada nabita makre Jibril Muhammad egang ka iya dia na ulle mataru hancuru ka ko mataru ka makre nabita Jibril ajalalo na de musibawang nga agang kuliah nga ginawat di musibawang nga letuk ko siruntuk pangalatal padai di makre melo siruntuk presiden nga nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makre mitau na tu ya ateruno iko de na ya nabita makre de nama si pamule ji tu salai makka na tulis si bawa si bawa ki aja musalaya maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimipani na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri dino na taluratu 50 panina na tupuangan na dia nulis salay onron yan na tunah kadako kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sama Jibril cahaya ikut cahaya to tapi ya na Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Dan dia tu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komeki sifat bicara langsung si bapungnya sampai aja terpakai tanya baca Quran. Sifat bicara langsung ni. Iyo pokok pak doang malaikat yang menicata. Iya apa iko macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringi ko salasai milau dong po macan ringi kasih lakai ku aja na. Mana catat ni malaikat dia pernah lapor oi. Arabasi macata sih mesa mak ini na dia penilapor kan makiro makanan katu tau milau daw tuli baruba-ruba masam paja subi milai sepeda masam paja loro milai motor masam paja ngasar men repangka namo malaikat malah saluto nasana dia paja dilapor baruba sih itu makiro makanya komeki terima dota aja terubai iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana anak mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil-mobil es krim italian ina mako makko mati itu atan na pangalata ko mangilaw yan na kalima mugasali ijabu 2 arba'ina yauman mania ya komeki terima domo 40 sona aja murubay adalah riturru koryolo na pangalata yo pwede baru-baru yo runtu tema sa pedalistri macina to kasi masa pedalistri sanalan to na runtu tema motor baru pole to kasi motor baru maka malika ada sila luna gitu na maka ako sa pedalistri ini aja na berubah pananungan iya kemudian iya na to aga nasa nabita siulong ni pangalata ala ukwi ala mustawa tanya si datil munta ala mustawa ya sena arasa maniri sena aga nasa nabita maka dari nabita ko pong Allah Ta'ala siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi aga nasa nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatus tayyibatu lillah nabala ipo ang Allah Ta'ala pati bali assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dari nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin makanya itu tahayya dialog na nabita si Bapa Allah Ta'ala yaitu ampai dia nawak di pasi sumpung kapal tu baca tahiyatul barakatuh syadu lalu awi aga mana lalu kok iya itu kalau at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah lepang
Karena itu kalamur Rasul. Agana sa Allah Ta'ala kurang Nabi ta. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nilawi Nabi ta. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh padai apalanna narekotosio lansu sibawa ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkai isya raimana sininna walinna po Allah Ta'ala. Iya na to narek komatahaya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya na to nakada dua aja mo berasalangi nabita ko dena hadir. Aja mo baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin na rekode utama. Aja ni saliwan na monroy. Pahade re inabita na komonri muaccio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa mo baca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah Ta'ala si banabita dina sarang. Telu ya atamatapak na dina laisa poleri dua si bawa. Yan na tunah kada nabita, yan matutunah kada aiu, ata ripongi iya ata matapa na umma ka puliri Nabi Muhammad. Yan matutunah sa sikiri pamulang. Iya. Tapi aja ini bahas mana lokor, mabela lah itu. Iya. Kemudian, iya naro natarima sampajang, siaga 50. No inabita nasaba 50 ya lengi riwayat maka dah nilau mematija nabita nasaba nita sini na sampajan na malaikat nabi maka jaman nilau mana ya le 50 no isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu pole Muhammad maka nabita sampajan siaga 50 aga nasa Nabi Ibrahim assalana okku makmu Muhammad kuna jaman iya kuna balimu sallaku Muhammad sitan ngapakasiwe kung katawa na matu syafaat pahala iya na tunangka kama sallaita ala Ibrahim itu iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang ngakin ri pakasian Nabi Ibrahim oki pat jewe degaga tahu Nabi masjidak kecawege pasidakan Nabi Ibrahim apa na podangi po Allah Ta'ala maka dali nga kesempatan panremana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangi letuk mate pacapurangnya mana me panre maka diberilah kesempatan dengan menggenggam dua genggam kapur kapur pole suruga ya kue 5 tahun na demperano itasi oke 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota angka ko putanangnya pas sidakana Nabi Ibrahim ya itu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasan andre ki pak je sebelum mandre andre toki pak je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan nah pernikahan jana tuh komandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu iya kau caki nakan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre andre to kipat je koto pura mandre napa minum makanya tuh sekitar 10 menit pura mandre ki napa ki minum itu kan jana pak je napa ni maca tuh tahu makana Nabi Ibrahim nilau doang me matuy no nabi no napi pak guru tuh Muhammad podangi umatmu natan-natan ko suruga yan to nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nabi tatambai bila haula wala quwata illa billah maka tanan-tanan na suruga itu Muhammad ya ko natanang yang keaju ko suruga ratu tuh merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu iya itu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah no yuk Nabi Musa langit ke-6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega gitu kanjak Nabi Musa pak apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijame tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi de panatuda na merewak bang naka 50 itu yang ke Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila ada umat endre ko milih kurang menre Nabi tamilai kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre nama terakhir maka Nabi Musa siapa Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa nah saya endre pemilawi mana-mana Nabi ta
Na cica nga menre kurangi 5, na 5 menit. Iya na menre ka capui, ay de na cocok iya pa. De na pakana Nabi tayo Musa, masiri na matanan ako po ng Allah Ta'ala. Tati way matanan Nabi Musa. Aga na po. Napatok ko ngulun na nitay Nabi ta napamakada. Ya Rasulullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Iya na to ibaca na rekotudang ipagkatoba ko mimbara ko jumai. Layak katani aroy na paibaca ito. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad Ruhullah, ukuy nurmu Muhammad, wita cahaya na po ang Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa din ang kanita rupa na po ang Allah Ta'ala, sipak bicara mi tulinilawi melomita na digalalan na. Tapi nabita na sabak malolisi si runtu po ang Allah Ta'ala, pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah. Ia naroon na nikmati Nabi Musa sampai nasuruh nabita malolisi. Pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh makilo matero pada kong kanana cai suruh mak de tuli eling hadiah tacet de nak de nasaba ipoji ko monroy makot itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tau na puji to ngaku pong Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milai kurang iko ba milai kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tau na puji pong Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita sinina tama-tama na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir laupat teruban ni pembahasaku sebenarnya begini Iaro peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngoko po ng Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita ialay jantuna dimasukkan laipatamay o kusidi onrong dalam satu wadah ya kudi makadaki katong. Kemudian air Sam-Sam diambilkan untuk diangka makada ipacingi. Tapi ya kok kita saupu ya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya kok tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabitta melo ipacingi tapi uwe Sam-Sam melo itari barakka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabitta jadi sibalikanna jadi dena barakka uwe Sam-Sam dena mancaji pak bura air Sam-Sam dena pak sori uwe Sam-Sam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi roe Sam-Sam ia ampai mancaji pak bura nasabak pura sigesa atinna nabita. Ia koninung ita we Sam-Sam itu bisa kenyang. Dena pada we biasa itu. Dena koninung ita we maso magai nasabak pura sigesa si bawa jantun na nabita. Pada mui Hajar Aswad Pak Bu. Ia tu Hajar Aswad batu pole surugah. Ia pamulan na mapute dia mabolong. Tapi nasabat dena paja sigis atau ia rongke bawi baru mancaji mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad batu hitam. Ia ro batu pole surugah. Bikenet denang kana bawi nabita Hajar Aswad wattun nama tawapa na degaga jamaah haji de toga jamaah umrah bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi ya Hajar Aswad mulia bukan karena dia batu dari surga, tapi karena puraina bau ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bau Hajar Aswad. Ia tu sanrawe-rawe pada nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Nasaba sitongan na tu Hajar Aswad paselle liman na po Allah Ta'ala okulino. Itu. Jadi itu nak kena tahu pandita, sebenarnya orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Makiro akatana sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro.
Jadi ro ampai ya tomi tu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabi ko suruga. Iya kini oki neraka nabi ta na daga to melo suruga. Poko matoki neraka melo na sama nabi ta minonroi na sabari na to melo lokol. Ya na ro ampai hajar aswad mulia, kemudian air Sam-Sam bisa menjadi mulia, bahkan masigi pa. Dena sambarat tanah nonroi ta mak bangun masigi. Nasabak narampil na si de risala makada de na mungkin tetto si di masigi risi de onron na rekode na pura tatti video na nabita ko tu. Apa iya tu nabita diolode na panaliso lori pamase na pong Allah Ta'ala mapasang makada iya ko pole mate-mate ku baja sanga dia yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngokko Madinah asan na iya rubujunge sumur Gars. Iya na rawena pura na doangi langsung na bitta. Nasabari na pasangan maka na iya kumate ka wena iya bujunge mo pakit diyo ka. Tanya air Sam-Sam. Jadi air sumur Gars. Makanya kung kajamaah maloli sulo umrah iya ko tako oko ki Madinah tasempat kang iwatu lo masyar oko sumur Gars. Talay wena tabawe rewa. Namo si botolo aku amako amitala. Kaya kabat ni pake. Yanang kanana cianan repangaja naganggu jing. Ya benar rota pinungang. Aja nanta doang tapi nunga bawan. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur Gars ni nutawenang kajingo ko atakalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Iya kong keluarga tak li sulori pamasena po Allah Ta'ala ni barakana tala yaro air sumur Gas tapasigaru wediona na ipakit diowang. Wah, utamanya ko ipake untuk diopat tutuk katu biasa-biasa diopat tutuk di tomate to maka daki dia diusul apa jadi ibolo ketuwe pacapurang ya ala ni seroka ngibolo pulukki ajena lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi bolo puluk ko aja dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondreasi atau na. Ni seroka siwe napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napai patitilo atau napai lesiwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napai ibolo relaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nariyasa dio sulapa apa. Dio patutu. Tapalak mana mau di? Lah. Deni apa lah? Maponco makui cara mapala Kaya rogu pranaka pada mui wa ilaikal masir pada matoi. Gupranaka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana. Ya benar roti ngerak. Gufranaka ya Allahu. Gufranaka ya Rahman, gufranaka ya Rahim, gufranaka ya Rabbana. Jadi ya mana rota ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya bamane rota tambah monrina gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Kan begitu. Iya nariasa dia sulapa apa? Ya matotu nasa te dia hakiki. Ya matoko maka dia patutu. Tapi tahu mati ya, tanya tahu tuh. Iya ko tahu tuh mandi 9 asanna. Dio asera. Iya ko tahu tuh tahu mate dio sulapa apa. Iya ko tahu tuh dio asera ya miko jumai. Na to pura na makjene dio sunat jumat to makjene suku to mala na we. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat. Tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulu. Napai yalasi we ni baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidup. Kemudian disiram sebelah kanan. Napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri. Diulang 3 kali. Makanya ya sengi mandi 9. Apa telu ukul telu kanan telu kiri. Napai ya lepat tutup. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Ketelu napai waru pakai ingat napai bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana. Dena kan nai guna-guna tahu ko ya tu napake. Yang kedua, degaga wija-wijan na barani bali-bali. Ya kong ka wija-wija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na diomako tu pak dena barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah.
Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangajak ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. De na barani to nana pololo na guru ko itu na pakai. Itu. Jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9. Apa itu mandinya para wali. Ya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupa dangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majen nek suku ipake ni tapi tania timu ipake mak baru ingat. Maka dia to pandita pa hakiki iya mitu de nang kana belle. Iya to mitu de nulet tamay lasa. Ina ronasa to pandita ya rompe na pake. Iya. Jadi tapi itu mandi. Kemudian iya ro nabita pasato pak sitongan na maka daya kotomelo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya ko makadai an-nadafa paci carepa ya natu najisi ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya ko makadai at-taskiyah berarti ati ya ko makadai az-zakah berarti walamparan. Hati-hati kau tome masam pajang ya natu nami kata masam pajang maka sumpah papina dina cia je khusus cia si sambung mai galasan natu mami pura pi mak jene nami metu aku pura pi kata derek nang kemana mu ba o kiro tar kunci motor ko na yang kai pelek no ko makoto kin rimon ro masalah si tongan na nomor sidi upasame mangi iya kode na khusus tahu ko mak jene i aja tatajangi aleta khusyuk dalam sholat. Itu kuncinya. Ya nadena makanja peringerata ko majenneki denulle makanja peringerata dalam sempajang. Namo pekko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata di waktu majenne tak napangarui sempajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jenne nama nak maca coba ngana ketersesat nasa di pada perpulungan deh pajaiwi iya kemudian maka kaona kai apa pacing itu irona jenne at-tuhuru iya ko pakaiannya tapakan jaki maka dana bita tu ya nang katau meli pakaian waju gi sulara gi lipa gi salisapa gi Nigi kita meli pakaian 10 dirham naliangi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure naliang ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabi tadeni terima sampajan dena kada nabi tadena sah maka dia deni terima. Jadi ya rupa pakaian kaya ya sapole haram dun rupa ang kayasa haram ligay riha, kayasa haram lizatiha. Ia ko ligay riha prosesna, ia ko lisatiha bandanya. Ia ko waju-waju dia namungki harap bandana to. Kecuali bangsa na balulak bawi. Ia tu ampai hati-hati ki itu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe, kata tu dompe oli. Peko ni koli bawi. Pangarre mak ko to. Lebih makanjak me tu pangarre masempoe daripada tu pangarre oli aja kam mana oli bawi mangga magan ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibuat balulak bawi na nakibuat dompe peko ni magan ni kira-kira perlu hati-hati itu jadi mesti matika ki iya ko masapatu ka dia to kagak tahu masapatu masampajang iya miro angkato cik di masalah parfum. Nasabaya ro parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya 2 rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi. Lemak babi. Nah ya ro alkohol buah masoli. Nasabah 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Ini tuh ampe masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya. Tapi aku alkohol babi, mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu ampai mas sempo-sempo.
Maga ni ko ni parfungen alkohol bawi na layas samparokan na patolo masampaja Muhammad Rasulullah. Maga ni kira-kira. Iya mat perlu kimatika. Labiran niya tu kapa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga jasan na ya tu parfum maka ega ko tu nabalu tay mabalik-balik. Itu di makun raya perlu kimatika. Malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh strawberry pakai ka ini mani bawang tapi itu makun raya sitongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat di jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bawi na mau tahu untuk alenami ya korone we dena marigaga mawangi ang kahat de sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersih na si baway arone be hade sa rob ini manibapahang irobo iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di manibawang namo meki dioy parpunge jajito iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau. Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka tahu mak rantai saliwang rantai nah. Saliwang jilbab na panala rantai saliwang. Kailalang itu. Iya to man ya tahu malasa to man ya tu makukuha namun di saliwang mana rantai na. Tahu malasa niya basangnya tu. Dito ka ko iya foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy ide metodo na pita makalicu kumanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoja ti di arone be koto me macori na bitta macicing tak gili tu cicing na bitta makoy. Mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe. Maka dia mata tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kung paramata cici lay gilin ni pangololalan ni. Aja na ngolo saliwang iya na tu nakalay ko na mitay. Deni tay tawe. Iya, ko sunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Yupu makukole jiji mana mengurus saliwang. Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat wanita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini menurut. Kemudian pacingati makanya atas kia. Oh iya mega tola sana. Magina kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salayalin. Dena tama gulung asal kong katau dena sewa ada padan asal na dibagi telung asoy. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah lauki jolo mewe siat dampangan apa joka apa iya ko lauki nata si salah nata joka na sakarangi na bitta degaga lau di macan neto lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah ta'ala la labbaik kalak degaga muli kolokon maga ni kira-kira jadi na tu ampai pacci gimana ngi jolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa penena angkasan na teh ini perewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan iya mana na tu petangi ati na dena me makanja sikiri
Ia mana na tu petangnya tina dena melo makanya apa penadingnya. Apalagi bolata, ia na tu na kampara na bitta lata ja'al buyutakum maqabira. Aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawam monro matinro kotu. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawai lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah ngina ko bolata tajam. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka ni. Nasaba ona waidio na nabitaw kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menrek mana mi waidio na dia na nota na iya na iboloran nabi tamachan na yaro wai lari menrek lari langi nabo si pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabita na curi yaro wai bosi tati na makai kenro tati waidio na nabita pasti bagu masigi ko totong salah yan na to nakada to man kapandite tu basi tu masigi emato emakoto kan masigi ko masigi tu macare iya. Tapi makre guru tak kalisi dendreng almarhum muasak gigi komega masigi makanja tepat na teh malam mamnya tu denya tu nule malalang ngelau mak bereja sampai bangun masigi macawe guru tak kalisi dendreng loh. Jadi penting sampai kangi maka ada perlu ki matika iya robolata iya na tu ampai iya ko tama boleh usahakan ini lisari baraka aga palisa baraka na boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya barakatuh barakatuh rahmat dan barakah napai baca aga sambungan ni engkau ayat na pong Allah Taala kupure baca assalamualaikum aga sambungan na assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai tungka angkamu tamari bolamu berselengi alim yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ibereselengi malaikat pamasewi engkau kilala boleh supaya matenangi monroi di bolata napai baca kulu Allahu kahat desa maka nabi ta baca kulu Allahu supaya de nakasia site kutu monroi ku boleh komeki malomo dalle ta de na marek jipole dalle baca kulu Allahu angka maka dak kacicang ka maka dak katalu tapi aja mau tatat tong ko pintu kulu Allahu losok lagi maka dai matu bali bolata boy lampi padon na bali bola de minta mar de tamamu kita baca sambil masuk ke kamar masuk ke mana iya magi wakadali seri baraka bolata nasaba iya boleh makoko mamulai masalah apa kamara ipasi boleh si bawa WC na iya WC onron nasi sa setan kamakiro agi baca ko tama WC Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais jingarone si bajim makunrai yonroi min law alin runga na iya ko tak buka pintun na WC na si tembus kamara berarti namo iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupa nalasa ica matin romatan na ko kamara siap pangewangewangan na si bakal keluarga na cede ang kasi susah na si onrongi setan na apa idi matop patamay kamara onro setan iya maga dikira-kira tapi dito gago ko di mega nah mana gare de tu gaga la salette na recola salette de gaga iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette de na mungkin lette la sai ko lena lette jingi mi palette makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan iya na tu alasan na tomatot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh pintun na boleh siba pintun na kamara de na wat disilempu sisang magai apa iya rojingnya kong kapole batai mat terutama boleh mat terutama kamarae iya na tu na teru bawa lasa
Makomiro. Yang penaten. Yang kena pasisen lai. Ya kok kui pintu lalang etama bolame. O kumutaro pintu na boleh. Napapalit tece de pintu kamar aja nasi lempu. Supaya aja nasi terukong kalasa pole. Ayan na to nakada pala satu tayo ko si tembuat batu mana ngilaw monri. Kamakiro. Oh itu. Ang kaga kanja na bu ya kung kataw madempa din akan naik apa sila seram mo. Itu. Makiro. Jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu. Makoko adena. Makanya upasangi ya kung ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu. Takibuar ni palacak pole saliwang. Ya kotama kita tutup, masuk kita tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Iya rupa sangangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkar ai. Rewak kamasik ya mak dutuk bola. Iya. Tadi aku makan jamu idot tak kali nomor 3. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa itu jinge mak dupa dena ya mana na temu betu ya tu ayat ko baca angka tau makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanati ko tau panrite ang kecil di amalan Pak Bu malomo ipigau de to ngatu na ganggu jibela. Tanya baca. Dini deka bacaan. Iya kotomelo matinro. Nakumada mitau ki naganggu jing. Lai pertama bawang iya Pak Jallo ko kadanga. Niak garisikam. Na payoki okui posi yoki. Asanna alena panguluta Khalifah Umar. Tayoki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jingnya tu latu ele. Tu baraka. Tapi aja tu ki bahasa Indonesia Yoki Ara. Aja tu ki Umar aja. Dia nakor. Yoki Ara. Jadi Umar bin Al-Khattab dia tu ngatu. Dia naganggu. Nasaba iya kotanya ya ro asam pajasuna witiri ki. Apa iya ko mawitiri mo kita law matinro pasti dia naganggu kijing. Ya to tu jaminan nah. Ya nang katau mawitiri na law matinro de to tu nakatulu-tulu maja. Pasti tu. Nasaba pura nak janjian metipu ang Allah Taala. Loko mana nabita makar podang yung mamu Muhammad. Ya na jamu ya witiri pasti ya jagaiwi. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya jalalo tasalai witiri apa ya ko sampai jasuna liangnya dia tajame witiri mo aja tasalai iya awitiri memang dia pura nama sampai jasuna is sapatan rakang awitiri ni iya witiri ke langsung ini tajame witiri makanya me abu kamu to matahaju ustaz dia nama rigaga iya ko moto ke masa pajataju atahaju ki tapi aja tado boleh witiri ta sebab makanya nabi ta la witrani illa bil lail dia nawat dinga kadua tema witiri siwani. Maka wasa patutu witiri cocok nih maka memang nabi tak akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajangnya pacapurak agen male sampaja perluemi makanya kau pura ki mas sampajang mengaribi aja tahu witiri apa angka mau pisah makanya maka dai akhirkan betuangan napura pu mas sampajangnya semua witiri yo pui diipahami maka dah akhirkan sininna sampajangnya tutup mana nih denah koha. Makanya Abu Hurairah ya napura masa pajasuna Isya langsung mawitiri talun rakang. Maka dia Nabi ta napudangi aja lalo na dia mawitiri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi katu witiri si rakang, biasa ki mawitiri si rakang. Biasa. Ya ku mawitiri teh kesin rakang biasa na orang Malang. Telu. Talun rakang di langsung telu atau 21 2 rakaat jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi malesi di oh iya agak niatnya ro 2 rakaat agak niatnya ro 2 rakaat bu usalli sunnatal witir rakaat ini
Apa diulu tuh malaikat? Semoga betul kan lah? Usolli sunnatal witir wakatai masam paja sunnah ganjil. Rakaat ini 2 rakam. Maka dia malaikat dia na ganjil kedua. Nama kare. Maka dasi ki salasa na pura ni mabere salam. Peko ni malasa ulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakang. Iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih? Apa diulu nih? Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh ia miko 21 minal witri angka tuh pakai softful witir ini mana kayak kita pakai atau tapahan ya jalalo takkan usolli sunnatal witir rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu masak ganjil na 2 tuh Salah-salahnya ya tepakan jaki makanya itu kok makan deh imamnya mapakat deh itu 2 rakangnya witiri aja takkan usolli sunnatal witir akadaki usolli sunnatal soful witir rakaat ini ya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala iya kode tisang imak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena puang Allah ta'ala ya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witri siraka karena puang Allah ta'ala ya kode mau patisang ipaponcoki 2 rakaat jolo puang Allahu Akbar ya kode makalah ada di kunru kode mau patisang ya kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan rewa kape mau melo ni sijang 10 menit 5 menit jolo-jolo dia tu je umet pajaiwi makie jadi yaro nabita ipu arona pura yaro kenro ibawa balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah jadi ya tu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawa lo ke Madinah napa isuro mas sampaja don rakango ke Madinah pure mak beresalan nabita giling itanay Jibril Jibril onrong agay magi nang kakuka masampajang agana sa malaikat Jibril Muhammad matu okoko lete iya kampu monroy matu lete ya kedi makada koko matu malaikat dapur pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad mataru inabita kinro ibawa laibawa law bukit Tursina ibawa law bukit Tursina gunung Sinai isuroy nabita mas sampajang inabita 2 rakaat pure mak beresalang giling itanay malaikat Jibril kada Jibril onrong aga ye magi was sampajang okko agana sa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena ko Masjidil ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi okiro ibawa nabita ni suruh mas sampajang selesai mas sampajang nabita 2 rakang pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini Nabi Isa bin Maryam dilahirkan onron na Nabi Isa janji napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji manginabita 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kung kaiman na tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa de jadi ya nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak 2 je ya kok maka deh Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata nabita bawa yang Isra ya tuh si Mi'raj termasuk Nabi Isa
Jadi itu Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua. Lai pendre ko lagi demi nak terus lo ko langit ketujuh. Jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa. Oh kami lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan Nabi ta pakutan nemu ba. Aga je pe lo nala Nabi ta waktu nama meraja nama sampajan me mana je tak najokai. Ya. Mas sampajan nyoko Bukit Tursina, mas sampajan nyoko Masjidil Aqsa, nalina lalo rumah cajimang. Jadi angka memang na sampajan, napa mameraja Nabi ta. Jadi aja tak salah paham, maka nak boleh mani mameraja Nabi ta napa kesampajan, dena ko nama kadahar wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria mas sampajan ukilalan na mihrabna. Nabi Isa waktu na itanay aga kata muhadir maka dia nautus suka po Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ang kami mana sampajan. Nabi Musa mas sampajan waktu na pusok ko negeri Madian. Jadi ya sampajannya ternyata kasih baru. Ang kami mana na palaw mamiraja na dita. Jadi aga pe law nala na dita. Makuy. Wasa makkaday aya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Irkuncina. Agar narampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya Nabita melo ipitang arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Coba. Nabita oki Masjidil Aqsa iya natunang kabatu melo macho to na cekengi Nabita. Pas na cekengi Nabita waktu na Mi'raj, tanya Isra na Mi'raj na. Menre inabita macho to batu la yampar isuro lepang aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu dena terlet na to yo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yang terak ko malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu Nabi ta. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tahu pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk Nabi ta ni burai nyawana. Pasengi ya kong kabupati nan caji cama lalu ki mitai. Iya. Arek ga cama nan caji staf loki siarai tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Iya naruh Nabi Adam nasabak pole suruh ga unra ke binamatan renya dimpar lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya, naminre mo atu. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana papena dina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo talo mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya na tu nak kada tau pandrite, iya ko tau maki buat atas salamu nasihati aja nama kasarak batemu nasihati nasabak dua itu lasa muaki buareng. Ina tu ampai to pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu mereka dade ya tu kong kato di pamase na tu pola ngala taala insyaallah menggembirakan hatinya kalau mega je dosa aku de toba ko pamase na pong ngala taala matan kata yo po makane mega je dosa hai balender ko matut saja meman ni cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi na makate ka udah nah iya maka itu aja gembirakan dia iya kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrol langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ia teh dua pak makalil yang
Apa iya Nabi Isa jadi digambok na. Ya to si Nabi Yahya pa aja ni macare pabaine na Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia na macare pa. Ya du makalelenya teh dua we. Aga kalelenya Nabi Isa angka indok dari gambok na. Angka kalau okolino de gagalain na jadi angka alati. Ya tu alati dia tu gagalain na tapi jadi anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia to si Nabi Yahya pa aja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kang itu Nabi Zakaria na sabak manangin alai Maryam anurena anak-anak makunda anak dara aserata ngumuru nanalai natila bolana nakibua rangi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawah. Jadi nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah dia nama kata ni goncing na. Munri Maryam ilala. Dia betul ni pala masuk. Ia mini buka ia ro pintu kuna patamangyan re. Makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah. Alena nama kata ni goncing. Yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor. Tepat jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaleliang. Tegere. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan. Tuliang kaandran rena runtuk. Nah anehnya makanan musim panas di musim dingin. Pada di makan datangnya buat tu durian nang kadurian. Makanya kak kutu ya anna laki haza. Makutanya Nabi Zakaria ku Maryam. Anna laki haza. Pulikin ruye. Agar jawaban Maryam huwa min indillah ia to gagal langsung pulo kupong Allah taala ia nana pake guru tak Abdul Rahman ambodale ia nang kasantrin na melo rewa okum yawanang kangulon na kapesa dui itu nangka nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah taala nakibwa itu yang disebut dengan mihrab ia di jara yakibwa ia ku masagina-gina mu bola tanya musalla pa ku musalla yon rima bere jama ia ko mihrab ukilala kamara la yalesaka namo kemni napai yalesu jadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napai la piki su jadaya sena ia romatu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tali ia kain kafan ta sure ta pasanga memang kona ta maka dia ko mate ka angka tu ko mihrab ko pawalun ia romoala mu bukuranga ia ko ia tu bukurang ite ko mate de na buru atak kalian denan raitanat itu barakat. Jadi ieu tu ampai tau pandrita na taro ko tu ieu tu de na kedo laitan rak ni matu ya tu. Ia to na tu dasarna ia tu ampai sujadan nai mangi dua lapi. Lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sabab ia ro mihrab na Maryam dua anak tangga. Itu kuncinya. Makanya ia kan makutan anak laki haza maka dia min dinillah de na men ala kalanna masa iko anak darah-darah ko tania ko nabi mana ka jale kuan langsung puluh di pong Allah taala maka kan lepak kuli-kulinya ro kalau pule kendro iya na tapi to lima kada toje na iya je maka tani goncin na de na tak buka ko tania na de gawat dinola tat patamai maka na ragu-ragu matoy agar makadama ni Maryam waktu nama kada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab iya kau puang Allah taala melom malingi dalle atanna dina melalui proses tak kajanna Nabi Zakaria we iya pe tasale u yakini pokku mapun nei dalle tapi dewi yakini nalenga na podangi Maryam suko ko tu sale ya tu roge meka lo ko tu masam pajang pa maka dia onron ya makanja tanne ya nana makanja pak dongan ne onron nah suko ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masam pajang ukilalan na mihrabna nailau do rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabannya pun Allah Ta'ala panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya langsung makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan na sabak ukui mihrab nama sempajang angka onro deni onroi ko dia tu mas sempajang
Deni onroi mak bicara lino. Deni onroi tuda. Onroi mi masikiri. Onroi tapakoro. Onroi mangaji. Onroi masampaja. Iyo pui di onrota masampaja makanya aku benerin kadere kata ko larsa dia gulukase ko selugar lalu ko molina lamari dega ga onrosi onri sifat dua ko ngala taala maka dega ga campur. Padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun. Tak 20 juta yonroi mi buat carepa tapi dega ga onroi sifat dua ko ngala taala ko tomelo mangol. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena capun. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kokui bola tanang ke kamar rata ko masa gena-gena moi silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu jadi di meto misuk jadang di meto ni onri mak bere jama magi gorutta ki Haji Maimun Subair wattunna men re Makkah nalaca ikamara pribadin nasabak dia nawad dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu, agak Kapolres melo imali darambeng untuk kegiatan 17. Nah digaga di dia nagana maka dia gurut tak Haji Maimun tama kok kamara mita kok ya wana sujadana nalah itu kurang lebih 100 juta maka ada dipolekan ro ya maka ada dalek mu ya tuh ya mato tu napa ake gurut tak Haji Abdul Rahman ambo dalek angka santri na melo rewa na dia kana tampar maka ada tama ko nak ko kamara mita ya wana sujadana angkang kangulot bicu non ri patada ngutu na guru ko masikiri ina iya na patame liman na nana yang tadi na runtuk dari mana itu huwa min indillah ayat rampe ternyata desa iya na toga je nana itu iya na poder nang kana runtuk rewa pernah si bana nasan kayak di tatawa ta polo ko guru tenalegi lo to pamilau maka nasi tam lo mita jadi itu tau pandrita kenro nasila kalima nawat dengan kaduina kenro boleh huwa min indillah nasaba inna Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab ya ko dalle de na melalui proses ko atan na po menonro itu kuncinya jadi itu nama gampang Pak ulama itu aja tak kada nulle tuyul na pake setan tania ayat memator rampe iyo pwede la yakini maka da rupo ngala ta'ala matro idalle tapi de to yaki maka da naleni ko yilawi tuli makadami tadi magajerodokku atau de maraja mata-mata iyo po tau pandita de na yakini maka dale na mapunay dale kenro onrong tatta yang kakole na maling selesai itu kan iya na to nakada tau pandita akare sumukko de to titan gare pameng ebe pada lo mameng si gande motor pada mak dempak mengo ko matiro si tudanga ci di 5 beso ci di litak ka janna ini liang ni dale pak jadi aja tamalada maka dale ku de pada lihat tu lihat dale makanya kong kagage jaman atau madecet-deceng ya na tu na tapan nanungan namo aga na jama bali bola aja na tacho kapo to mak balu apa ngintay mak balu apa manang si di kampo mak balu apa de na tarala di na pada mana lihat dale na tuwi pada liang pak mawale itay mapatatuwale mana pura tama serak ni tama de aja wakan jaki ya ko mak jai ki nang kadale tama sempo dale ta aja tatuti ro jai rangi na saba hukum itu mata air rezeki namanya maka dai tau pandrita iya ko mak balu beppa mung madeceng gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mu papisoy mak balu beppa na saba iya tu ay tu na dale mo ya ko mututu iya tu bangkar ko matu capan iya na tu na mega tau ta salah nasaba nasalaiwi jama-jama dale pak bukana pada may ko to mapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu itapat bawan ya pak panno ni capu matu itu apa tatutu way tu na ya na padale leta dale na tawe pak angka tau mak balu lada minen re maka pada balu tidarak na ya itu kuncinya makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya kemudian aja no palatui iya ro nabita menre ilayase nasalai Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntuk Nabi Yusuf dega ga nabi paling jago matoro keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf iya sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris iya na nabi makalasi dega ga nabi kalasya ni malaikat kecuali Nabi Idris apa nama nakalasya to nga
Apa na podangi malakul maut, kaya malakul maut. Mapat di garo ko tomate, nasa uli wapat di na. Nasa meka coba-coba rasai wi, maga pat di na ko tomate. Nasa ngilaw para misi kung pangalatal ko ng palabi, pangalatal la wudu nyawa. Nanilawi yalitong. Naudu nyawana. Narasaka pat di na. Na podangi malakul maut nasa liwa. Tunga pat di na, makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris. Karena pada nareko anu tuo-tuo lale ulina. Sama dengan ditusuk sekian pedang. Itu Nabi Idris itu. Ini tuh pedangnya Nabi tak makwapat dina. Senna mate nasang tika garet lo naraka meka mite ro naraka maka tasa pacalang ko naraka ro. Lawi mite cinampa micele nasai padeka. Oh, maka rajingon ko maka susah tika lo suruga. Meka mite suruga to. Tami suruga menyaman nasa ding napudangi malaikat nasa aja na wasu ya ko na napudangi malaikat nasa ko na nya aja na wasu makanya mengukoy makanya malaikat de na wadi nasa ide pudangi ko ngeko na ya monroy makanya malaikat de na wadi tama tay ko de na pule neraka nasa wasa pule ni si bawo na celengo kro ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris. Aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perilawan Nabi Idris makuye. Iya ro Nabi Idris, degaga pada Nabi batena kumarin ngerang itambus itu. Betu mematolori puang. Sirnya itu terbuka. Makanya watunai pak boting kuambo, na boting paru. Malam pertama si dape ni bayinena ro. Pure si dape bayinena na soro tak kajanna. Aga nasang ay malak da mo piliwa nyaman na ko si maring ngerang lori puang Allah taala ni ko si dape ka bayineku. Nasalay bayinena. Iya. Yase wala zikrullahu akbar. Ina yase nyaman aku masih kiri kak deko sidape kak baineko. Boti paru. Angka kira-kira ko boti paru mulai pawiyar. Itu ya iya naro keistimewaan. Materu imenre angkay Nabi Harun. Iya na Harun pendamping na Nabi Musa. Tahu jagola dak malobi. Pada kidi makanya juru bicara. Iya Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkah langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena seni kaji ya mataru bawal. Kede narona kado ya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Merasa bak Jibril itu dia nule mataru. Yana tunah kada nabita makre Jibril Muhammad egang kama iya dia nagul mataru hancur ka ko mataru ka makre nabita Jibril aja lalu na de musibawang nga agang kuliah nga ginawat di musibawang nga letuk ko siruntuk pangalatal pada di makre melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makre mitau na tu ya ateruno iko de naga nabita makre de nama si pamule ji tu salai makana tulis si bawa si bawa ki aja musalaya maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimipani na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri lino na taluratu 50 panina na tupuangan na denule salay onron yan na tunah kada ko kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sama Jibril cahaya ikut cahaya to tapi ya na Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Dan dia tu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komedi sifat bicara langsung si bapurnya sampai aja terpakai ternyata baca Quran. Sifat bicara langsung. Iya pokok pak doang malaikat yang menicata. Iya apa iku macan ringin lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringin ko salasay minlaw don po macan ringin kasih lakai ku aja na. Menacata ni malaikat dia pernah lapor Arabasi macata sih mesa mak ini na de panilapor kama kiro makanan katu tau milaw daw tuli baruba masam paja subi milay sepeda masam paja loro milay motor masam paja ngasar men repangka namo malaikat malah saluto nasa na de paja dilapor baruba sih itu kama kiro makanya komeki terima dota aja terubay iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana mak belikan ka sepeda sana rebek mak belikan ka mobil es krim italiang ina mako
Makomati itu atan na po nga latal ko mangilaw. Yan na ito nakalima mo gasali. Ijabud dua arba'ina yauman mania. Ya kumikoy tarima doon mo patapulos so na aja mo rubay. At dalari turu ko riolo na po nga latal. Yo pwede baru-baru yo runto tayo masa penalistri. May kinato ka kasi masa penalistri. Sa nalanto na runto tayo matulog baru. Puli to ka kasi matulog baru. Maka naman ka na sila luna dito na makadako sa penalistri. Hindi aja na barubah. Pananungan. Kemudian ia natu agana sanabita siolong ni po nga lataal. Ukwi ala mustawa. Tanya sudah tilmunta ala mustawa yasena. Arasa manir yasena agana sanabita. Maka dari Nabi ko po nga latal. Siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi. Agak nasa Nabi ta. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nabala ipo nga latal pape bali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari Nabi ta. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu tahaya dialog na nabita si Bapa ng Allah Ta'ala. Yaitu ampai dia nawak di pasisumpung. Kapag ito baca tahiyatul barakatuh syadol lalo. Awi, aga mana lalu ko. Iya. Dito ka ko. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lepang. Karena itu kalamur Rasul. Agana sa pangalataan po ng nabita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nilawi nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya temukan di dalam kitab. Nigi baca at-tahayyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Padai apalan na narekotosiolo langsung si bawa alim malabbi na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padai apalan na ko angkay isiyaray mana sinin na walin na po ng Allah Ta'ala. Iya na ito narekomatahaya itawe na baca syahada ay api jepul langsung na. Ashhadu alla ilaha illallah. Yan ito nakada dua. Aja mo berasal lagi nabita ko din na hadir. Aja mo baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin na rekode utama. Aja ni saliwan na monroy. Pahadir inabita na kumunri. Muaccio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa mubaca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah ta'ala si bana bitta dina sarang. Telu ya atamatapak na dina laisa poleri dua si bawa. Ya natunak kada nabita, ya matutunah kada aiu ata ripungi iya atamatapak na umma ka poleri Nabi Muhammad. Ya matutunah sa sikiri pamulang. Iya. Tapi aja ini bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian ia naro natarima sampajang siaga 50. No inabita nasabak 50 ya lengi riwayat maka dah nilau mematija nabita nasabak nita sini na sampajang na malaikat nabi maka jaman nilau mana ya le 50. No isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu pole Muhammad maka nabita sampajang siaga 50. Aga nasa Nabi Ibrahim assalan nga ukum makmu Muhammad kuna jaman. Iya ko nabalimuy salaku Muhammad sitan nga pakasiwe kong katawa na mato syafaat pahala. Iya natunangka kama sallaita ala Ibrahim. Iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang nga kinri pakasiwe na Nabi Ibrahim. Oki pat jewe. Degaga tahu Nabi masjidak kacawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangin po ang Allah Ta'ala maka dali nga kasempatan panrimanan di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letuk mati pacapurangnya mana may panri maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur pole suruga ya kwe 5 tahun na demperano itasi o kwe 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanangnya. Pasidakan Nabi Ibrahim ya yan itu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasan andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan
Napa ni kanjana tu kau manre kipat je sebelum manre dia gagal laki-laki lama syahwat itu. Iya, kau yakin akan lama syahwat andre kipat je cek dek napa manre. Andre to kipat je kau tu pura manre napa minum. Makanya tu sekitar 10 menit pura nam manre ki napa ki minum. Itu kanjana Pak Jewi. Napa ni macam tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau doang kami matui. Noi Nabi Pak Guru tu Muhammad podangi umatmu natan-natan ke surga. Yana tu nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tatambai bila haula wala quwata illa billah. Maka tanan-tanan na surga itu Muhammad. Ya kau natanang yang ke aju ke surga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya tu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. No yok Nabi Musa langit ke 6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu kanjana Nabi Musa pak apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijamah tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi de panatuda na merewa bang naka 50 itu yang ke Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila ada umat ende ko milih kurang menre Nabi tamilai kurangi 5. Bayangkan kita cica menre 5, cica menre kasirai menre. Nama ku terakhir maka Nabi Musa. Siapa Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa. Nah saya enre pemilawi mana-mana Nabi ta. Na cica ngak menre kurangi 5, na 5 mani. Iya na menre ka capui, ai de na cocok iya de na pakar Nabi ta Musa masiri na matanan aku pong Allah Taala. Teti wa matanan Nabi Musa. Aga na pau. Napatok ko mulun na nitay nabita napa makada ya Rasulullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya na tu ibaca na rekotudang ipagkatoba ko mimbara ko jumai layak katani aroy napa ibaca yaitu Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad Ruhullah ukui nurmu Muhammad wita cahayana po Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa dia nang kanita rupan po Allah Ta'ala sifat bicara mi tulinilawi melomita na digalalan na tapi Nabi ta nasaba maloli si runtu po Allah Ta'ala pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah. Ia naruna nikmati Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta maloli su. Pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh makilo materu pada kong kanana cai suruh mak de tuli elingi hadiah tacet de nak de nasaba ipoji ko monroi makot itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahayana po Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tau na puji to ngaku po Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milai kurang iko ba milai kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tau na puji po Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita sinina tamatapat na po Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir laupat teruban ni pembahasaku sebenarnya begini iya ro peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngoko po Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita iala jantuna dimasukkan laipatamai okosidi onroh dalam satu wadah ya kudi makadaki katong. Kemudian air Sam-Sam diambilkan untuk diangka makada ipacingi. Tapi ya kok kita saupu iya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya kok tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabita melo ipacingi tapi uwe Sam-Sam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabita jadi sibalikanna jadi dena baraka uwe Sam-Sam dena mancaji pak bura air Sam-Sam dena pak sori uwe Sam-Sam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi ya roe Sam-Sam ia ampai mancaji pak bura nasabak pura sige saatinna nabita.
Iya koninong itawe sam-sam itu bisa kenyang. Dena pada way biasa itu. Dena koninong itawe maso magay nasaba puray siges sa sibawa jantun na nabita. Pada muy Hajar Aswad Pak Bu. Iya tuh Hajar Aswad batu pole surugah. Iya pamulan na mapute dena mabolong. Tapi nasaba dena paja siges sa tawe rongke bawi baruba mancaji mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad, batu hitam. Iro batu pole surugah. Bikenet denang kana bawi nabita Hajar Aswad wattun nama tawapa. Na degaga jamaah haji, de togaga jamaah umrah, bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi iro Hajar Aswad mulia. Bukan karena dia batu dari surga, tapi karena purai na bau ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bawi Hajar Aswad. Iya tu sanrawe-rawe pada na rekko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Nasaba sitongan na tu Hajar Aswad paselle liman na po Allah Ta'ala okulino. Itu. Jadi itu nak kena tahu pandita. Sebenarnya orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Makiro akatana sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro. Jadi ro ampai ya tom itu ampai nelo kilau suruga na sama angkai nabita ko suruga. Iya kini kinaraka nabita na dega to melo suruga. Poko matok kinaraka melo. Na sama nabita minon roi na sabari na to melo lokol. Ya naro ampai Hajar Aswad mulia, kemudian air sam-sam bisa menjadi mulia, bahkan masigi Pak. Dena sambarat tanah non rita mak bangun masigi. Na sabak narampil na si de risala makada, dena mungkin tetto si di masigi risi de onron, na rekko dena pura tati wadio na nabita ko tu. Apa iya tu nabita diolode na panaliso lori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang. Maka dia kau boleh mate-mate ku baca sangat dia yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngokko Madinah asalnya ia rubujungnya sumur Gars. Ia narowaina pura na dongi langsung nabita. Nasabari na pasangan maka dia kau mate ka waina ia bujungnya mu pakai dioka tanya air sam-sam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong ka jamaah maloli sulo umrah, ya kota ko oko ki Madinah, tasempat kang iwatu lo masyar oko sumur Gars. Talay wena, tabawe rewa. Namo si botolo aku amako amitala. Kaya kabat ni pake. Yanang kanana cianan re pangaja naganggu jing. Ya benar rota pinungang. Aja nanta doangi. Tapi nunga bawan ni. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur Gars ni no tawenang kajingo ko atak kalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Ya kong ka keluarga tak li sulori pamasena po Allah Ta'ala ni barakana. Tala ya ro air sumur Gars tapasigaru we diona. Na ipakit diowang. Utamanya ko ipake untuk diopat tutuk. Katu biasa-biasa diopat tutuk kutumak diotomat itu. Maka daki dia sulapa apa. Jadi ibolo ketua pacapurang. Ya ala ni seroka ibolo puluk ki aje na lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi ibolo puluk ko aje na dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondreasi atau na. Ni seroka siwe napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napai patitilo atau napai lesiwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napa ibolo relaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Yan riyasa dio sulapa apa. Dio patutu. Tapala mana mo di. Lah. Den ya pala. Maponco makui cara mapala Kaya ro gufrana ka pada mui wa ilaikal masir pada matoi. Gufrana ka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya benar roti ngerak gufrana ka ya Allahu
Gufranaka ya Rahman, Gufranaka ya Rahim, Gufranaka ya Rabbana. Jadi ya mana rota ingeran Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya ba mana rota tambah monrina Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Kan begitu. Iya nariasa dia sulapa apa? Ya matutu nasa te dia hakiki. Ya matuku maka dia patutu. Tapi tahu mati nih ya, ternyata tahu tuh. Iya kau tahu tuh mandi 9 asanna. Dio asera. Iya kau tahu tuh tahu mati, dio sulapa apa? Iya kau tahu tuh dio asera, ya miko jumai. Nah tu pura nama jenek dio sunat jumat tu mak jenek suku tu malah nawe. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat. Ternyata timu napa itahan napa sa ini bolo ulu. Napa yalasi wa ini baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napa waru pakai hidup kemudian disiram sebelah kanan napa bolo dia ya Rahim sebelah kiri diulang 3 kali makanya ya sengi mandi 9 apa telu ukul telu kanan telu kiri napa ya lepat tutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah ketelu napa waru pakai ingat napa bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana dena kan nai guna-guna tahu ko ya tu napake. Yang kedua degaga bija-bijan na barani bali-bali. Ya kong ka bija-bija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na dio mako tu pak dena barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah. Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangajak ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. Dena barani to nana polo na guru ko ya tu napake. Itu jadi dek tu nasembarang itu ya sange mandi 9 apa itu mandinya para wali. Iya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupa dangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya miko to dio sunnak juma pura ki dio sunnak juma pura ni majen nek suku ipake ni tapi tania timu ipake mak baru ingat maka dia to pandita pa hakiki iya mitu de nang kana belle iya to mitu de nulet tamai lasa ina ronasa to pandita ya rompai na pake iya jadi tapi itu mandi kemudian iya ro nabita pasato pa sitongan na maka daya ko tomelo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya ko makadai an-nadafa pacicarepa ya na tu najisi ya ko makadai at-tuhuru berarti hakiki ya ko makadai at-taskiyah berarti ati ya ko makadai az-zakah berarti waramparang hati-hati ko tomay mas sampajang ya na tu nami kata umas sampaja maka sumpah papinak dina cia je khusus cia si sambung mai galasan na tu mami pura pi mak jene nami metu aku pura pi kata derek nang kemana mu ba o kiro tarunci motor ko na yang kai pelek no ko mako tu kin rimon ro masalah si tongan na nomor sidi upasame mangi iya kode na khusus tahu ko mak jene i aja tatajangi aleta khusus dalam salat itu kuncinya. Ya nadena makanja peringerata ko majenneki denulle makanja peringerata dalam sampaja. Namo pekko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata riwat majenne tak napangarui sampajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jenne nama nak maca coba ngana ketersesai nak sadi pada perpulungan deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka kauna kaya apa pacing itu irona jenne at-tuhuru iya ko pakaiannya tapakan jaki maka dana bita tu ya nang katau meli pakaian waju gi sulara gi lipak gi salisapa gi nigi tau meli pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalia ngarona nali na pakai mas sampajam maka dia nabita deni terima sampajan dena kada nabita dena sah maka dia deni terima
Jadi ya rupa kengi. Kaya yasa pole haram dun rupa. Ang kayasa haram ligay riha, kayasa haram lizatiha. Iya ko ligay riha prosesna, iya ko lisatiha bandanya. Iya ko waju-waju dia na mungki harap bandana to. Kecuali bangsa na balulak bawi. Iya tu ampai hati-hati ki itu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe, kaka tu dompe oli. Peko ni koli bawi. Pangare mak ko to. Lebih makanjaknya tuh pengare masempoe daripada tuh pengare oli aja kam mana oli bawi mangga magan ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibuat balulak bawi na nakibuat dompe peko ni magan kira-kira perlu ki hati-hati itu. Jadi mesti matika ki iya ko masapatu ka dito kagak tahu masapatu masampajang iya miro angkato cik di masalah parfum. Nasabaya parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya dua rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi, lemak babi. Nah ya alkohol buah masoli. Nasabah 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Ini tuh ampe masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya. Tapi ya alkohol babi, mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu ampai masempo-sempo. Maga niko ni parfumnya alkohol babi nah layas semperokan apa tolong masampaja Muhammad Rasulullah. Maga ni kira-kira. Iya ampai mat perlu ki matika. Labiran ni tu apa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga jasana ya tu parfumnya maka ega ko tu nabalu tay mak balik-balik. Itu di makun raya perlu ki mati kak. Malaikat subuh pakai kamera na malaikat subuh strawberry pakai kak ini mani bawang. Tapi itu makun raya si tongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat di jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bawi na mau tahu untuk alenami ya korone we dena marigaga mawangi. Ang kahat de sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersih na si baway arone be. Hade sa rob ini mani bapahangi robo iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo me ki dioy parpunge jajito iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincung pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau. Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka tahu mak rantai saliwar rantai nah. Saliwang jilbab na panala rantai saliwang. Kailalang itu. Iya to man ya tahu malasa to man ya tu makukuha namun di saliwang mana rantai na. Tahu malasa niya wasangnya tu. Dito kagak ko iya foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy ide metodo na pita makalicu umanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoja itu di arone be koto me macori na bitta macicing tak gili tu cicing na bitta makoy. Mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe. Maka dia tomato tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kung paramata cici lay gilin ni pangololalan ni. Aja na ngolo saliwang iya na tu nakalay ko na mitay. Deni tay tawe. Iya, ko sunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Ibu makukuha lagi jiji mana mengulus saliwang. Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat tahu bandita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini meninonroi. Kemudian pacingati makanya atas kia. Oh iya mega tola sana. Magi nak kana nabita
la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layalin. Dena tama golongan salla kong katau dena sewa ada padan salla na dibagi 3 ngasah. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang. Tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah. Kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu. Mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah. Lauki jolo mewe siat dampangan apa jokah. Apa ia koloki nata si salah nata jokah nana sakarangi nabita degaga. Lau di macan itu 5 kada labbaik Allahumma labbaik. Nah kada puang Allah Ta'ala la labbaik kalak degaga muli kolok. Maka ni kira-kira. Jadi yana tu ampai paci gimana ngijolo. Bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate. Capu sate na dena rewa panena. Angkasan nata ini perewa. Banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya. Nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan. Iya mana na tu petangi ati na dena me makanja sikiri. Iya mana na tu petangi ati na dena melo makanja apa pena dingin. Apalagi bolata, iya na tu na kampara na bita lata ja'al buyutakum maqabira. Aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotuk. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalah, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawel lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka ni. Nasaba ona waidio na nabitaw kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menre mana mi waidio na dena no tanah. Iya na iboloran nabi tamachan na yaro wai lari menre lari langi. Nabosi pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabita na curi yaro wai bosi tati na makai kenro tati waidio na nabita pasti bangun masigi ko totong salah. Yan na to nakada taw man pandite tu basi tu masigi emato makoto gani masigi ko masigi tu macam. Tapi makre guru takali siden reng almarhum muasak gigi komega masigi makanja tepat na teh malamnya tu denya tu nule malalang ngelau mak bereja sampai bangun masigi macawe. Guru takali siden reng. Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu ki matika. Iya robolata. Iya na tu ampai. Iya kota tama boleh. Usahakan ini diseri baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh he. Baraka tu rahmat dan barakah. Napai baca agak sambungan ni. Engkau tu ayat na pong Allah Ta'ala. Kupure baca assalamualaikum agak sambungan lah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alim. Yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ibereselangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh. Supaya matenangi mondroi bibolata. Napai baca kuluan lahu. Kahat desa maka nabi ta baca kuluan lahu supaya dena kasia sitek kutu mondro ku boleh. Komeki malomo dalle ta dena marek jipole dalle baca kuluan lahu. Angka maka dak kacicang ka maka dak katelu. Tapi aja mau tato ngoko pintu kuluan lahu kalau sok lagi. Maka dai masuk bali bola ta boy lampi padonna bali bola dia minta mar. Tamamu kita baca sambil masuk ke kamar, masuk ke mana. Iya. Magi wakada li seri baraka bola ta nasaba iya boleh makoko mulai masalah.
apa kamara ipasi boleh si bawa WC be. Na iya WC be onron na sisa setan. Kama kira. Agi baca kata taba WC be. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Iya jingarone si bajim makundai yonroi milau alin rungang. Na iya ko tak buka pintun na WC be. Na si tembus kamara berarti namu iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan. Maga dikira-kira. Iya na tu ampai mega rupa nalasa. Ica matin romatan na ko kamara siap pangewangan na si bakal keluarga na cede-cede ang kasih susah na si onrong ni setan na. Apa ini matop patamay kamara onro setan. Iya Maga ni kira-kira tapi dito gago ko di mega. Nah, mana gare? De tu gaga la salette na recola salette de gaga. Iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette. De na mungkin lette la sai ko lena lette. Jingi mi palette. Makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan. Iya na tu alasan na tau matot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh, pintun na boleh, siba pintun na kamara de na wat disilempu sisang. Magai apa iya rojingnya kong kapole batai mat terutama boleh mat terutama kamarae ya na tu na teru bawa lasa makomiro yang penaten yang kada pasisen lai ya kok kui pintu lalang etama bolame o komutaro pintu na boleh na papalit tece de pintu kamara aja nasi lempu supaya aja nasi teru kong kalasa pole. Ayan na to nakada pala satu teh ko sila si tambuat tu manang ilaw monri. Kamakiro. Itu ang kaga kanja na bu ya kung kataw madempa de na kanay apa sila seram mo. Itu makiro. Jadi ulama kita dari dulu tuh sudah mengajarkan itu. Makoko adena. Makanya upasangi ya kung ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu. Takibuar ni palaca pole saliwang. Ya kotama kita tutup, masuk kita tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Iya rupa sangangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkar ai. Rewa kamasik ya mak dutuk bola. Iya. Tapi aku makan jamu idot tak kali nama digaga. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa itu jinge mak dupa dena ya mana na temu lebet tu ya tu ayat ko baca angka tau makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau pandrite ang kecil di amalan Pak Bu malomoy pigaw de to ngatu naganggu jibela. Tanya baca. Dini deka bacaan. Iya kotomelo matinro. Na kumadar mitau ki naganggu jing. Lai patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga. Nya garisikam. Na payoki okui posi yoki. Asanna alena panguluta Khalifah Umar. Kayoki Umar bin Al-Khattab dia naganggu jingnya tu latu ele tu baraka tapi aja tu ki bahasa Indonesia yoki ara aja tu ki Umar aja dia nak yoki ara jadi Umar bin Al-Khattab dia tu ngatu dia naganggu nasaba iya kota ya ro asam pajasuna witiri ki apa iya ko mawitiri mo kita law matinro pasti dia naganggu kijing iya to tu jaminan na iya nang kataw mawitiri na law matinro de to tu nakatulu-tulu maja pasti tu nasaba pura nak janjian metipu ang Allah taala lo kumana nabita makar podang yung mamu Muhammad iya na jam mamu ya witiri pasti ya jagai makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya jalalo tasalay witiri pa. Ya ko sampai ja sunna lang nya deta jame witiri mo aja tasalay.
Iya. Awitri memang ni tapura nama sampai sunnah is sapatan rakang. Awitri ni. Iya, witri ke. Langsung ini tajam witri maka me abu ka moto matahaju ustaz, dia nama rigaga. Iya ko moto ke masa pajataju atahaju ki tapi aja tado boleh witrita. Sebab maka dia nabi ta la witrani illa fil lail. Dia nawat dinga kadua tema witri siwani. Maka rawasa patutu witri cocok ni maka dah memang nabi ta akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajange pacapuran. Ada boleh sampaja perluemi. Makanya kau pura ki mas sampaja mengaribi aja tahu witri apa angka mau pisah. Makanya maka dai akhirkan betuangan napura pu mas sampajange sama witri. Yo pui diipahami maka dah akhirkan sininna sampajange na tutuk mana nih? Denah koha. Makanya Abu Hurairah ya napura mas sampaja sunah isya langsung mawitri talun rakang. Maka dari Nabi ta napodangi aja lalo na demo witir Abu Hurairah namo manisirakan walau rakaatan kata Nabi. Jadi katu witir isirakan, biasa ki mawitir isirakan. Biasa. Ya ku mawitir itu kesin raka biasa na kurang malang. Telu. Telun raka di langsung telu atau 21. Dua raka jolo napa matahaya napa purang beresalah maka desi male sidi. Oh iya. Agak niatnya roduan rakange. Agak niatnya roduan rakange, Bu. Usolli sunnatal witir. Rakaat ini. Apa diulu tuh malaikat? Kisah moga betul kan lah? Usolli sunnatal witir. Wakatai mas sampaja sunnah ganjil. Rakaat ini dua rakang. Maka dia malaikat dia na ganjil kedua. Nama igare. Maka dasiki salasa napura ni mabere salam. Pekoni malasa ulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Wakatai masam paja sunnah bagian na witri duan rakang. Iya paromatu si rakange napaki maka da usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih? Apa diulu nih? Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh. Iya miko 21 minal witri. Angka tuh pakai softful witir. Ini mana? Kayak kita pakai. Tapahan ya? Ya lalu tak ada usolli sunnatal witir rakaat ini. Maka itu malaikat. Imagine kamu masak ganjilnya dua tuh. Salah-salahnya ya tepakan jaki he. Makanya itu kok makan deh imamnya mapakat deh itu don rakangnya witri aja tak ada usolli sunnatal witir akadaki usolli sunnatal soful witir rakaat ini ya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala iya kode tisang imak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witri don rakaat karena puang Allah ta'ala. Ya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witri siraka karena puang Allah Ta'ala. Ya kau demo patisang ipaponcoki dua rakaat jolo puang Allahu Akbar. Ya makalah ada di kunru kau demo patisang dia. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni sijang 10 menit 5 menit jolo-jolo. Dia tu je umet pajaiwi. Makie. Jadi ya nabi ta ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi ya tu nabi ta pole Makkah ke Masjidil Haram ibawa lo ke Madinah. Napa isuro mas sampaja don rakango ke Madinah. Pure mak beresalan nabi ta giling itanay Jibril. He Jibril, onrong agay. Magi nang kakuka masampajang. Agana sa malaikat Jibril, Muhammad, matu okoko lete. Iya kampu monroy matu lete. Ya kedi maka da koko matu malaikat dapur. Pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad. Mataru inabi ta kinro ibawa. La ibawa law buki tursina.
Ibawa lo Bukit Tursina, Gunung Sinai. Isuroi nabita mas sempajang nabita duan raka pore mak beresalang giling itanai malaikat Jibril kada Jibril onrong aga ye magi was sempajang okko aga nasa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu terus si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena ko Masjidil ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi okiro ibawa nabita ni suruh mas sempajang selesai mas sempajang nabita duan rakam pura mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini nala Isa bin Maryam dilahirkan onrong Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji imangi nabita 20 nabi dan rasul mancaji makmum ngokui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kong kai mana tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa de jadi ya nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak dua je ya kok maka deh Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata Nabi ke bawah yang Isra ya tuh si Mi'raj termasuk Nabi Isa jadi ya tuh Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua lai pendre uku lagi demi nak terus lo ke langit ketujuh jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa uku lagi kedua itaro nah selesai mas sempajan nabita pakutana mo ba aga je pe lo nala nabita waktu nama meraja nama sempajan me man je tak najokai ya mas sempajan nyoko Bukit Tursina mas sempajan nyoko Masjidil Aqsa nalina lalo ruman cajimang jadi angka memen na sempajan napa mameraja nabita jadi aja tersalah paham maka boleh menimam meraja nabi tanpa kesempaja dena ko nama kadahru wa huwa qaimun yusalli fil mihrab Nabi Zakaria mas sempaja ngokilalan na mihrabna Nabi Isa watun naitanai aga kata muhadir maka dena utus suka pong Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat angka memang sempaja Nabi Musa mas sempaja okotuna pusok ko negeri Madian jadi ya sempajangnya ternyata kasih baru angka memang na perlu memeraja nabi jadi aga pe launala nabita makuyi wasa makkadai aya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina irkuncina agar narampe ya linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya nabita melo ipitang arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Coba. Nabita okwi Masjidil Aqsa iya natunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na Mi'raj tanya Isra na Mi'raj na menre inabita macho to batu la yampar isuro lepak aja macho iko iya letu iya sowe ya robatu dena terlet na to yo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini menre inabita ko langit pertama mak beresalam yan tera ko malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langi ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupai nabita. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tahu pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi ya kong kabupati nan caji camak lalu ki mitai. Iya. Arek ga cama nan caji staf loki siarai
tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Iya naruh Nabi Adam nasabak pole suruga unraka minamatan renya dimpara lakulino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca ibu pati aja mulo talo mitai. Iya namin rek mo atu. Iya tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana papena dina. Iyo pokok tau pura bangkaro nama dece ngaja mo talo mitai. Iya maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ia tu nak kada tahu pandrite, ia ko tahu maki. Buat atas salamu nasihati, aja nama kasarak batemu nasihati. Nasabak dua itu lasa maki buarang. Ia tu ampai tahu pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu kada de. Ia tu kong kato di pamasena tu pulang Allah Taala insyaallah menggembirakan hatinya. Kalau mega je dosa aku de toba ko pamasena pong Allah Taala matantre kata. Iyo po makade mega je dosa. Hai balender ko matut. Saja meman ni. Cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi nama ketika udah nah. Iya, maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre inabitta ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrona langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya teh dua pak makalilya. Apa iya Nabi Isa jadi digambok nah. Ya to si Nabi Yahya pa aja ni macare pabainena Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia nama macare pa. Ya dua makalilya teh dua be. Agak kalilya Nabi Isa angka indok dari gambok nah. Angka kalau okolino de gagalain na jaji. Angka alati. Ia tu alati dia tu gagalain na tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tu si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kan itu Nabi Zakaria na sabak manangin alai Maryam anurena anak-anak makundre anak darah aserata ngumuru nanalai natila bolana nakibua rangi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawah jadi anasu Nabi Zakaria na goncing nah dia nama kata ni goncing na munri Maryam ilala de betoni pala ba masuk ia mini buka ya ro pintu kuna patamangyan re makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah alena makata ni goncing yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor lo tepak jokan itu iya jadi tapi aneh angka makaliliang tegere kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungkat natamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan tuliang kaandren rena runtuk nah anehnya makanan musim panas di musim dingin pada di makan datangnya waktu durian nang kadurian makanya kak kutu ya anna laki haza makutani Nabi Zakaria ku Maryam anna laki haza pulikin ruye agar jawaban Maryam huwa min indillah iya to gagal langsung pulau kupong Allah Taala iya nana pake guru tak Abdul Rahman abodale iya nang kasantrin na melo rewa o kumiyawanang kangulon na nakapesa dui itu nangka nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Taala nakibuat. Itu yang disebut dengan mihrab. Iya di jara yaki buah. Iya ku masa gina-gina mu bola tanya musalla. Pak ku musalla yon rima bere jama. Iya ku mihrab ukilala kamara layalesaka namo kemi napa yale sujadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napa ila piki sujada ya sena. Iya romatu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tali ya rokain kafan ta sure ta pasanga memang kona ta maka dia ko mate ka angka tu ko mihrab ko pawalum iya romoala mo bukurang iya ko iya tu bukurang ite ko mate de na buru atak kalian dia nan raitanat itu barakat jadi iya na tu ampai tau panrite na taro ko tu iya na tu de na kedo laitan rak ni matto ya tu iya to na tu dasarna iya tu ampai sujadan na imangi dua lapi
Lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sabab iro mihrab na Maryam 2 anak tangga. Itu kuncinya. Makanya iro kan makutan anak laki-laki haza, maka dia min dinillah. Dia namanya alak kalana, masa iko anak darah-darah ko, tania ko nabi. Mana kaya lekuan langsung puluh dipuang Allah Ta'ala, maka kan lepak kulit-kulingnya kalau boleh kendro, iya. Nah tapi tu lima kada tu je, nanya je maka tani goncin. Nah dia nak tak buka, aku tanya. Nah dia kawat dinolak tat patamai. Maka ana ragu-ragu matoy. Agar makada mani Maryam waktu na makada huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Iya kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dia melalui proses. Tak ke jannat Nabi Zakaria. We iya pe tas salah. Uyakini pok kumapun nai dalle tapi dia yakini na lenga. Nah podangi Maryam suku ko tu salah ya turun meka lo ko tu masam pajang maka dia onron ya makan jatan ya nana makan japak dongan nek onron nah suku ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah, maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masam pajang ukilalan na mihrabna nailau do rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabannya pun Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan na sabab ukui mihrab nama sempajang. Angka onro deni onroi ko dia tu mas sempajang. Deni onroi mak bicara lino. Deni onroi tuda, onroi mi masikiri, onroi tapakoro, onroi mangaji, onroi mas sempajang. Iyo pui di onrota mas sampaja makai ga aku bandrina kadere kata ko larsa dia gulkas ko selugar lalu kemudian dalam mari dega ga onrosi sifat dua ko Allah Ta'ala maka dega ga campur padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun tak 20 juta yonroi buat carepa tapi dega ga onroi sifat dua ko Allah Ta'ala ko tomelo mangol. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena capunau. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kok kui bola tanang ka kamar rata ko masagena-gena moy silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu jadi di meto misuk jadang di meto ni onri mak bere jama magi gorutta ki Haji Maimun Subair wattuna men re Makkah nalaca ikamara primadin nasabak dia nawad dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu, agak Kapolres. Melo imali darabeng untuk kegiatan 17. Nah dia gaga di, nah dia nagana. Maka dia gurut tak Haji Maimun. Tama kok kamara imita. Kok ya wana sujadana, nalah itu kurang lebih 100 juta. Maka ada dipolekin ro ya maka ada dalek mu ya tuh. Ya mato tu napa ake gurut tak Haji Abdul Rahman ambo dalek. Angka santri na melo rewa na dia kana tampar maka ada tama ko nak ko kamara imita ya wana sujadana. Angkang kangulot bicu non ri patada ngutu na guru ko masik kiri ina iya na patame liman na nana yang tadi na runtuk. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampe tanya hadis. Iya na toga je nana itu, iya na poder nang kana runtuk rewa pernah si bana nasan. Kayak di tawa ta polo ko guru tenalegi. Lao to pamilaw maka dasi tam no mita. Jadi itu tahu pandrita kenro ina sila kalima nawat dengan kaduina kenro boleh huwa min indillah. Nasaba inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Ya ko dalle dia melalui proses. Ko atan na po menonro. Itu kuncinya. Dia itu nama gampang Pak. Ulama itu aja tak kada nulle tuyul na pakai setan tania. Ayat memator rampe. Iyo pwede la yakini maka dia rupo Allah Ta'ala matro idalle tapi dia to yakin maka dana lengi ko yilawi. Tuli makadami tadi magajero dok atau de maraja mata-mata yo mo to pandita de na yakini makadale na mapunay dale kenro onrong tatta yang kakole na maling selesai ite gare yan na to nakada to pandita akare sumoko de to titan gare pamenge be pada lo mameng sigande motor pada mak dempak mengo ko matiro si tudanga ci dito 5 beso ci dito litak ka janna ini lihat ni dale pak jadi aja tamalada maka dale ku de pada lihat tu lihat dale
Makanya kung kagagay jaman na to madecet-deceng, yan na to natapan nanungan, namuaga na jaman bali bola aja na tatyo. Kapo to mabalu apang hintay, mabalu apa manang. Si di kampo mabalu apang, di na tarala. Di na pada mana letek dalik na to, padali apa. Mawali itay, mapatatuwali manang. Pura tama serak ni tama. Di, aja. Wakan jaki, ya kuma jai-jai ki nang kadale, tama sempo-sempo dale, ta aja tatuti ro jairangnya nasaba okumetu itu mata air reski namanya. Maka dai tau pandrita, iya kuma balu beppa mu madeceng, gang ka mak balu oto, namo mak balu oto ko, aja mu papisoy mak balu beppa nasaba iya tu ay tu na dale mu, ya kumututu iya tu, bangkar ko matu capan. Iya na tu namega tau tak salah. Nasaba nasalaiwi jama-jama dale pak bukana. Pada may ko tumapajala dinamo nan reo ko bae na panno bae tatutu itapattu bawan niya pak panno ni capu matu itu apa tatutu wa itu na yan na padalian leta dali na tawe pak ang kataw mak balu lada minan re maka apa da balu tidara na ya itu kuncinya. Makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya. Kemudian aja no palatui iyaro nabita menre ilayase nasalay Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntu Nabi Yusuf dega ganabi pali jago matoro keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf iyase na Nabi Yusuf angka Nabi Idris iya na Nabi makalasi dega ganabi kalasya ni malaikat kecuali Nabi Idris apa nakalasya to nga apa napunangi malakul maut akhirnya malakul maut mapat di garuk otomate nasa wuli wapat dina nasa meka coba-coba rasaiwi maga pat dina otomate nasa ngilaw permisi kung pongalatal ko nang palabi pongalatal lawudu nyawa nanilawi yaletongan naudu nyawana narasaka pat dina napunangi malakul maut nasa liwa to nga pat dina makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris kada pada nareko anu tuo lalle ulina sama dengan ditusuk sekian pedang itu Nabi Idris itu ini tuh pedangnya Nabi tak makwapat dina senna mate nasang mepti kak garek lo naraka meka mite ro naraka maka tasa pacalang ko naraka ro lawi mite cinampa micele nasai padeka maka rajingo ko maka susah tika lo suruga meka mite suruga to tami suruga menyaman na sading napudangi malaikat nasang aja na wasu ya ko na napudangi malaikat nasang ko na nya aja na wasu makanya mengukoy maka de malaikat de na wadi nasa ide pudangi po ngeko na ya monroy maka de malaikat de na wadi tamatay ko de na pule neraka nasa wasa pule ni si bawo na celengo ko ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perilawan Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada Nabi batena kumarin ngerang itambus itu batu mematolori puang sirnya itu terbuka makanya watunai pak boting kuambo na boting paru malam pertama sidappe ni bayinena ro pure sidappe bayinena na soro tak kajanna aga nasang ay malak da mo piliwa nyaman na ko si maring ngerang lori puang Allah taala ni ko sidappe ka bayineku nasalay bayinena yase wala zikrullahu akbar ina yase inyaman naku masikiri ka de ko sidape ka baineko boti paro ang kaga kira-kira ko boti paro mo lepawiyar itu iya na ro ka istimewaan matero imenre ang kay Nabi Harun iya na Harun pendamping na Nabi Musa tau jagola dak malobi pada kidi maka juru bicara iya Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkat langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau apa de coba tak itu Nabi Musa ni tena sani gaji ya mataru-taru bawah. Kede narona kado ya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Manasaba Jibril itu dia nule mataru. Yana tunah kada nabita makre Jibril Muhammad gang kama iya dia na ulle mataru hancuru ka ko mataru ka makre nabita Jibril aja lalu na de musibah wanga agang kuliah nginawat di musibah wanga letuk ko siruntuk pang Allah taala
Padai di makadamelo si runtu presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makadami tahu nak tu ya terruno iko de naga nabita makadade nama si pamule ji tu salai makana tulis si bawa si bawa ki aja musalaya makadai malaikat Jibril de ulai nasi dimi panni na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri dino na taluratu 50 panina na tupuangan na denu le salai onron. Ya natunah kadako kita merasanje anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya, nah sama Jibril cahaya, ikut cahaya itu tapi ya sekna Jibril monroy. Makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Dan dia itu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komedi sifat bicara langsung si bapungnya sampaja tapake ternyata baca Quran. Sifat bicara langsung ni. Iyo pokok pak doang, malaikat yang menicata. Iya apa iko macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringi ko salasai milau dong po macan ringi kasih lakai ko aja na. Mina catat ni malaikat dia pada lapor oi. Arabasi macata sih mesa mak bayi ni na dia pani lapor. Kan makiro. Makanan kata tahu milau dah tu baru-baruba masam paja subi milai sepeda masam paja lor milai motor masam paja ngasar mende pangkat namo malaikat malah saluto nasana dia paja dilapor baru bas itu makiro makanya komeki terima dota aja terubai iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana mak belikan ka sepeda sana rebek mak belikan ka mobil-mobil es krim italian nama ko makko mati itu atan na po Allah Ta'ala ko mangilaw. Yan ito nakalima mo gasali. Ijabu 40 yauman mania. Ya komeko itarima domo patapulos sona aja mo rubay. At dalari turro ko riolo na po Allah Ta'ala. Yo pwede baru-baruba. Yo runto tayo masa pedalistri. May to ka kasi masa pedalistri. Sa nalanto na runto tayo mamotolo baru. Puli to ka kasi motolo baru. Baka naman ka na sila luna dito na makadako sa pedalistri. Hindi aja na baruba. Pananungan. Iya. Kemudian ia natu agana sanabita siolong ni pong Allah Ta'ala ukwi ala mustawa tanya si datil muntak ala mustawa ya sena arasa manir ya sena agana sanabita makadai nabita ko pong Allah Ta'ala siolong ni langsung di alamul a'la yang tinggi agana sanabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabala ipo ang Allah Ta'ala pakai bali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia nabita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu tahaya dialog na nabita si Bapang Allah Ta'ala. Yaitu ampai dia nawak di pasi sumpung. Kapal tu baca tahiyatul barakatuh salam syahadu la ilaha awi aga mana lalu kok. Iya, itu kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepang karena itu kalamur rasul agana sa Allah Ta'ala kurang nabi ta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tapi ini lawi nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh padai apalanna narekotosiolo langsung sibawa ali malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkai isya raimana sininna walinna po Allah Ta'ala. Iya natu narek komat tahayya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya natu nak kada dua aja mu beres lagi nabi ta ko dena hadir aja mu baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin narek kode utama aja ni seliwan namun roh pahadir nabi ta na pemunri muaccio assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Napa membaca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang
napa makada ko asyhadu anna Muhammadar Rasulullah puang Allah Ta'ala si bana bitta dina sarang telu ya atamata na dina laisa poleri dua si baw ya natunah kada nabitta ya matutunah kada aiu ata ripungi iya atamata na umma ka poleri Nabi Muhammad ya matutunah sa sikiri pamulang. Iya, tapi aja nih bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian iya naro natarima sampajang siaga 50 no inabita nasabak 50 ya lengi riwayat maka dah nilau mematija nabita nasabak ni tay sini na sampajan na malaikat nabi maka jamat nilau mana ya le 50 no isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu pole Muhammad maka nabita sampajang siaga 50 aga nasa Nabi Ibrahim assalan nga okko makmu Muhammad kuna jamu iya ko na balimuy salaku Muhammad sitan nga pakasiwe kung katawa na mato syafaat pahala iya natunang ka kama sallaita ala Ibrahim itu iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang nga kinri pakasiwe na Nabi Ibrahim oki pat jewe degaga tau Nabi masjidak kacawege pasidakan Nabi Ibrahim apa na podangin po ang Allah Ta'ala maka dali nga kasempatan panrimano di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letuk mati pacapurangnya mana may panri maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur pole suruga ya kwe 5 tahun na demperano itasi o kwe 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanangnya pasidakan Nabi Ibrahim ya tiyan itu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasan andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan na panikan jana tu komandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu iya ko jaki nakan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre andre to kipat je kotopuran mandre napa minum makanya tuh sekitar 10 menit purana mandre ki napa ki minum itu kanjana Pak Jewi napa ni maca tu tahu maka Nabi Ibrahim nilau doang kami matuy no nabi no napi Pak Guru tu Muhammad podangi umakmu natan-natan ko suruga yan tu nang kasikitin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nabi tatambai bila haula wala quwata illa billah maka tanan-tanan na suruga itu Muhammad ya ko natanang yang kaaju ko suruga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya itu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. No yuk Nabi Musa langit ke 6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega gitu. Kanjana Nabi Musa pak. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijame tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi. De panatuda na may rewak bang naka 50 ro itu yang kay Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila da umat endre ko milay kurang menre Nabi ta milay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre nama terakhir maka Nabi Musa siya Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa nasa de endre ko milawi mana-mana Nabi ta na cica nga menre kurangi 5 na 5 mani iya namen reka capui ay de na cocok iya de napakan Nabi tayo Musa masiri na matanan ako po ang Allah Ta'ala tati way matanan Nabi Musa aga na po napatok ko ngulun na nitay Nabi ta napamakada ya Rasulullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na to ibaca na rekotudang ipagkatoba ko mimbara ko jumai layak katani aroy na paibaca yato Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu kalamnya Nabi Musa aga nasang Ahmad Ruhullah ukui nurmu Muhammad wita cahayana po ang Allah Ta'ala nasabaya Nabi Musa din ang kanita rupan na po ang Allah Ta'ala sipat bicara mi tulinilawi melomita na digalalan na tapi nabita na sabak malolisi si runtu po ang Allah Ta'ala pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah iya na ro nanikmati Nabi Musa sampai nasuruh nabita malolisu pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh makilo matero pada kong kanana cai suruh mak de tuli elingi hadiah tacek de nak de nasaba ipoji ko monroy makot itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahaya na po ang Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tau na puji to ngaku po ang Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milay kurang iko ba milay kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to nga tau na puji po ang Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita
Sinina tama-tama na pang Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir laupateruban ni pembahasaku. Sebenarnya begini, iya ro peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngokko Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan. Itu Nabi dibelah dadanya. Laipue arona nabita. Ialai jantuna dimasukkan laipatamai okosidi onroh dalam satu wadah. Ya kedi makadaki katong. Kemudian air samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi. Tapi ya kok kita saupu iya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya ko makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya ko tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabitta melo ipacingi. Tapi uwe samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantun na nabita. Jadi sibalikanna. Jadi dena baraka oe samsam, dena mancaji pak bura air samsam, dena pak sori oe samsam, kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi ya oe samsam ia ampai mancaji pak bura, nasabak pura isi gesa atinna nabita. Iya koninung ita we samsam itu bisa kenyang. Dena pada we biasa itu. Dena koninung ita we meso magai nasabak purai siges sa sibawa jantun na nabita. Pada mui hajar aswad Pak Bu. Iya tu hajar aswad batu pole suruga. Iya pamulan na mapute dena mabolong. Tapi nasabak dena paja siges sa tawe rongke bawi baruba mancaji mabolong. Makanya disebut hajar aswad, batu hitam. Iro batu pole suruga. Bikenet denang kana bawi nabita hajar aswad wattun nama tawapa. Na degaga jamaah haji, de togaga jamaah umrah, bawi hajar aswad sampai hari ini. Jadi iro hajar aswad mulia. Bukan karena dia batu dari surga. Tapi karena purai na bau alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bawi hajar aswad iya tu sanrawe-rawe pada nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala nasabak sitongan na tu hajar aswad paselle liman na po Allah Ta'ala okolino. Itu jadi itu nak tahu pandita sebenarnya orang yang mencium hajar aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Iya, makiro akatana sitonganna. Tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro. Jadi ro ampai, ya tom itu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabita ko suruga. Iya kini kinaraka nabita na daga atau melo suruga. Poko mato kinaraka melo. Na sama nabita minonroi na sabari na to melo lokol. Ya naro ampai hajar aswad mulia. Kemudian air samsam bisa menjadi mulia. Bahkan masigi Pak. Dena sambarat tanah non rita emak bangun masigi. Nasabak narampil na si de risala makada. Dena mungkin tetto si di masigi risi de onron. Nareko dena pura teti wedio na nabita ko tu. Apa iya tu nabita riolode na panaliso lori pamasena pong Allah Ta'ala mapasang. Makada iya ko pole mate-mate ku baja sanga dia. Yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung okko Madinah asanna iya rubujunge sumur Gars. Iya na rowena pura na doangi langsung na bitta. Nasabari na pasangan maka iya komate ka wena iya bujunge mu paket dio ka. Tanya air samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong ka jamaah maloli sulo umrah ia kota ko ki Madinah tasempat kang iwettu lo masyar ko sumur Gars talay wena tabawe rewa namo si botolo aku amako amitala
Kaya betul ni pakai. Ya nangka na cianan re pangaja naganggu jing. Ya benar tapi nungang. Aja nanta doang tapi nunga bawan. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur garas ni no tawe nang kajingo ko atakalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Iya kong keluarga tak li sulori pamasena po ng Allah Ta'ala ni barakana. Tala yaro air sumur gas tapasigaru wediona. Na ipakit diwang. Utamanya ko ipake untuk diopat tutuk. Katu biasa-biasa diopat tutuk di tomate to. Maka daki dia diusul apa. Jadi ibolo ketua pacapurang. Ya ala ni seroka ibolo puluki aja na lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi ibolo puluk ko aja na dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilo abyo supaya mondrea si ataun na. Ni seroka siwe napay baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilo ataw. Napay siwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napay ibolo ralaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Yan na riyasa Diyo sulapa apa. Diyo patuto. Tapala mo na mo di. Lah. Dan ya pala maponco makui cara ma pala kaya ro guprana ka pada mui wa ilaikal masir pada matoi guprana ka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya benar ro tingera gufrana ka ya Allahu gufrana kaya Rahman gufrana kaya Rahim gufrana kaya Rabbana. Jadi ya benar rota ingeran Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya bamane rota tambah monri na gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Kan begitu. Iya na riasa dio sulapa apa ya matutu nasa te dio hakiki. Ya matuku maka dio patutu. Tapi tahu mati ya tanya tahu tuh. Iya ko tahu tuh mandi 9 asanna. Dio asera. Iya ko tahu tuh tahu mate dio sulapa apa. Iya ko tahu tuh dio asera ya miko jumai. Na to pura na makjene dio sunat jumat to makjene suku to mala na we. Napay baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napay waru pakai ingat. Tanya timu napa itahan napa sa ini bolo ulu. Napay yalasi we ni baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napay waru pakai hidup. Kemudian disiram sebelah kanan. Napay bolo dia ya Rahim sebelah kiri. Diulang 3 kali. Makanya ya sengi mandi 9. Apa telu ukul telu kanan telu kiri. Napay lepat tutup. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Ketelu napay waru pakai ingat napay bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana. Dena kan nai guna-guna tahu ko itu napake. Yang kedua, degaga wija-wijan na barani bali-bali. Ya kong ka wija-wija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na dio makoto pak dena barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah. Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangaja ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. Dena barani to nana pololo na guru ko itu na pak. Itu. Jadi dek tu na sembarang itu ya sange mandi 9. Apa itu mandinya para wali. Iya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupodangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majenne suku ipake ni tapi tania timu ipake mak baru ingat. Maka dia pandita pa hakiki iya mitu dena kana belle. Iya to mitu denu let tamay lasa. Ina ronasa to pandita ya rompay na pake. Iya. Jadi tapi itu mandi. Kemudian iya ro nabita pasato pa sitongan na. Maka daya ko to melo mas sampajang apa tu may pacingi. An-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah. Apa ya kumakadai an-nadafa paci carepa ya itu najisi ya kumakadai at-tuhuru berarti hakiki ya kumakadai at-taskiyah berarti ati ya kumakadai as-zakah berarti waramparan
Hati-hati kau tome masam pajang. Ia na tu nami kata masam pajang maka sumpah papina dina cia je khusus cia si sambung mai galasan na tu. Mami pura pi mak jene nami metu. Aku pura pi kata derek nang kemana mu ba o kiro tar kunci motor ko na yang kai pelek no ko mako tu. Kin rimon ro masalah si tongan na. Nomor sidi upasame mangi. Ia kode na khusyuk tahu ko mak jenne i aja tatajangi aleta khusyuk dalam sholat. Itu kuncinya. Ia nadena makanja peringerata ko mak jenne ki denulle makanja peringerata dalam sempajang. Namo peko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringerata riwat mak jenne tak na pangaruhi sempajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya sholat. Ya nak jenne nama nak maca coba ngana ketersesai nasa di pada perpulungan deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka kaonna kai apai pacing itu irona jenne at-tuhuru. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dana bita tu ia nang kata meli pakaian waju gi sulara gi lipa gi salisapa gi nigi kita meli pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalyeng ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabita deni terima sampajang dena kada nabita dena sah maka dia deni terima. Jadi ya rupa kengi kaya yasa pole haram dun rupa ang kayasa haram ligay riha kayasa haram lizatiha ya ko ligay riha prosesna ya ko lisatiha bandanya ya ko waju dia na mungki harap bandana to kecuali bangsa na balula bawi ya tu ampai hati-hati ki tu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe kata tu dompe oli pe ko ni koli bawi pangarre mak ko to lebih makan jamnya tu pangarre masempoe daripada tu pangarre oli aja. Ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibua te balula bawi na nakibua dompe peko ni. Maka ni kira-kira. Perlu hati-hati. Itu. Jadi mesti matika ki. Iya ko masapatu ka dito ka tahu masapatu masampajang. Itu. Iya miro. Angkato ci di masalah parfum. Nasabayaro parfumnya kebanyakan pakai alkohol. Nah ya alkoholnya dua rubah tuh. Angka alkohol buah, angka alkohol dari babi, lemak babi. Nah ya alkohol buah masoli. Nasabak 5 kilo buah, alkoholnya bisa hanya 1 liter. Yang itu sampai masoli, tapi met tamak bau masaru bau nah. Oleh campur isi parfumnya, tapi ya alkohol babi, mega. Ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya. Nanya tu sampai masempo-sempo. Maga niko ni parfumnya alkohol babi nah layas semperokan apa tolong masampaja Muhammad Rasulullah maga dikira-kira. Iya sampai mat perlu ki matika. Labiran ni tu apa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga jasan na ya tu parfumnya maka ega ko tu nabalu tay mabalik-balik. Itu di makun raya perlu kita matika. Malaikat subuh, pakai ka merek na malaikat subuh. Strawberry, pakai ka. Ai di mani bawang. Tapi itu makun raya si tongan na denawat di mawangi bauna ko masui. Denawat ding. Jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau. Dena bau na mau tahu untuk alenami. Ya korone we dena marigaga mawangi. Ang kahat de sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersinay si baway arone be. Hade sa ro ini mani bapahang irobo. Iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo meki dioy parpunge jajito. Iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincu pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau.
Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka ketahu mak rantai saliwan rantai nah. Saliwang jilbab dan apa nala rantai saliwang. Kai dalam itu. Ia tahu mana tahu malasa tahu mana tu makukwa namun di saliwang mana rantai nah. Tahu malasa nya basahnya tu. Itu. Dito kagak ko Iya. Foto ilalatoy ito, anting-anting ilalatoy. Ide metodo na pita makalicu umanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoje ti di arone be koto me macuri na bitta macicing tak gili tu cicing na bitta makoy. Mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe. Maka dia tomato tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kumpara mata cici lagi gilin nih, pangololalan nih. Aja na ngolo saliwang, iya na tu nakalay ko na mitay. Deni tay tawe. Iya. Ko sunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Yupo makukole jiji mana ngolo saliwang. Allah. Iya. Tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat wanita makanya yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini meninonroi. Kemudian pacingati makanya atas kia. Oh iya mega tola sana. Maginah kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasalayalin. Dena tama gulung asal kong katau dena sewa ada pada asal na di bagi telu ngasal. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah. Kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu. Mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah. Lauki jolo mewe siat dampangan apa joka. Apa ia ko lauki nata si salah nata joka nana sakarangi nabitta. Degaga. Lau di macan itu lima kada labbaik Allahumma labbaik nak kada puang Allah taala la labbaik kalak dega gemuli kolok. Maka ni kira-kira. Jadi ana tu ampai pacci gimana ngijolo bakorok nate angke ko boleh pura ya sari sate. Capu sate na dena rewa penena. Angkasan nate deni perewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya. Nanyamanan na tu petangi ati na de na me makanja sampajan. Iya mana na tu petangi ati na de na me makanja sikiri. Iya mana na tu petangi ati na de na melo makanja apa penadinge. Apalagi bolata iya na tu na kampara na bitta lata ja'al buyutakum maqabir. Aja mu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotuk. Nawiru buyutakum bikiratil Quran wassalat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawel lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka nih. Nasaba onna waidio na nabi tau kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menre mana mi waidio na dena no tanah. Iya na iboloran nabi tamacan ni rowe lari menre lari langi. Nabosi pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabi ta na curi rowe bosi teti na makai kenro teti waidio na nabi ta pasti bagu masigi ko totong salah. Yan na to nakada taw man pandite tu basi tu masigi tu makoto gani masigi ko masigi tu macawe. Iya. Tapi makre guru takali sidendreng almarhum muasak biji komega masigi makanja tepat na teh malamangnya tu denya tu nule malalang lo mak bereja sampai bangun masigi macawe. Guru takali sidendreng lo.
Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu ki matika. Iya robolata. Iya tu ampai. Iya ko tama boleh. Usahakan ini lisari baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh ke. Baraka tu rahmat dan barakah. Napai baca agak sambungan ni. Engkau tu ayat na pong Allah Taala. Kau pura baca assalamualaikum agak sambungan lah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alimu. Yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibere selengi malaikat pamasewi engkau kilala boleh. Supaya matenangi mondroi bibolata. Napai baca kulu Allahu. Kahat desa maka Nabi ta baca kulu Allahu supaya de nakasia si tek kutumondro ko boleh. Komeki malolo malomo daleta de namara jipole dale baca kulu Allahu. Angka maka dak kacicang ka maka dak katelu. Tapi aja mau tatat tongo ko pintu kulu Allahu kalau sok lagi maka dai matu bali bolata boi lampi padonna bali bola de minta mar. De tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar, masuk ke mana. Iya. Magi wakada lisari baraka bolata nasaba iya boleh makoko mamulai masalah apa kamara ipasi boleh si bawa WCW na iya WCW onron nasisa setan kamakiro agi baca kata taba WCW Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Iya jingarone si bajim makunrai yonroi min lau alin runga na iya ko tak buka pintun na WCW na si tembus kamara berarti namo iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupa nalasa ica matin romatan na ko kamara siap pangewangewangan na si keluarga na cede-cede ang kasi susah na si onrongi setan na apa ini matop patamay kamara onro setan jere magani kira-kira tapi dito gago ko di mega naon may gare de tu gaga la salette na recola salette de gaga iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette. Dia na mungkin lete lah saya kolena lete. Jingi mi palete. Makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan. Iya na tu alasan na tau matot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh, pintun na boleh, siba pintun na kamara dia na wat disilempu sisang. Magai apa iya rojinge kong kapole batai mat terutama boleh mat terutama kamara iya na tu na teru bawa lasa. Makomiro yang pinaten yang kada pasisen lai iya ko kui pintu lalang etama bolame o kumutaro pintu na boleh napa palit tece de pintu kamar aja nasi lempu supaya aja nasi teru kong kalasa pole ayan na to nakada pala satu te ko silaw si tambuat tu manang ilaw monri ka makiro itu ang kaga kanja na bu ya kong katau madempa de na kanai apa si leseram mo itu makiro jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu. Makoko adena. Makanya upasangi ya kung ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu. Takibuar ni palaca pole saliwa. Ya kotama kita tutu masuki tatutu. Jangan dibiarkan terbuka. Iya upasangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkarai. Rewak kamasik mat dutu bola. Iya. Tapi aku makan jamu idot tak kali nama digaga. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero. Tabaca. Iya mi ko makala mega apa ya tu jinge mak dupa dia na yamana na temule betu ya tu ayat aku baca. Angka tahu makala ya na baca dia na ganggu jing ya ku ya na baca dia na ganggu mak dupa.
Tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau panrite. Ang kecil di amalan Pak Bu malomoy pigaw. De to nga to naganggoy gibela. Tanya baca. Dini deka bacaan. Iya ko tomelo matinro. Na kumada bitaw ki naganggo jing. Lai patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga. Niya garisikam. Na payoki okui posi yoki asanna alena panguluta Khalifah Umar. Tayoki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jingnya tu latu ele. Tu baraka. Tapi aja tu ki bahasa Indonesia yoki ara. Aja tu ki Umar aja. Dia nak Yoki Arai. Jadi Umar bin Al-Khattab dia to ngatu. Dia naganggu. Nasaba iya kotane ya ro asam paja sunna witiri ki. Apa iya ko mawitiri mo kita law matinro pasti dia naganggu ki jing. Ya to tu jaminan nah. Iya nang katau mawitiri na law matinro de to tu nakatulu-tulu maja. Pasti tu. Nasaba purana janjian metipu Allah Taala. Loko mana Nabi ta maka pedangnya umamu Muhammad ya naja mamu ya witiri pasti ya jagai. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya jalalo tasalai witiri Pak. Ya ko sampai ja sunah liangnya dia tajame witiri mo aja tasalai. Iya. Awitiri memang dia pura nama sampai ja sunah isa patan rakang awitiri ini. Iya, witiri ke. Langsung ini tajame witiri maka me abu kamu to matahaji ustaz dia nomor gaga. Iya komoto ki masa pajataju atahaju kita tapi aja tado boleh witrita sebab maka dia nabi ta la witrani illa fil lail dia nawat dinga kadua tema witri siwani maka wasa patutu witri cocok ni maka dah memang nabi ta akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajange pacapurat agak boleh sampaja perluemi makanya kau pura ki mas sampajam mangaribi aja ta witri apa angka mau pisah. Makanya maka dia akhirkan betuangan napura pumas sampajangis sama witri. Yo pui diipahami maka dia akhirkan sinin na sampajangin na tutuk mana nih? Denah koha. Makanya Abu Hurairah ya napura mas sampaja sunah isya langsung mawitri talun rakang. Maka dia nabita napudangi aja lalo na dia mau witri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi kata witri sirakang, desa ki mawitri sirakang. Biasa. Ya kumawiti itu kesin raka biasa nak orang Malang. Telu. Telun raka di langsung telu atau 21. Dua raka jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi male sidi. Oh iya. Agaknya ni dua raka ni. Agaknya ni dua raka ni Bu. Usalli sunnatal witir. Rakaat ini apa diulu tu malaikat kisah moga betul kan lah usolli sunnatal witir wakatai mas sampaja sunnah ganjil rakaat ini dua rakam maka dia malaikat dia na ganjil kedua nama kare maka dah siki salasa napura ni mabere salam peko ni malah saulu makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala wakatai masam paja sunnah bagian na witri dua rakang iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala tapahan nih apa diulu nih ya pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh ya miko 21 minal witri angka tuh pakai soful witir ini mana kayak kita pakai atau tapahan ya jajalalo takkan usolli sunnatal witir rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu masak ganjilnya dua tuh Salah-salahnya iya tepakan jaki makanya itu kok makan dia imangnya mapakat dia itu don rakangnya witiri
aja takada usolli sunnatal witir, akadaki usolli sunnatas safful witir rakaataini. Ya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Iya kode tisangi mak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri edon raka karena puang Allah ta'ala. Iya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witiri si raka karena puang Allah ta'ala. Ya kode mau patisangi paponcoki edon raka jolo puang Allahu Akbar. Iya kode makalah ada di kunru kode mau patisangi ya. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni sijang 10 menit 5 menit. Jolo-jolo. Deto je umet pajaiwi. Makie. Jadi aro nabita ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawa lo ke Madinah. Napa isuro mas sampaja don rakango ke Madinah. Pure mak beresalan nabita giling itanay Jibril. He Jibril onrong agay. Magi nang kakuka mas sampaja. Agar nasa malaikat Jibril Muhammad matu oko kolete. Ia kampu monroi matu lete. Ya kedi maka doko matu malaikat dapur. Pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad mataru inabita kinro ibawa la ibawa law bukit Tursina ibawa law bukit Tursina gunung Sinai isuro inabita mas sampajang inabita duan raka pore mak beresalang giling itanay malaikat Jibril kadai Jibril onrong aga ye magi was sampajang okoy aga nasa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena Masjidil Aqsa ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi ukiru ibawa nabita ni suruh mas sampajang selesai mas sampajang nabita don rakam pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini Isa bin Maryam dilahirkan onron Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji manginabita 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kong kaiman na tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa jadi ro nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak dua je ya kok maka deh Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata nabita bawa yang Isra ya tuh si Mi'raj termasuk Nabi Isa jadi itu Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua lai pendre ko lagi demi nak terus lo ke langit ketujuh. Jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa. Kami lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan nabita pakutana mo ba. Aga je pelo nala nabita waktu nama meraja nama sampajami mana je tak najokai. Ya. Mas sampajang nyoko Bukit Tursina, mas sampajang nyoko Masjidil Aqsa, nalina lalo rumah cajimang. Jadi angka memang na sampajang napa mameraja nabita. Jadi aja tak salah paham maka na boleh mani mameraja nabita napa ke sampajang dena ko na makadahar wa huwa qaimun yusalli fil mihrab Nabi Zakaria mas sampajang ukilalan na mihrabna Nabi Isa waktu nai tanai aga kata muhadir maka dena utus suka puang Allah Taala untuk memerintahkan zakat dan salat angka memang na sampajang Nabi Musa mas sampajang waktu na pusok ke negeri Madian. Jadi ya sampajangnya ternyata kasih baru. Angka memang na perlu mameraja nabita. Jadi aga pe lawanala nabita. Makuye. Wasa makkadai aya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ia kuncinya. Agar rampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya nabita melo ipitang arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Coba nabita okwi Masjidil Aqsa iya natunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na mi'raj, tanya Isra na mi'raj na. Menre inabita macho to batu la yampar isuro lepak aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu dena terlet na to yo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yang terak ku malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu nabita. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tahu pole suruga ya dempar lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi ya kong kabupati nan cagi camak lalu ki mitai. Iya. Arek ga camak nan cagi staf loki siarai. Tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Ia naruh Nabi Adam nasabak pole suruga unraka minamatan renya dimpara lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak manca bupati aja mulo tolong mitai. Iya, namin rek mo atuh. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana papena dina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo tolong mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya na tu nak kada tau pandrite, iya ko tau maki buat atas salamu nasihati. Aja nama kasar batemu nasihati nasabak dua itu lasa maki buarang. Ina tu ampai to pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu mi kadade. Iya to kong kato di pamase na tu pola ngala taala insyaallah menggembirakan hatinya. Karo mega je dosa aku de toba ko pamase na po ngala taala matandre kata. Iyo po makare mega je dosa hai balender ko mato to saja meman ni. Cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi nama kate kau deh nah. Iya, maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre inabita ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengontrol langit kedua. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Iya teh dua pak makaliliang. Apa iya Nabi Isa jadi digambok nah. Ya to si Nabi Yahya paja ni macare pabainena Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia macare apa. Ya du makaliliangnya teh dua we. Agak kaliliangi Nabi Isa angka indok dari gambok na. Angka kolo okolino de gagalainna na jaji. Angka alati. Ya tu alati dia tu gagalainna tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia to si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kang itu Nabi Zakaria na sama manangin alai Maryam anurena anak-anak makundre anak darah aserata ngumuru nanalai natila bolana nakibua rangi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawah. Jadi ya nasu Nabi Zakaria na goncing. Nah dia nama kata ni goncing na. Monri Maryam ilala. Dia betul ni pala pak masuk. Ia mini buka ya ro pintu kuna patamangyan re. Makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah. Alena maka kata ni goncing. Yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor lo. Tepak jokan. Itu. Iya. Jadi tapi aneh. Angka makaliliang. Tegere.
kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab, tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan, tuliang kaandren renaruntu. Nah anehnya makanan musim panas di musim dingin, pada di makanan ternyata tuh durian dan kadurian. Makanya kak kutu ya anna laki haza, makutanya Nabi Zakaria ku Maryam, anna laki haza pulikin ruye. Agar jawaban na Maryam, huwa min indillah. Iya tu gagal langsung pulau kupong Allah Ta'ala. Iya nana paki gurut tak Abdul Rahman ambodalle. Iya nang kasantrin na melo rewa o kumiyawanan kangulon na nakapesa dui itu nangka nasabaan kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibwa. Itu yang disebut dengan mihrab. Iya di jara yakibwa. Iya ku masa gina-gina mui bola tanya musalla. Pak ku musalla yon rima berjama. Iya ku mihrab ukilala kamara la yalesaka namo kemi napa yalesu jadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napa lapi ki sujada ya sena. Iya romatu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tali ya kain kafan ta sure ta pasanga memang kona ta maka daya ko mate ka angka tu ku mihrab ku pawalum iya romuala mu bukurang nga. Iya ku iya tu bukurang itay ko mate de na buru atak kalen. Denan ray tanat. Itu barakat. Jadi iya na tu ampai tau pandrite nataro ko tu iya na tu de na kedo laitan rak ni matto ya tu. Iya to na tu dasarna iya tu ampai sujadan na imangi dua lapi. Lapisan pertama biasa amblak, lapisan kedua sajadah. Nah sabab iya ro mihrab na Maryam dua anak tangga. Itu kuncinya. Makanya iya kan makutan anak laki haza maka dia minillah de na menalak kalana masa iko anak darah-darah ko tania ko nabi mana kaya lekuan langsung pula di Allah Ta'ala maka kan lepak kuli-kuli nya kalau pula kendro iya na tapi to lima kada toje na iya je maka tani goncin na dia na tak buka ko tania na dia gawat dinolat patamay maka na ragu-ragu matoy agar makadama ni Maryam waktu na makada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Iya kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dina melalui proses. Tak kajanna Nabi Zakaria. We iya pe tasale. Uyakini pok kumapun nay dalle tapi dia yakini na lenga. Na podangi Maryam. Suko ko tu. Salah ya tu roge. Meka lo ko tu masam pajang. Maka dia onron ya makanja tanne ya nana makanja pak dongan na onron nah. Suko ko tu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto masam pajang ukilalan na mihrabna. Nailaw do. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabannya pun Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tahu pandrita itu biasa tembus pak doangan na nasaba ukui mihrab nama sempajang. Angka onro deni onroi ko dito masempajang. Deni onroi mak bicara lino. Deni onroi tuda, onroi mi masikiri, onroi tapakoro, onroi mangaji, onroi masempajang. Iyo po di onrota mas sampaja makega aku benerin kadere kata ko larse de gulkase ko selugar lalu kemudian dalam hari dega ga onrosi onrisi pak dua po Allah Ta'ala maka dega ga campur padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun tak 20 juta onroi mi buat carepa tapi dega ga onroi onrisi pak dua po Allah Ta'ala ko melo mangol. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena capun. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kokui bola tanang ka kamar rata ko masa gena-gena mui silom itu ki buru kalau poki buru ko ako silom itu jadi di meto misuk jadang di meto ni onri mak berjama magi gorot ki Haji Maimun Subair watun na men re Makkah nalaca ikamara pribadin nasabak dia nawan dengan kata utama ko. Tapi ada kesaksian Kapolda itu, agak Kapolres. Melo imali darabeng untuk kegiatan 17. Nah degaga di, nah dia nagana. Maka dia gurut tak Haji Maimun. Tama ko kamara imita. Koko ya wana sujadana, nala itu kurang lebih 100 juta. Maka ada dipolekan ro ya maka ada dalek mu ya tuh.
Iya matutu napa ake guru tak Jadur Rahman ambo dalle. Angka santri na melo rewa na diga na tampar maka datama ko nak ko kamara mita yawan sujadan. Angka nguluk bicu non ri patada ngutu na guru tak ko masik kiri ina iya na patame liman na nana yang tadi na runtuk. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampe tanya hadis. Iya na toga je nana itu, iya na poder nang kana runtuk rewa. Lapan poda si bana nasan. Kayak di tawa ta polo ko guru tenalegi. Lau to pamilau maka nasi tam no mita. Jadi itu tau pandrita. Kenro nasila kalima nawat dengan kaduina. Kenro boleh. Huwa min indillah. Nasaba inna Allah yarsuku may yasha bighairi hisab. Ya ko dalle dia melalui proses. Ko atan na po ngenonro. Itu kuncinya. Jadi itu nama gampang Pak. Ulama itu aja tak kada inule tuyul na pake setan. Tania. Ayat memator rampe. Iyo pwede layakini maka dia rupo ngala ta'lam matro idalle tapi dia to yaki maka dan naleni ko yilawi. Tuli maka dami tadi magajerodokku atau de. Maraja mata-mata. Iyo po to pandita de. Na yakini maka dalena mapunay dalle kenro onrong tatta yang kakwale na maling. Selesai. Ite gare. Iya na to nakada to pandita akare sumukko. De to titan gare pameng ebe. Pada lo mameng si gande motor. Pada mak dempak mengo ko matiro si tudanga ci dito 5 beso ci dito litak ka janna ini liang ni dale pak jadi aja tamalada maka dale ku de pada lihat tu lihat dale makanya kong kagage jaman atau madecet-deceng ya na tu na tapan nanungan namo aga na jaman bali bola aja na tacho kapo to mak balu apa ngintay mak balu apa manang si di kampung mak balu apa dia na tarala di na pada mana lihat dalik na tawi pada apa mawale itay mapatatuwale mana pura tama serak ni tama de aja bakan jaki ya kuma jai ki nang kadale tama sempo dale ta aja tatuti ro jai rangi na saba hukum itu mata air rezeki namanya maka dia tahu pandrita iya kuma balu beppa mu madeceng gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mu papisoy mak balu bepe na saba iya tu itu na dalle mu ya kumututu iya tu bangkar ko matu capana iya na tu na mega tau tak salah na saba na salaiwi jama-jama dalle pak bukana pada mai ko to mapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu itapat bawan ya pak panno ni capu matu itu apa tatutu wa itu na ya na padalian leta dale na tahu pak angka tahu mak balu lada minen rek maka apa ada balu tidak na ya itu kuncinya makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya kemudian aja no palatui iya ro nabita menre ilayase nasalai nabi Isa nabi Yahya menre ilayase siruntuk nabi Yusuf dega nabi paling jago mator keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf. Iya sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris. Iya na nabi makalasi. Dega nabi kalasi ngi malaikat kecuali Nabi Idris. Apa nama nakalasi to nga? Apa napodangi malakul maut? Akhirnya malakul maut. Mapat di garo ko mate nasa uli wa padina. Nasa meka coba-coba rasaiwi maga padina ko mate. Nasa ngilaw permisi kung pangalatal ko na pala pangalatal la wudu nyawa nanilawi yaletong na wudu nyawana narasakan padina na podang malakul maut nasal jiwa to padina makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris kada pada nareko anu tuo lalle ulina sama dengan ditusuk sekian pedang itu Nabi Idris itu ini tuh pedangnya Nabi tak makwa padina senna mate nasang ti kak garet lo naraka me kak mi te ro naraka maka tasa pacalan ko ro naraka ro lawi mi te cinampa mi celle na sai pade kak maka rajingo ko maka susah ti kalau suruga me kak mi te suruga to tami suruga menyaman na sading na pudangi malaikat nasa aja na wasu ya ko na na pudangi malaikat nasa ko na ya aja na wasu makanya mengukoy maka de malaikat de na wadi nasa ide pudangi po nge ko na ya monroy maka de malaikat de na wadi tamatay ko de na pule naraka nasa wasa pule ni si bawo na celengo ko ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perdilawan Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada nabi batena kumarin ngerang tembus itu betu mematolori puang sirnya itu terbuka
Makanya wattunay pak boting ko ambo na boting paru. Malam pertama si dappe ni bayinena ro. Pure si dappe bayinena na soro takka janna aga nasang ay malakda mo piliwa nyaman na ko si maringerang lori po nga Allah taala ni ko si dappe ka bayine ko. Nasalay bayinena. Yasa iwala zikrullahu akbar. Ina yasa nyaman na ko masikiri ka ni ko si dappe ka bayine ko. Buti paru. Ang kagakira-kira ko buti paru mo lepawiyar. Ito, yan na ro kaistimewaan. Mataro imenre, ang kay Nabi Harun. Iyan na Harun pendamping na Nabi Musa. Tau jagola dak malobi. Pada kidi maka juru bicara. Iyan Nabi Harun. Dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkah langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau. Apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena seni gaji ya mataru bawal. Kede narona kado ya nabi Muhammad. Iya na tu libere salang. Mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Merasa bak Jibril itu dia nule mataru. Yana tu nak kada Nabi ta makle Jibril Muhammad gang kama iya dia na ulle mataru. Hancur ka ko mataru ka. Makle Nabi ta Jibril aja lalu na de musibah wanga agang kuliah ngin awat di musibah wanga letuk ku siruntuk pang Allah taala. Padai di makle melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makle mi tau nak tu ya terruno iko de naga. Nabi ta makle de nama si pamule ji tu salai makkana tulis si bawa si bawa ki aja musalaya. Maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimipani na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri lino na taluratu 50 panina na tupuangan na dia nulis salay onron ya na tunah kadako kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sama Jibril cahaya ikut cahaya tu tapi ya na Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang. Dan dia tu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komedi sifat bicara langsung si bapurnya sampai aja terpakai ternyata baca Quran. Sifat bicara langsung ni. Iyo pokok pak doang malaikat yang menicata. Iya apa ikut macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak. Apa yang malaikat kami sih mina sini malapor. Aku macan ringi ko salasay minlaw don ko macan ringi kasih lakai ko aja na. Mina catat ni malaikat dia pernah lapor oi. Arabasi macata sih mesa mak ini na de panilapor kama kiro makanan katu tau milaw daw tuli baruba masam paja subi milay sepeda masam paja loro milay motor masam paja ngasara men repangka namo malaikat malah saluto nasana de paja dilapor baruba sih itu makiro. Makanya komeki terima dota aja terubai iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana anak mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil es krim itu yang ina mako mati itu atan na po Allah taala ko mangilaw yan na kalima mo gasali ijabud dua arba'ina yauman mania ya komeki terima domo 40 sona aja murubay adalah riturru ko dolo na pong Allah taala. Yo pwede baru-baru ya runtuh tema masa peda listrik. Macina to ka kasi masa peda listrik. Sana lato na runtuh tema motor baru pole to ka kasi motor baru maka malaikat ada sila luna gitu na maka aku sa peda listrik. Ini aja na berubah pananungan ni. Kemudian iya na tu aga nasa nabita siolong ni pong Allah taala. Ukwi ala mustawa. Ternyata sidratil muntaha ala mustawa ya sena. Arasa maniriya sena aga nasa nabita maka day nabita ko pong Allah taala siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah nabala ipo ang Allah taala pakai bali assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dia nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin makanya itu tahiyya dialog na nabita si bapang Allah taala yaitu ampai dia nawak di pasi sumpung kapo tu to baca tahiyatul barakatuh sampai syadol lalu awi aga mana lalu kok iya itu kalau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepang
Karena itu kalamur Rasul. Agana sa Allah Ta'ala punang Nabi ta, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nilawi Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Padai apalanna narekotosio langsung si bawa alimalabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padai apalanna ko angkay isya raimana sininna walinna po ng Allah Ta'ala. Iya na to narekomat tahaya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung na. Ashhadu alla ilaha illallah. Yan na ito nakadadua. Aja mo berasalagi nabita ko din na hadir. Aja mo baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin na rekode utama. Aja ni saliwan na monroy. Pahadir inabita na pumunri. Muaccio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa mo baca ashhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako ashhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah Ta'ala si bana bitta dina sarang. Taluy atamatapak na dina laysa poleri dua si baw. Yan atunah kada nabitta, yan matutunah kada aiu ata ripungi iya atamatapak na umma ka poleri Nabi Muhammad. Yan matutunah sa sikiri pamulang. Iya. Tapi aja ini bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian iya naro natarima sampajang siaga 50. No inabita nasabak 50 ya lengi riwayat maka dah nilau memati je nabita nasabak ni tai sini na sampajan na malaikat nabi maka jamat nilau mana ya le 50. No isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu polia Muhammad maka nabita sampajang siaga 50. Agana sa Nabi Ibrahim assalamu alaikum Muhammad kuna jamu. Iya ko nabalimuy salaku Muhammad sitang ngapakasiwe kong katawa na mato syafaat pahala. Iya natunang ka kama sallaita ala Ibrahim. Itu iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang ngakin ri pakasiwe na Nabi Ibrahim. Oki pat jewe. Degaga tau Nabi masjidak kacawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangin po ang Allah Ta'ala maka dali nga kesempatan panrimana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letuk mati pacapurangnya mana may panri maka diberilah kesempatan dengan menggenggam dua genggam kapur pole suruga ya kwe 5 tahun na demperano itasi o kwe 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanangnya. Pasidakan Nabi Ibrahim yan itu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasan andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan napa nikanja na to komandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu kau caki nakan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre andre to kipat je kotopuran mandre napa minum. Makanya itu sekitar 10 menit purana mandreki napa ki minum. Itu kanjana Pak Jewi. Napa ni maca tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau dong mematui. No nabi no napi Pak Guru tu Muhammad podangi umatmu natan-natan ko surga. Yan nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tatambai bila haula wala quwata illa billah. Maka tanan-tanan na surga itu Muhammad. Ya ko natanang yang keaju ke surga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya itu sikiri baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. No yok ko Nabi Musa langit ka enam makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu. Kanjana Nabi Musa pak. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijamah tanya imang ngiya panawa-nawa pak bangi. De panatuda na may rewa bang naka 50 ro itu yang kay Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila da umat ende ko milay kurang menre Nabi ta milay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre akasirai menre nama terakhir maka Nabi Musa siya Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa nasa de enre po milawi mana Nabi ta
Na cica nga menre kurangi 5, na 5 menit. Iya na menre ka capui, ay de na cocok iya pa. De na pakana Nabi tayo Musa, masiri na matanan ako po ang Allah Ta'ala. Tati way matanan Nabi Musa. Aga na po. Napatok ko ngulun na nitay Nabi ta napamakada. Ya Rasulullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Iya na to ibaca na rekotudang ipagkatobag ko mimbara ko jumai. Layak katani aroy na pa ibaca yato. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad Ruhullah, ukuy nurmu Muhammad, wita cahaya na po ang Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa din ang kanita rupa na po ang Allah Ta'ala, sipat bicara mi tulinilaw melomita na digalalan na. Tapi nabita na sabak malolisi si runtu po ang Allah Ta'ala, pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah. Ia naroon na nikmati Nabi Musa sampai nasuruh nabita malolisi. Pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh makilo materu pada kong kanana cai suruh mak de tuli elingi hadiah tacek de nak de nasaba ipoji ko monroi makoti itu Nabi Musa sampai na suruh Nabi ta malolisu melo mimitai cahaya na pong Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tau na puji to ngaku pong Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milai kurang iko ba milai kurang ipakurang to ngaku Muhammad iko to tau na puji pong Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita sinina tama-tama na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehadir laupan teruban ni pembahasaku sebenarnya begini Iyaro peristiwana merajae nabita riolode na panipalala ngoko po Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita ialai jantuna dimasukkan laipatamai okosidi onroh dalam satu wadah ya kedi makadaki katong. Kemudian air Samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi. Tapi ya kok kita saupu ya gurui tidak. Karena hatinya Nabi itu tidak kotor. Jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat. Bahkan ya kok tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabitta melo ipacingi tapi wae Samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabitta jadi sibalikanna jadi dena baraka wae Samsam dena mancaji pak bura air Samsam dena pak sori wae Samsam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Iya. Jadi roe Samsam ia ampai mancaji pak bura nasabak pura siges saatinna nabita. Ia koninungi tawe Samsam itu bisa kenyang. Dena pada wae biasa itu. Dena koninungi tawe meso magai nasabak pura siges sa sibawa jantun na nabita. Pada mui Hajar Aswad Pak Bu. Ia tu Hajar Aswad batu pole surugah. Ia pamulan na mapute dia mabolong. Tapi nasabat dena pa aja siges satawi rongke bawi baru mancaji mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad batu hitam. Ia ro batu pole surugah. Bikenet denang kana bawi nabi Hajar Aswad watun nama tawapa na degaga jamaah haji de toga jamaah umrah bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi ya Hajar Aswad mulia bukan karena dia batu dari surga, tapi karena puraina bau ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bau Hajar Aswad. Ia tu sandrawe-rawe pada narekona bau limanna po Allah Taala. Na sabak sitonganna tu Hajar Aswad paselle limanna po Allah Taala okolino. Itu. Ya itu nak kena tahu pandita, sebenarnya orang yang mencium Hajar Aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya. Makiro akatana sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah. Tapi itu adalah ibaratnya. Makiro.
Jadi ro ampai ya tom itu ampai melo kilau suruga na sama angkai nabi ko suruga. Iya kini kinaraka nabi tanadega atau melo suruga. Poko mato kinaraka melo na sama nabi minon roi na sabari na to melo lokol. Ya naro ampai hajar aswad mulia, kemudian air samsam bisa menjadi mulia, bahkan masigi Pak. Dena sambarat tanah non rita mak bangun masigi. Nasabak narampil na si de risala makada de na mungkin tetto si di masigi risi de onron na rekode na pura tatti wadio na nabita ko to. Apa iya tu nabita riolode na panaliso lori pamase na pong Allah Ta'ala mapasang makada iya ko pole mate-mate ku baja sanga dia yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngoko Madinah asanna iya rubujunge sumur Gars. Iya na rawaina pura na dongi langsung na bitta. Na sabari na pasangan maka na iya komate ka waina iya bujunge mo pakit dio ka. Tanya air samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kung kajamaah maloli sulo umrah iya ko tako oko ki Madinah tasempat kang iwattu lo masyar oko sumur Gars. Talay waina tabawe rewa. Namo si botolo aku amakko amitala. Kaya kabat ni pake. Yanang kanana. Cianan repangaja. Naganggu jing. Yaman na ro tapinungang. Ayan ang tadongi. Tapinunga bawan. Bahkan ang kataupan rita makada. Iya ko way sumur Gars ni no tawenang kajingo ko watak kalina na de nasu. Jin itu akan hangus. Iya. Iya kong kakaluarga takli sulori pamasena po ang Allah Ta'ala ni barakana talay yaro air sumur Gars tapasigaru way diona na ipakit diowag utamanya ko ipake untuk dio patutu katu biasa-biasa dio patutu dio tomate to makadaki dio sulapa apa jadi ibolo katuwe pacapurang yala ni serokang ibolo pulukki ajena lo kuluna tapi igiling isambeko. Jadi bolo puluk ko aja ni dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilo abio supaya mondreasi ataw na. Ni seroka siway napay baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilo ataw. Napay siway ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napay ibolo ralaka na ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Yan na riyasa Dio sulapa apa. Dio patutu. Tapala mo na mo di. Lah. Denia pala. Maponco makui care ma pala Kaya ro guprana ka pada mui wa ilaikal masir pada matoi. Guprana ka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana. Ya benar ro tingerak gufrana ka ya Allahu. Gufranaka ya Rahman, Gufranaka ya Rahim, Gufranaka ya Rabbana. Jadi ya mana rota ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana. Itu ya ba mani rota tambah monrina Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Kan begitu. Iya nariasa dio sulapa apa? Ya matutu nasa te dio hakiki. Ya matoko maka dio patutu. Tapi tahu mati ya, ternyata tahu tuh. Iya ko tahu tuh mandi 9 asanna. Dio asera. Iya ko tahu tuh tahu mate dio sulapa apa. Iya ko tahu tuh dio asera ya miko jumai. Na to pura nama jenne dio sunat jumat to mak jenne suku to mala na we. Napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat. Ternyata timu napa itahan napa sa ini bolo ulu. Napai yalasi we ni baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidung. Kemudian disiram sebelah kanan. Napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri. Diulang 3 kali. Makanya ya sengi mandi 9. Apa telu ukulu telu kanan telu kiri. Napai lepat tutup. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Ketelu napai waru pakai ingat napai bolo kuat kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Aga gunana. Dena kan nai guna-guna tahu ko itu napake. Yang kedua, degaga bija-bijan na barani bali-bali. Ya kong ka bija-bija madari bali-bali tomaton na suri tomaton na diumako tu pak dena barani bali. Itu yang disebut para wali mandi karamah.
Ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangaja ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9. De na barani to nana polo lo na guru ko ya to napake. Itu. Jadi dek itu na sembarang itu ya sange mandi 9. Pak itu mandinya para wali. Ya. Saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9. Iya. May kagunana tapi ya benar rupa dangi aja na talamanang. Tapi jumami dipakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunnak Jumat pura ki dio sunnak Jumat pura ni majenne suku ipake ni ro. Tapi tania timu ipake mak beru ingat. Maka dia to pandita pa hakiki iya mitu de nang kana belle. Iya to mitu de nulet tamay lasa. Ina ronasa to pandita ya rompay na pake. Iya. Jadi tapi itu mandi. Kemudian iya ro nabita pasato pak sitongan na. Maka daya kotomelo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya kumakadai an-nadafa pacicarepa ya na tu najisi ya kumakadai at-tuhuru berarti hakiki ya kumakadai at-taskiyah berarti ati ya kumakadai az-zakah berarti walamparang hati-hati kotome mas sampajang ya na tu nami kata umas sampaja maka sumpah papina dina cia je khusus sia si sambung mai galasan na tu mami pura pi mak jene nami metu aku pura pi kata derek nang kemana mu ba o kiro tar kunci motor ko na yang kai pele no ko mako tu kin rimon ro masalah si tongan na nomor sidi upasame mangi iya kode na khusus tahu ko mak jene i aja tatajangi aleta khusus dalam salat. Itu kuncinya. Ya nadena makanja paringerata ko majenneki denulle makanja paringerata dalam sampaja. Namo pekko bateta pakali to rilese tapi iya nama kanja mau paringerata ri waktu majenne tak na pangarui sampajang. Karena wudu itu adalah pakaiannya salat. Ya nak jenne nama nak maca coba ngana kesesai nak sadi pada perpulungan na deh pajaiwi. Iya. Kemudian maka kaona kai apa pacing itu irona jenne at-tuhuru. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dana bita tu ya nang katau mali pakaian wajua jugi sulara gili pagi salisapa gi nigi kita mali pakaian 10 dirham nalyengi na asera dirham uang hal dihalala tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure nalye ngarona nali na pakai mas sampajang maka dia nabi tadeni terima sampajang dena kada nabi tadena sah maka dia deni terima. Jadi ya rupa pakaian kaya ya sapole haram dun rupa ang kayasa haram ligay riha kayasa haram lizatiha ya ko ligay riha prosesna ya ko lisatiha bandanya ya ko waju dia na mungki harap bandana to kecuali bangsa na balula bawi ya tio ampai hati-hati ki itu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe kata tu dompe oli peko ni koli bawi pangare mako to di makanjaknya tuh pangare masempoe daripada tuh pangare oli aja kam mana oli bawi mangka magani ipari kanton ni dompe oli bawi na nakibua teh balula bawi na nakibua dompe peko ni magani kira-kira perlu ki hati-hati itu jadi mesti matika ki iya ko masapatu ka dito ka tahu masapatu masampajang iya miro angkato ci di masalah parfum nasabayaro parfumnya kebanyakan pakai alkohol nah iya alkoholnya dua rubah tuh angka alkohol buah angka alkohol dari babi lemak babi nah iya alkohol buah masoli nasabak 5 kilo buah alkoholnya bisa hanya 1 liter ini tuh sampai masoli tapi met tamak bau masaru bau nah oleh campur isi parfumnya tapi aku alkohol babi mega ya nasi liter lama dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya.
Nanya na tu ampai masempo-sempo. Maga ni ko ni parfum na alkohol bawi na layas samparokan na patolo masampaja Muhammad Rasulullah. Maga ni kira-kira. Iya ampai mat perlu ki matika. Labiran niya tu kapa parfum ngara masempo-sempo di. Ketua aga jasan na ya tu parfum maka ega ko tu nabalu tay mabalik-balik. Itu di makun raya perlu ki matika. Malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh strawberry pakai ka ai di mani bawang tapi itu makun raya sitongan na denawat di mawangi bauna ko masui denawat ding jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bawi na mau dawe untuk alenami ya korone we dena marigaga mawangi ang kahat de sa rampe makada na makun raya na mawangi na ko masui nang kana arone mi mawibaw na paday do sana ko bersinay si baway arone be hadde sa ro ini mani papahang irobo iya mi ko kui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo me ki dioy parpunge jajito iya mi ko masuki na toro agamay. Makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau. Gincu pita tapi dia nak bau. Cila pita tapi dia nak bau. Perhiasannya juga wanita itu tersembunyi. Kalung. Angka kataw mak rantai saliwan rantai na. Isaliwang jilbab na panala rantai saliwang. Kailalang ito. Iya to man ya tau malasa to man ya tu makukuha namun risaliwa mana rantai na. Tau malasa niya basangnya tu. Dito ka ko Iya. Foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy. Ide metodo na pita makalicu umanang karena perhiasan untuk dirinya. Namoja ti di arone be koto me macuri na bitta macicing tak gili tu cicing na bitta makoy mon rilalangi paramatanna supaya deni tay tawe maka dia tomato tariolo alemu mu pacicing aja na tawe kung paramata cici lay gilin ni pangololalan ni aja na ngolo saliwang iya na tu nakalay ko na mitay deni tay tawe. Iya, kesunnahnya itu menghadap ke dalam para mata. Yupu makukol jiji mana mengulus saliwang. Allah. Iya, tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunnahannya. Angkat tahu bandita makna yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini meninonroi. Kemudian pacingati maka di atas kia. Ya mega tola sana. Imagina kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasalayalin. Dena tama gulungan salla kung kataw dena sewa ada padan na salla na ribang italungas so. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kada kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah. Aja tajok kana rekong katau tewa si salah lauki jolo mewai siat dampangan apa joka apa iya ko lauki nata si salah nata joka na sakarangi nabitta degaga laudi macan neto lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah taala la labbaik kalak degaga muli kolok maga ni kira-kira jadi yana tu ampai pacci gimana ngi jolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa penena angkasan na teh ini perewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan
Ia mana na tu petangnya tina de na me makanja sikiri. Ia mana na tu petangnya tina de na melo makanja apa penadinge. Apalagi bolata ia na tu na kampara na bitta la taj'al buyutakum maqabira. Aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotu. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawai lau masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasaba iya ro boleh melo ini seri baraka. Iya masigi kama baraka nih. Nasaba ona waidio na nabi tau kita tihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menre mana mi waidio na dena no tanah. Iya na iboloran nabi tamachan na yaro wai lari menre lari langi. Nabosi pamulamma ni riwatu purana mate nabi purani lemma nabi ta na curi yaro wai bosi tati. Na makai kenro tati waidio na nabi ta pasti bangun masigi ko totong salah. Yan na to nakana tau man kapan dite tu basi tu masigi tu. Mako to gani masigi ko masigi tu macawe. Iya. Tapi makre guru takali sidendreng almarhum muasak biji komega masigi makanja tepat na teh malamangnya tu denya tu nule malalang elo mak bereja sampai bangun masigi macawe. Guru takali sidendreng loh. Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu kimatika. Iya robolata. Iya na tu ampai. Iya ko tama boleh. Usahakan ini diseri baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh he. Baraka tu rahmat dan barakah. Napai baca agak sambungan ni. Engkau tu ayat na pong Allah Taala. Kupure baca assalamualaikum agak sambungan nah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayat tu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alim. Yana tu ampai ko tama boleh tu mak berselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibereselangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh. Supaya matenangi mondroi di bolata. Napai baca kulu Allahu. Kahat desa maka Nabi ta baca kulu Allahu supaya de nakasia si tek kutu mondroi ku boleh. Komeki malolo malomo daleta de na marek jipole dale baca kulu Allahu. Angka maka dak kacicang ka maka dak katelu. Tapi aja mo tatatong ko pintu kulu Allahu kalau sok lagi maka dai matu bali bolata bui lampi padon na bali boleh de minta mar. De tamamuki tabaca sambil masuk ke kamar, masuk ke mana. Iya. Magi wakada liseri baraka bolata nasaba iya boleh makoko mamulai masalah. Apa kamara ipasi boleh si bawa WC. Na iya WC onron nasisa setan. Kama kira. Agi baca ko tama WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Iya jingarone si bajim makundai yonroi min law alin runga. Na iya ko tak buka pintun na WC na si tembus kamara berarti namu iya tu kamara tadi hukumi juga WC dalam kaitan. Maga dikira-kira. Iya na tu ampai mega rupa nalasa. Ica matin romatan na ko kamara siap pangewangewangan na si keluarga na cede-cede ang kasih susah na si onrongi setan na. Apa idi matop patamay kamara onro setan. Iya Maga dikira-kira. Tapi dito ka ako di mega. Iya. Nama gare. De tu gaga la salette na recola salette de gaga. Iya mina lette la sai nasa nabita ko jip lette. De na mungkin lette la sai ko lena lette. Jingi mi palette. Makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan. Iya na tu alasan na tomatot tariolo na natengi pintun na pala etama boleh, pintun na boleh, siba pintun na kamara de na wat disilempu sisang. Magai apa iya rojingnya kong kapole batai mat terutama
boleh mah terutama kamar rae. Ya na tu na teru bawa lasa. Makomiro. Yang pinaten yang kada pasisen lai ya ko kui pintu lalang etama bolame o ko mutaro pintu na boleh. Na papalit tece de pintu kamar aja na si lempu supaya aja na si teru kong kalasa pole. Ayan na to nakada pala satu tay ko sila si tambuat tu manang ilomon ri. Ka makiro. Itu ang kaga kanja na bu ya kung katau madem pa de na kanay apa sila seram mo. Itu makiro. Jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu. Makoko adena. Makanya upasang ni ya kung ka WC o kuilala kamarata ta masuki ta tutu. Takibuar ni palaca pole saliwang. Ya kotama kita tutup, masuk kita tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Iya rupa sanangi untuk mengantisipasi itu. Kemudian aja bota bongkar ai. Rewa kamasik ya mak dutu bola. Iya. Tadi aku makan jamu idot tak kali nama digaga. Makanya itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa ya tu jinge mak dupa dia na yamana na temule betu ya tu ayat ko baca angka tau makala ya na baca dia na ganggu jing ya ko ya na baca dia na ganggu mak dupa tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanat-tanati ko tau pandrite ang kecil di amalan Pak Bu malomoy pigaw de to ngatu na ganggu jibela tanya baca dini deka bacaan iya kotomelo matinro na kumada mitau ki naganggu jing lai patama bawang iya Pak Jallo ko kadanga niya garisikam na payoki okui posi yoki asanna alena panguluta Khalifah Umar Tayoki Umar bin Al-Khattab dia naganggu jingnya tu latu ele tu baraka tapi aja tu ki bahasa Indonesia yoki ara aja tu ki Umar aja dia nakor yoki ara jadi Umar bin Al-Khattab dia tu ngatu dia naganggu nasaba iya kota ya ro asam paja sunat witiri ke apa iya ko mawitiri mo kita lo matinro pasti dia naganggu kijing ya to tu jaminan nah iya nang katau mawitiri na lo matinro de to tu nakatulu-tulu maja pasti tu nasaba pura nak janjinya metipu Allah taala lo kumana nabita maka podang umamu Muhammad iya naja mau ya witiri pasti ya jaga ini makanya satu-satunya salat itu disebut kekasih Allah itu cuma salat witir. Makanya jalalo tasalai witiri apa ya ko sampai jasuna aliangnya dia tajame witiri mo aja tasalai iya awitiri memang eta pura nama sampai jasuna is sapatan rakang awitiri ni witiri ke langsung ini tajame witiri maka me abu kamu to matahaju ustaz dia nama rigaga iya ko moto ki masa pajataju atahaju ki tapi aja tado boleh witiri ta sebab maka dia nabi ta la witrani illa bil lail dia nawat dinga kadua tema witiri siwani maka wasa patutu witiri cocok ni maka memang inabita akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajange pacapurak agak male sampaja perluemi makanya kau pura ki mas sampajam mangaribi aja tahu witiri apa angka mau pisah makanya maka dai akhirkan betuangan napura pu mas sampajange sama witiri yo pui diipahami maka da akhirkan sininna sampajange na tutup mana nih denah koha makanya Abu Hurairah ya napura masa paja sunah isya langsung mawitiri talun rakang maka dia nabita napudangi aja lalo na dia mawitiri Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi jadi katu witiri si rakang biasa ki mawitiri si rakang biasa ya ku mawitiri itu kesin rakang biasa anak orang Malang talun rakang di langsung telu atau 21 dua rakaat jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi malesi di oh iya agaknya nih dua rakaatnya agaknya nih dua rakaatnya bu usalli
sunnatal witir rakaat ini apa diulu tu malaikat tisamoga betul kan lah usolli sunnatal witir wakatai masam paja sunnah ganjil rakaat ini 2 rakam maka dia malaikat dia na ganjil kedua nama kare maka dasiki salasa napura ni mabere salam peko ni malasa ulu makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakang iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala tapahan nih apa diulu nih yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh iya miko 21 minal witri angka tuh pakai soful witir ini mana nih kayak kita pakai atau tapahan ya jajalalo takkan usolli sunnatal witir rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu masak ganjilnya 2 tuh Salah-salahnya iya tepakan jaki makanya itu kok makan dia imangnya mapakat dia itu 2 rakangnya witiri aja takkan usolli sunnatal witir akan usolli sunnatal soful witir rakaat ini ya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala iya kode tisangi mak basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena puang Allah ta'ala ya ruci dia matu wakatai masam paja sunnah witiri si rakaat karena puang Allah ta'ala ya kode mau patisangi paponcoki 2 rakaat jolo puang Allahu Akbar ya kode makalah ada di kunru kode mau patisangi ya kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan rewa kape mau melo ni sijang 10 menit 5 menit jolo-jolo deto je umet pajaiwi makie jadi yaro nabita ipu arona pura yaro kenro ibawa balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah jadi ya tu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawa lo ke Madinah napa isuro mas sampaja don rakang ke Madinah pure mak beresalan nabita giling itanay Jibril onronga gayi magi nang kakoka masampajang agana sa malaikat Jibril Muhammad matu okoko lete iya kampu monroy matu lete ya kedi maka da koko matu malaikat dapur pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad mataru inabita kinro ibawa la ibawa law bukit Tursina ibawa law bukit Tursina gunung Sinai isuroy nabita masampajang inabita 2 rakaat pure mak beresalang giling itanay malaikat Jibril kada Jibril onronga gaye magi wasampajang okwe agana sa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwagi Masjidil Aqsa dena Masjidil ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi okiro ibawa nabita ni suruh masampajang selesai masampajang nabita 2 rakang pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini nala Isa bin Maryam dilahirkan onron na Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji manginabita 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kung kaiman na tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa de jadi ya nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak 2 je ya kok maka de Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata nabita bawa yang Isra
Ya to si Mi'raj termasuk Nabi Isa. Jadi itu Nabi Isa langsung ya kalau ke langit kedua. Lai pendre ko lagi demi nak terlalu lo ko langit ketujuh. Jadi Mi'raj mato itu Nabi Isa. Ko lagi kedua itaro. Nah, selesai mas sampajan Nabi ta pakutan mo ba. Aga je pe lo nala Nabi ta waktu nama meraja nama sampajan me man je tak najokai. Ya. Mas sampajan nyoko Bukit Tursina, mas sampajan nyoko Masjidil Aqsa, nalina lalo rumah cajimang. Jadi angka memang na sampajan napa mameraja Nabi ta. Jadi aja tak salah paham, maka boleh menimam meraja Nabi ta napa kesampajan dena ko nama kadahar wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria mas sampajan ngokilalan na mihrabna. Nabi Isa waktu nai tanai aga kata muhadir maka dia nautu suka puang Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat. Angka memang na sampajan. Nabi Musa mas sampajan waktu na pusok ke negeri Madian. Jadi ya sampajannya ternyata kasih baru. Angka memang na perlu memeraja Nabi ta. Jadi aga pe lawanala Nabi ta. Makuyi. Wasa makkadai ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Irkuncina. Agar narampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya Nabi ta melo ipitang arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Coba. Nabi ta okwi Masjidil Aqsa iya natunang kabatu melo macho to na cekengi Nabi ta. Pas na cekengi Nabi ta waktu na Mi'raj, tanya Isra na Mi'raj na. Menre Nabi ta macho to batu la yampar isuruh lepang aja macho iko. Iya letu iya sowe ya robatu dena terlet na to yo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre Nabi ta ko langit pertama mak beresalam yang terak ku malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na lagi pamulangnya Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu Nabi ta. Nama kamu kan Nabi lengi. Ya ro Nabi Adam pak tahu pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi iya lengi kesempatan si runtuk Nabi ta ni burai nyawana. Pasengi ya kong kabupati nan caji camak lalu ki mitai. Iya. Arek ga camak nan caji staf loki siarai tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atinna. Maka tu iya kepala dinas mancaji guru biasa loko silaturahmi gembirakan dia. Iya naruh Nabi Adam nasabak pole suruh ga unra ke minamatan renya dimpar lokolino ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak mancai bupati aja mulo tolong mitai. Iya, namin rek mo atuh. Iya, tau pura sogi na bangkaro aja lalu tak putus silaturahmi. Liwat tu sarana papena dina. Yo pokok tau pura bangkaro nama dece aja mo tolong mitai. Iya, maku itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya na tu nak kada tau pandrite, iya ko tau maki buat atas salamu nasihati aja nama kasar batemu nasihati nasabak dua itu lasa maki buarang. Ina tu ampai to pandrite kong kapabotol lo makutana na capu-capu mi kadade. Iya to kong kato di pamase na tu pola ngalatala insyaallah menggembirakan hatinya. Karo me gaje dosa aku de toba ko pamase na po ngalatala matandre kata. Iyo po makare me gaje dosa hai balender ko matut. Saja meman ni. Cik di lagi mau pigau lagi jamu ko apalagi na makate ka udah. Iya, maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre Nabi ta ke langit kedua. Nah selain Nabi Adam, menre ke langit kedua. Ini ke pengonron langit kedua. Nabi
Isa si bawa Nabi Yahya. Ia teh dua pak makaliliang. Apa ia Nabi Isa jadi digambok na. Ia to si Nabi Yahya pa aja ni macare pabainena Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia na macare pa. Ya du makaliliang teh dua. Itu agak kaliliang Nabi Isa angka indok dari gambok na. Angka kalau okolino de gagalain na jaji angka alati. Ia tu alati dia tu gagalain na tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tu si Nabi Yahya pa aja ni macare indok na kan anak-anak Nabi Zakaria. Tanya tu Nabi Zakaria na sabak manangin alai Maryam anu rena anak-anak makundre anak darah aserata ngumuruk nanalai natila bolana nakibua rangi kamar bili ya ro kamar de gajan delana pintu to kami bawa jadi anasu Nabi Zakaria na goncing na rena makatani goncing na munri Maryam ilala de betoni pala ba masuk ia mini buka ya ro pintu kuna patamangyan re makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah alena makatani goncing yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor lo tepak jokan itu iya. Jadi tapi aneh. Angka makaliliang. Tegere. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala mon ramas sampajana Maryam mihrab naro wajada indah rizqan. Tuliang kaandran rena runtuk. Nah anehnya makanan musim panas di musim dingin pada dimakan ternyata tuh durian nang kadurian makanya kak kutu ya anna laki haza makutanya Nabi Zakaria ku Maryam anna laki haza pulikin rui agar jawaban Maryam huwa min indillah ia tu gagal langsung pula kupong Allah Ta'ala ia nana pake guru tak Abdul Rahman ambodalle ia nang kasantrin na melo rewa okum yawanang kangulon na kapesa dui itu nangka nasaba ang kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibwa. Itu yang disebut dengan mihrab. Iya di jara yaki buah. Iya ku masa gina-gina mu bola tanya musalla. Pak ku musalla yon rima bere jama. Iya ku mihrab ukilala kamara la yalesaka namo kemi napa yalesu jadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napa ila piki sujada ya sena. Ia romatu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tali ya rokain kafan ta sure ta pasanga memang nyokona ta maka dia ko mate ka angka tu ko mihrab ko pawalun ia romoala mu bukurang ia ko ia tu bukurang ita ko mate dia na buru atak kalian dia nan raitanat itu barakat jadi ia na tu ampai tau panrita na taro ko tu ia na tu dia na kedo laitan rak ni matu ya tu ia tona tu dasarna ia tu ampai sujadan naimangi dua lapisan pertama biasa amblak lapisan kedua sajadah nasaba ia mihrab na Maryam dua anak tangga itu kuncinya makanya ia kan makutan anak laki haza maka dia minillah dia namanya alak kalana masa iko anak darah-darah ko tania ko nabi mana kaya lekuan langsung boleh dipuang Allah Ta'ala makanya kan apa kuli-kulinya kalau boleh kendro iya nah tapi tu lima kada tu je nanya dia maka tani goncin nah dia nak tak buka aku tanya nah dia gawat dinolat pertama makanya ragu-ragu matui agar makada mani Maryam waktu na makada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab iya kau puang Allah Ta'ala melom malingi dalle atanna dia melalui proses tak ke jannah Nabi Zakaria we iya pe tas salah uyakini pok kumapun na idale tapi dia uyakini na lenga na podangi Maryam suko ko tu salah ya tu roge meka lo ko tu masampanya maka dia onron ya makanja tanne ya nana makanja pak dongan na onron na suko ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masampajang ukilalan na mihrabna nailaw do Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aga jawabanna pun Allah Ta'ala. Panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya. Langsung. Makanya tahu panrita itu biasa tembus pak doangan na nasaba ukui mihrab nama sampajang.
angka onro deni onroi ko dito masampajan. Deni onroi mak bicara lino, deni onroi tuda, onroi mi masikiri, onroi tapakoro, onroi mangaji, onroi masampajan. Iyo poi di onrota masampajan makega aku benerina kadere kata ko larse de gulkase ko selugar lalu kemudian dalam mari dega ga onrosi onroi sifat dua po ngala taala maka dega ga campur. Padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun. Tak 20 juta yonroi mi buat carepa tapi dega ga onroi sifat dua po ngala taala ko tomelo mangol. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena capun. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kok kui bola tanang ke kamar rata, kok masa gena-gena mui, silom itu ki buruk, kalau poki buruk, kok aku harus silom itu, jadi di meto misut jadang, di meto ni onri mak berjama, magi gorot taki Haji Maimun Subair, waktu namen rek Makkah nalaca ikamara primadin, nasabak dia nawad dengan kata utama kor. Tapi ada kesaksian Kapolda itu, agak Kapolres. Melo imali darabeng untuk kegiatan 17. Nah degaga di dia nagana. Maka dia gurut tak Haji Maimun. Tama kok kamara mita. Kok ya wana sujadana nala itu kurang lebih 100 juta. Maka ada dipolekan ro ya maka ada dalek mu ya tuh. Ya mato tu napa ake gurut tak Haji Abdul Rahman ambo dalek. Angka santri na melo rewa na dia na tampar maka da tama ko nak ko kamara mita ya wana sujadana. Angkang kangulot bicu non ri patada ngutu na guru ko masikiri ina iya na patame liman na nana yang tadi na runtuk. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampe ternihat desa. Iya na toga je nana itu, iya na poder nang kana runtuk rewa. Tapan poda si bana nasan. Kay di tatawa ta polo ko guru tanalegi. Lao to pamilaw maka dasi tapno mita. Jadi itu tahu pandrita kenro ina sila kalima nawat dengan kaduina kenro boleh huwa min indillah. Nasaba inna Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya ko dalle de na melalui proses. Ko atan na po menonro. Itu kuncinya. Jadi itu nama gampang Pak. Ulama itu aja tak kada inule tuyul na pake setan tania. Ayak memator rampe. Iyo pwede la yakini maka da rupo ngala ta'ala matro idalle tapi de to yaki maka da naleni ko yilawi. Tali maka dami tadi magajerodokku atau de. Maraja mata-mata. Iyo po to pandita de. Na yakini maka dalena mapunay dalle kenro onrong tatta yang kakole na maling. Selesai. Ite gare. Iya na to nakada to pandita akare sumukko. De to titan gare pameng ebe. Pada lo mameng si gande motor. Pada mak dempak mengo ko matiro si tudanga ci di 5 beso ci di litak ka janna ini liang ni dale pak jadi aja tamalada maka dale ku de pada lihat tu lihat dale makanya kong kagage jaman atau madecet-deceng ya na tu na tapan nanungan namu aga na jama bali bola aja na tacho kapo to mak balu apa ngintai mak balu apa manang si di kampung mak balu apa de na tarala di na pada mana lihat dalik na tahu pada apa mawale itai mapatato wale mana pura tama serak ni tama de aja bahkan jaki ya ko mak jai ki nang kadale tama sempo dale ta aja tatuti ro jai rangi na saba hukum itu mata air rezeki namanya maka dai tau pandrita iya ko mak balu beppa mung madeceng gang ka mak balu oto namo mak balu oto ko aja mu papisoy mak balu bepe nasaba iya tu itu na dalemu ya kumututu iya tu bangkar ko matu capana iya na tu namega tau tak salah nasaba nasalaiwi jama-jama dalle pak bukana pada mai ko to mapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu itapat bawan ya pak panno ni capu matu itu apa tatutu wa itu na ya na pada lele tak dale na tahu pak angkat tahu mak balu lada minen rek maka pada balu tidak rana ya itu kuncinya makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya kemudian aja no palatui iyaro nabita menre ilayase nasalai Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntuk Nabi Yusuf dega nabi paling jago mator keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf. Iya sekna Nabi Yusuf angka Nabi Idris. Iya na nabi makalasi.
Dega nabi kalasya ngi malaikat kecuali Nabi Idris. Apa na kalasya to nga? Apa na pudangi malakul maut? Kaya malakul maut. Mapat di garo ko tomate nasa uli wa padina. Nasa meka coba-coba rasai wi. Maga padina ko tomate. Nasa ngilaw para misi kung pangalatal ko ng palabi. Pangalatal la wudu nyawa. Nanilawi yalitong. Naudu nyawana. Narasaka padina. Na pudangi malakul maut nasa liwa. To nga padina. Makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris. Karena pada nareko anu tuo lele ulina sama dengan ditusuk sekian pedang itu Nabi Idris itu ini tuh pedangnya Nabi tak maku apa dina senna mate nasang mepti kak garek lo naraka meka mite ro naraka maka tasa pacalan ko ro naraka ro lawi mite cinampa micele nasai pak deka oh maka rajingo ko maka susah tika lo suruga meka mite suruga toh tami suruga menyaman nasa ding napudangi malaikat nasa aja na wasu ya ko na napudangi malaikat nasa ngoko na nya aja na wasu makanya mengukoy makanya malaikat de na wadi nasa ide pudangi ko ngeko na ya monroy makanya malaikat de na wadi tama tay ko de na pule neraka nasa wasa pule ni si bawo na celengo kro ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perdilawan Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada Nabi batena kumarin ngerang itambus itu betu mematolori puang sirnya itu terbuka makanya watunai pak boting kuambo na boting paru malam pertama sidape ni bayinena ro pure sidape bayinena na soro takkajanna aga nasang ai malak mo piliwa nyaman na ko si maring ngerang lori puang Allah taala ne ko sidape ka bayineku na salai bayinena iya yase wala zikrullahu akbar ina yase nyaman aku masih kiri kak deko sidape kak baineko boti paru angka ga kira-kira ko boti paru mulai pawiyar itu iya na ro ka istimewaan materu imenre angkay Nabi Harun iya na Harun pendamping na Nabi Musa au jagola dak malobi pada kidi maka juru bicara iya Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkat langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau apa dia coba tak itu Nabi Musa ni dan asani gaji ya mataru bawal. Kede narona kado ya Nabi Muhammad. Iya Nabi sallallahu mataru menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat. Mana sabak Jibril itu dia nule mataru Yana tunah kada nabita makre Jibril Muhammad egang kama iya dia nagul mataru hancur ka ko mataru ka makre nabita Jibril aja lalu na de musibah wanga agang kuliah ngin nawat di musibah wanga letuk ku siruntuk pang Allah taala pada di makre melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga makre mitau nak tu ya teruno iko de naga nabita makre de nama si pamule jitu salai makana tulis si bawa si bawa ki aja musalaya maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimipani na malaikat Jibril na papirang kataluratu 50 na ceneri lino na taluratu 50 panina na tupuangan na dia nulis salai onron ya na tunah kadako kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sama Jibril cahaya ikut cahaya tu tapi ya na Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin. Jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang dan dia tu sampai jangi terima dia itu gak kasih bawang makanya komeki sifat bicara langsung si bapungnya sampai aja terpakai ternyata baca Quran sifat bicara langsung iya pokok pak doang malaikat yang menicata iya apa iku macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajak apa yang malaikat kami sih mina sini malapor aku macan ringi ko salasai min lodon po macan ringi kasih lakai ku aja nah mana catat ni malaikat dia pernah lapor arabasi macata sih mesa mak ini na de panilapor kama kiro makanan katu tau milo daw tuli baru-baruba masam paja subi milay sepeda masam paja loro milay motor masam paja ngasara men repangka namo malaikat malah saluto nasa na de pa jadi lapor baru bas itu makiro makanya komeki tarima dota aja terubay iya na rumah teru maga kong kana ta makada mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil es krim italian ngina mako
Makko mati itu atanna po Allah Ta'ala ko mangilaw. Yan na ito nakalimang Ghazali. Ijabud dua arba'ina yauman mania. Iya kumiko itarima domo patapulos sona aja murubay. At dalari turu ko dolo na po Allah Ta'ala. Yo pwede baru-baru yo runto tayo masa penalistri. Macina to ka kasi masa penalistri. Sa nalanto na runto tayo mga matulog baru. Pole to ka kasi matulog baru. Baka naman ka sila luna dito na makadako sa penalistri. Hindi aja na baruba. Pananungan. Iya. Kemudian ia natu aga nasa nabita siulongi po Allah Ta'ala ukwi ala mustawa tanya sidratil muntaha ala mustawa ya sena arasa manir ya sena aga nasa nabita maka dari nabita ko po Allah Ta'ala siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Nabala ipo ang Allah Ta'ala patibali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka din nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu tahayya dialog na nabita si Bapak Allah Ta'ala. Yaitu ampai din awak di pasisumpung. Kapag ito baca tahiyyatul barakatuh salam lalu. Awi, aga mana lalu ko. Iya, itu kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lepang karena itu kalamu Rasul. Agana sa Allah Ta'ala kurang Nabi ta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi nilawi Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh padai apalanna narekotosiolo langsung sibawa alimalabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkay isya raimana sininna walinna po Allah Ta'ala. Iya natu narek komat tahayya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya natu nak kada dua aja mu beres lagi nabi ta ko dena hadir aja mu baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin narek ko de utama aja ni seliwan namun roy pahadir inabi ta na komunri muaccio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa mu baca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puang Allah Ta'ala si bana bitta dina sarang. Telu ya atamatapak na dina laisa poleri dua si bawa. Ya natunah kada nabitta ya matutunah kada aiu ata ripungi iya atamatapak na umma ka poleri Nabi Muhammad. Ya matutunah sa sikiri pamulang. Iya, tapi aja nih bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian iya naro natarima sampajang siaga 50. No inabita nasabak 50 ya lengi riwayat maka dah nilau memati je nabita nasabak ni tai sini na sampajang na malaikat nabi maka jamat nilau mana ya le 50. No isirun tu Nabi Ibrahim maka dami aga mu polia Muhammad maka nabita sampajang siaga 50. Aga nasa Nabi Ibrahim assalana ngaukum makmu Muhammad kuna jamu. Iya ko na balimoy salaku Muhammad sitan nga pakasiwe kong katawa na mato syafaat pahala. Iya natunang ka kama sallaita ala Ibrahim. Iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang nga kinri pakasiwe na Nabi Ibrahim. Okay pat jewe. Degaga tahu Nabi masjidak kacawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangin po ang Allah Ta'ala maka dali nga kesempatan panrimanan di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letuk mati pacapurangnya mana me panri maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur pole suruga ya kue 5 tahun na demperano itasi oke 5 abiona na demperloki putanangnya makanya itu pak jewe angka kota si angka ko putanangnya pasidakan Nabi Ibrahim itu yan itu ampai komelo ki madisi dising pak dia tu palasang andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan
Napa ni kanja na tu ko manre kipat je sebelum manre dia gagal laki-laki lama syahwat itu. Ko caki nakan lama syahwat andre kipat je cek dek napa manre. Andre to kipat je ko to pura manre napa minum. Makanya tu sekitar 10 menit pura na manre ki napa ki minum. Itu kanja na panjewi. Napa ni maca tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau dong me matui. Noi Nabi napi Pak Guru tu Muhammad podangi umatmu natan-natan ke surga yana tu nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Nabi tatabai bila haula wala quwata illa billah makanya tanan-tanan na surga itu Muhammad ya kau natanang yang ke aju ke surga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya itu zikir baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. No yok ko Nabi Musa langit ke 6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sampaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu. Kanjak Nabi Musa bae. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijamah tanya imang ngiyak panawa-nawa pak bangi. Dia panatuda na may rewak bang naka 50 itu yang kay Nabi Musa pula megala itu Muhammad sila da umat ende ko milay kurang menre Nabi ta milay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre nama ku terakhir maka Nabi Musa siya Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa nasa de enre po milawi mana-mana Nabi ta na cica nga menre kurangi 5 na 5 mani. Iya namen reka capui ay de na cocok iya de na pakana Nabi tayo Musa masiri na matanan ako po ng Allah Ta'ala tati way matanan Nabi Musa aga na po napatok ko mulun na ni tay Nabi ta napamakada ya Rasulullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na to ibaca na rekotudang ipagkatoba ko mimbara ko jumai layak katani aroy na pa ibaca yato Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu kalamnya Nabi Musa. Aga nasang Ahmad Ruhullah. Ukui nurmu Muhammad. Wita cahaya na po ang Allah Ta'ala. Nasabaya Nabi Musa. Dia nang kanita rupa na po ang Allah Ta'ala. Sifat bicara.